ganang jotto ni sai samung kaham jotto ni sai jan boganang jotto ni sai pan boganang jotto ni sai buka kaham jotto ni sai naikal na gereng buba grab produce bikram kishir manisya kijai Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Bahadur Manikya ki jai Jotto ni sai maya ganang jotto ni sai samung kaham jotto ni sai gyan boganang jotto ni sai pan boganang jotto ni sai buka kaham jotto ni sai naikal na gereng buba grab produce Vikram Kishore Manikya ki jai Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Bahadur Manikya ki jai Nana ting ham jago, nana ting khulumo, nana ting ham jago, nana ting khulumo. Hari besar ting leni ni proja. Nana khulum jago, nana ting ham jago, nana khulum jago, nana ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai 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 jai. Tamo debor mata murian, tamo jamatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo mogung, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong koki, tamo bagania, tamo manipuri. Singlet saptana ihani bisa Paiplaya ham jagana no bubagira Singlet saptana ihani bisa Paiplaya ham jagana no bubagira Bubagira ni loge bhai bhai sidi Sini tina no sinam sidi Bubagira ni loge bhai bhai sidi Sini tina no sinam sidi Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai Bugani buga Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai 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 Single ihani besar di prasa Nengke buba gerak nengke baploja Single ihani besar di prasa Nengke buba gerak nengke baploja Nono karile tele heri Kini asa Nono karile tele heri Kini asa Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai Bugani buga Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai Bugani buga Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai 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 da 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 da
kaisa nengui kaisa oro rally thong kubuling bisiwa burinai tabo oro mantri hatai simi thangai skodo tei moni thang jora rally khainai oro jotonu khatong khadari bisiti tini phaika tei bisini oro je rally phainai rono hamaya phare satung kutungma jora ophane tini bubagra no logeroi tini chobana tei krak khainai khaimani bagai omo kaisa bisini rally jengso phunoglainai tini strike busing tong jengjotono saimano o am sayo tei opposition ke bukuri thong tipramo thamangno nge tini satung kutungma jora boro o rally khainai blai ke hamaya phare tal ke tini oro tini bubagra ni logewo tini chobana tei krak khainai hunai phaitibani tini bukhok bono blai ke lamso tini tipramo thapatibo tei bichini bijoy jamatia bo recently JPO thangoi tini oro jaga phai tini jengbai baksa haine hai krak ke tei bukhaine hunai kifilei phaijak bono bo blai ke hambai tini chobano ragrona ni bagai bo aro jaga bukha kri ani bangini oro jaga tini phai bo tini chobano tini bubagran choba tini rajni febaro phai khene ni bagai bo tini jengbai baksa oro satung kutuma o manja phaipi mani bagai tini pati ni ngoi tini bubagrani bukha ngoi blai ke hambai ya par খাবাই খুবাই লাম ছগো পিলাকাই ফাইনেরনো খাবাই খুবাই লাম ছগো প্রেমিয়াকাই ফাইনেরনো খাবাই খুবাই লাম ছগো পিলাকাই ত্রিপ্রমতা ফাইনেরনো খাবাই খুবাই লাম ছগো salai tongkha pramada paikha kona sarawa salai tongkha tansan kaplai khane mo tansan logat dala phai bai du ani si samaro tansan kaplai khane mo tansan logat dala phai bai du ka bijoy salasan ro wai tansan logat dala phai bai du sabai chap anara sab bol du Abu Bakra Abu Bakra
village Khulung ADC village Aisha Khaye Sini Kaplai ni Hinbatam Nglai mani mangli or jagao sing pray 600 meter jora tabok jora himui tangu tei 6 kilometer jora sing tabok jora himui tangu bus kango tei busing tei 7 kilometer ok sing hinai ko sing tabok bus kango sini ADC song mari 12 tarik ko sing o monono sini kaplai ni hunugui ramani tei busing kaplai ngai bus kango 12 tarik ko sing jotone anaroso sinno budo sini khasuksa jotone sei koinene belaikhe maya glang sini prarthi sarpurno chandra jamatiano anaroso sinno budo kaplai khainani bagai joto 20 kila bagmani joto lukuro joto jagauno tabok bedi ingjak jasung bijoy utsav ni bagai tabok naisingjak beskani 17 tarikh gange bijoy utsav chungsanai o bijoy utsav chana ni bagai sini subjournal chairman already ne brass kaibri paijak karon 7 ta kaisa sung bijoy utsav chanai ge buak kaha ka sung hunai poha maisana joto jagane sung sini titi ADC government ni bagmani baine sung catering baine joto dagawano poha sini ke awaroi janai omo sung confirm aisi kono doubt janai kokre hani bagai o par jumla party BJP ni basanai prarthi Amar Jamatia je corrupted o borogno ke buta ready o borogno bud rokhangke hai ni hai boni nok te busugrona ni bagai sinoro bud romani klaina boni rabar bagan te bangrowani bagai si bono bud roma klaina boni hathai kotor bangrowani bagai si bono bud roma klaina hani baba ang noroni social media pe kok kaisa kesana ni musugu o 20 kila bagmani tiprasarok lukurok rangsani takuk tei bukuk song ha tei do phano hamjagai tongnai rok faidising thansangai dine man thaini bagai sing jotono soba khailai sini o thansana kaplai khairo lainai tei sini prarthina bu sing kaplai khairo lainai hambai ADC wo rangkisi sar hawu sini thani wo DWS kure sini thani wo current department kure sini thani wo PWD lama sanana ni bagui PWD naine kure sono rang rohoya অথচ বর্তমান সাফাইনাই রাইখালং কামে ফাইকে ADC 5 বছর চালাও হা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ব লামা খাইয়া তৈ খাইয়া কারেন্ট রইয়া হি সাফাইনাই কারেন্ট ni মন্ত্রী খা নিরুজত সিও রতনলাল নাথ কারেন্ট মন্ত্রী তৈনি মন্ত্রী সাবো সুশান্ত চৌধুরী ববলে লামানি মন্ত্রী হিংকে মানিক সাহা নিজে খোদ চিফ মিনিস্টার নে PWD মিনিস্টার তিনি বম লামা কাহা খাইনি মুসু খাইকে লগে লগে নে ইঞ্জিনিয়ার নো চিফ ইঞ্জিনিয়ার নো রিঙ্গৈ थाने रायखालং कामिनि लुकुरावनि बागै लामा काहा खायदेहि अर्डार रखे तिनि लगे लगे नु हायति किन्तु ब चिनि आम चाइनो चिनि तिप्रासा न ब हामजाया चिनि तिप्रासा तै काहा मानुया मानुङो बनो ब बख्राव मिहिया थानि बागै नु खाया तिनि दाराम पद सं बरनो सावै अमक खायै बर तबो माया दल काइसे तंफनो कारण बरनि मुसुक्ति माखाया थानि बांसि जों बार सावो जे मानिक साहानि टीम BJP बर हंकेसिनि तिप्रासा न हामजागिया सुजाकक सिनि अधिकारनो रनि मुसुया रोमान स्क्रिप्ट बसुनो लेखा पर मुसुक जाया जोनो हानि अधिकार बुरनि मुसुक जाया ADC नो एम्पावरमेन्ट बुरनि मुसुक जाया तिप्रासाया कदं पाइहा दिल्लीनि दिनै होम मिनिस्टार छयजाक प्रधानमन्त्री छयजाक तारपरेबो रनि मुसुक जाया बरबा फातार फाइनै न हंके चिहाजा कोगले बांग्लादेशनि तिनि फाइहा बनेंके कागज पत्र थुं रेडी नक थाइ रेडी नेनि तामसनाय बरनि रेशन कार्ड रेडी अमा हाके बरनो हंके फेसिलिटी रसौ
ซึ่งแค่อรณะอาศัยอรณะถือเอามาให้แค่นึกบุษกระดึกต้องไฟเลยค่ะตาร์ปอร์เบอร์สินหานี่กากอสนรยาหานี่บุมึงสนรยานอกแผ่นนี่ปอดตะกระนี่จางนี่ปอดตะกระเอามาให้แค่กบังมาสินี่ติปราศาลงมาตรงทีนี้หานี่อธิการมารุนายของขังแค่ซึ่งคอมมิวนิสต์เรื่องทั้งไปให้สิวันเดบิริดีทั้งไปสิซึ่งคนนั้นเดินวันเดบิริดีอ่ะก็ให้บางสิตาบอกสินี่บุบากระสินี่บอบบี้ช็อตสนาวนี่บางคนนี่อันนี้จอตัวนี่บุษาร์นี่บอบบี้ช็อตสนาวนี่บางคนสิบุบากระนี่จอบาทีนี้โอจอบาวันนั้นตันตริกจอบาถึงกับไล่มังไงทีนี้วิลเลจคอมมิตี้บุขายาบรอก10 บอสสกาวทั้งข้าวิลเลจคอมมิตี้ขายาวิลเลจคอมมิตี้ขายานี่การันตัมเบอร์ส่วนเอดิชีวิลเลจคอมมิตี้orang roh yaขายานี่ตาบเมมเบอร์เชียร์แมนคือหิงแค่Finance Commission rang rohya. Sabi tinay nok phang tori nangu village committee wo. Nge sabi tinay nok phang sikering jeba Delhi no hoite rang rohya ta seba rang khos khaine tama khaine sini chongja sikere. Manik saha chititei ne village committee election khaya. O Manik saha jodi chuna hada khanke asu tiprasa doro dingui tong khanke tani 10 বছর rong bisi election khaya. जों बीजेपी नेता रok फाइ खांके मा सोंनाय बीजेपी नेता रok और फाइफ्र सिमिसि दापनमा दो पावर मा दमा सफाय नि नक ले सोंजाक तिप्रामो थाव थां खांके निरनि नक काट खाइरो नाय बुरा बातारो या रेगा तांगो या हाय हनै छाफाय ते 2 मास दाइसिनि 2 मास जे नक ताना हि बह फाइमानि बरक न जों मेम्बार सनानाय ताबक BC election जों खुंबुलिङो जों कप्लाइं दं सोबा नक तानाय आफरो बिसिना हायसि सोबा बुरा बाता तानाय आफरो जों फुनुइनो नाय हायसि हानिबा आं सानैनि मुसुगो नक ताबक जे लिसुंजाक ब आगस्ट नि सिमिसि सामुं चेंजानाय दो आगस्ट नि सिगांखौनो दिनो सामुं चेंजाया ननो नक तांइरो नाय काट खाइरो नाय हि हुपन ताकिरिदि विलेज कमिटी इलेक्शन जून मास से 30 तारिख बीसी इलेक्शन कमिटी पाइपेने खुंपुलिंग सापाइने दोसाले सबा पाइने खुंपुलिंग बिसिवो इंगे तानि बरनो किरि कंसनै ताबक सिंमा सनाय जे किरि नाय दनो और नेबो बीसी इलेक्शन ति प्रमोथ सिपाइने हि सिस्टम हुनके नक तांजानाय हि हो हि तानि किरि जानाय तंसि सिनि सि मेम्बार नाय सिनि सि चेयरमैन नाय सिनि मेम्बार नि त तानोबा जों तो ताया ब्ले जों ज तो ति प्रासन न अमाय के ताया किंतु जे ताना ही हो फाइने न जों मा फुनुनाय हायसि बिसि इलेक्शन पाइमेनि परे तिनि और जागा के आसु दापनमा के साफायो आइन के बिसि इलेक्शन खाइदि हि हराया कामयाम तयो लामा नि बागै कक साराया कामयाम तयो इलेक्ट्रिसिटी हायनि बागै कक साराया कामयाम तयो तैमा नु yang मारो न कक साराया हायसि और के दापनमा के तंफायो दो আর বনি বাংলা যতনি সে লস সবাবো বিসি ইলেকশন খায়ানি তিপ্রাসা और बीजेपी बु लॉस करे सीपीएम बु लॉस करे तिप्रामथा बु लॉस करे लॉस ने के तिप्रासा हासि पार्टी नि कुनो लॉस करे जों जनगण नि लॉस तिनि बुबाग्रा जे प्रफर साव जों पार्टी कटरिया जाति सि कटर तिनि जाति थानसांगमानि हामजां लायबानि तिनि बुबाग्रा फ्रंतं ओ जरावो ताबोनि कैंडिडेट बीजेपी नि बुमपेर ओइ सिग्रिना निहि नौ बुमपेर निहि इंतों हाति अमसिनि कालचारो ग्रै सिनि लुकुवाबो मा सालायनाय सिनि कामी लुकुवा मा सालायनाय जदि राजनीति न तोरजागै न अमाहाय भोट गानाव ताखौ माहाय हिंसा तबो खांके बनु लुकुनि इंगै मा सालायनाय हाति न बीजेपी खायनाखि खायदि कांग्रेस खायनाखि खायदि सीपीएम खायनाखि खायदि बोनि जराव किंतु दमकी समकी अमाहाय के नगानाव बुमपेर फायनाय अमाहाय मांगिया जों मा सानाय right till we do or die, so no matter what, yeah, so we will fight, yeah, for our rights, so no matter what, yeah, we do or die. Hola, Shia, Shia, companies now, Hamagaya, my phone, no, Chini, Paya, Tangyapo,
sabon de laina toke tipramota yu loto tipramota yu loto tipramota yu loto ha bagra yu loto ha bagra yu loto ha bagra yu loto kemang mi ha bagra no ayu loto mai misio bung kamang ke se jung hamai bung thang tong ke se jung kamang tanai jada bose are you ready Di kaca nengai kaca orang rally, kumpulan di siwa burinai tabak orang menteri hatai di sini tangai sekolah, teh monitang jelas rally kainai, orang jatuh nu katung kaza di sini paika, teh di sini orang je rally kainai rono hambaya pada satu kutung majorau pada sini buba grano logerowe sini coba nanti bergerak kainai kainai bagai, omo kaca di sini rally jengsu penuh lainnya sini sekarang bersetau. Jatuh nu saya mana am saya teh opposition ke bukuri thung tipramot hamang ne nge tini satu kutung madura orang orang luar kaini lain lain ke hambaya pan tal ke tini orang tini bubagrani loge wa tini coba nanti bergerak kaini hendak fight mana tini bukau kono lain lain ke lamsau tini tipramot party wa teh tini bijoy jamatia bo recently BJP thangai tini orang jaga payah tini jengbai baksa hai ne hai kerak kita ibu kaini hendak kipilih pajak kono bu belai ke hambai sini coba no raguna ni bagai bo aro jaga bekha keri ani bangun ni orang jaga sini payah bo sini coba no sini bubagram coba sini raj ni febaro fight kene ni bagai bo sini jengbai baksa orang satu kutumau manja payah mani bagai sini parti ni ngui sini bubagram ni bekha ngui belai ke hambai ya per 로 가발 쿠발 람초고 람초고 파네로 가발 쿠발 람초고 람초고 뱀야까지 파네로 가발 쿠발 람초고 람초고 뱀야까지 야까지 프로모터 파네로 가발 쿠발 람초고 람초고 salai tongka konda sarawa salai tongka tansan kaplai khane mo tansan laga dala phai bai du adi sisa maro tansan kaplai khane mo tansan laga dala phai bai du abi da thala tan rawa tansan laga dala phai bai du chap anara sab bodu Awa Bubakra Yeah,
Baik, untuk print media, elektronik media, ini sebelum edisi village, sebelum edisi village, Aisyah Khayyis ini keplai nih pun batam, mulai mana mangkli, और जगह संग प्राय 600 मीटर जरा तब जरा हिमई दङ ते 6 किलोमीटर जरा संग तब जरा हिमई दङ बस कांगो ते बस ते 7 किलोमीटर संग हिमई को संग तब बस कांगो सिनि एडिसी संग मारि 12 तारिख संग ओ मनन संग सिनि कप्लाई नि हुनुगै रमनि ते बस कप्लाई नै बस कांगो 12 तारिख संग जतन अनारस सिन नव बुद रवै सिनि खासुकसा जतन से कोइनेने बेलाइखे माया गना सिनि प्रार्थी सारपूर्ण चन्द्र जमातियानो अनारस सिन नव बुद रवै कप्लाई खाइनानि बागै जत 20 किल्ला बागमानि जत लुकुरो जत जगाउनो तब बेडी इंजाक जस संग विजय उत्सव निबागै तब नाइसिंजाक बस कानि 17 तारिख गगे विजय उत्सव संसानाय ओ विजय उत्सव चाने निबागै सिनि सब जुनल चेयरमैन अलरेडी न ब्रास काइब्री पाइजाक कारण 7 ताकाइसे जों विजय उत्सव चानाय के बुआ कहाँ के संघनाय पोहा माइसानाय जत जगह में संसिनि टीटी एडीसी गवर्नमेंट नि बागमानि बायनो जों केटारिं बायनो जत दागावनो पोहा सिनि के आवारय जानाय हम जों कन्फर्म आइसि कोनो डाउट जानाय क करे हानि बागै ओ पार्ट जुमला पार्टी बीजेपी नि बासनाय प्रार्थी अमर जमातिया जे करप्टेड ओ बरगनो के बुटारडी ओ बरगनो बुट रखांखे हाय नि हाय बनि नक ते सुग्रना नि बागै सिनरक बुट रमानि क्लाइनाय बनि राबार बागान ते बांग्रवानि बागै सि बनो बुट रमा क्लाइनाय बनि हाथाय कतर बांग्रवानि बागै सि बनो बुट रमा क्लाइनाय हानि बाबा आं नरनि सोशल मीडिया पे कप काइसा कसरनानि मुसुगु ओ 20 किल्ला बागमानि तिप्रासारक लुकुरक रांसानि ताखुक ते बुखुक सं हातै दफानो हामजागै तंनायरक फाइदिसं थानसांगै जिने मान थाइनि बागै जों जतनो सभा खाइलायै सिनि और थानसानो कप्लाई खाइरलायनाय ते सिनि प्रार्थीनबो जों कप्लाई खाइरलायनाय हामबाय एडिसीव रांकिसी सारहावो तिनि थानेव DWS करे तिनि थानेव कारेन्ट डिपार्टमेंट करे तिनि थानेव PWD लामा सनानानि बागै PWD नायनाय करे जोनो रां रहया अथच बरतमा साफायनाय रायखालं कामे फाइखे एडिसी 5 बोसोर चालाव हा पूर्णचन्द्र जमातिया बो लामा खाया तै खाया कारेन्ट रो यही साफायनाय कारेन्ट नि मन्त्री खा निरंजन शिव रतनलाल नाथ कारेन्ट मंत्री दैनि मंत्री साबो सुशांत चौधरी बबले लामानि मंत्री हिंके मानिक साहानि जे खुद चीफ मिनिस्टर ने PWD मिनिस्टर तिनि बम लामा कहा खाइनि मुसु खाइके लगे न इंजीनियर न चीफ इंजीनियर न दिंगै थाने रायखालं कामिनि लुकुरनि बागै लामा कहा खाइदिहि अर्डार रइके तिनि लगे अंगु हाइछि किंतु बो चिनी आम चाइनो चिनी तिप्रासा न बो हामजाया चिनी तिप्रासा तै कहा मानुया मानुङो बनो बो बख्राव मिहिया हानि बागैनो खाया तिनि दारां पदो सं बरनो सावै अमो खायै बर तबो माया दल काइसे तंफनो कारण बरनि मुसुकै मा खाया हानि बांसि जों बार सावो जे मानिक साहानि टीम बीजेपी बरं देशनि तिप्रासानो हामजागिया सुजाकक सिनि अधिकारनो रनि मुसुया रोमानिसके बसुनो लेखा पररो मुसुक जाया जोनो हानि अधिकार बुरनि मुसुक जाया एडिसिनो एम्पावरमेंट बुरनि मुसुक जाया तिप्रासाया कदों पाइहा दिल्लीनि होम मिनिस्टार छयजा प्रधानमंत्री छयजा तारपरेबो रनि मुसुक जाया बरफ बाप फातार फाइने न हिंके हाजा कोगले बांग्लादेश नि तिनि फाइहा बन हिंके कागज पत्र थुं रेडी नक थाइ रेडी नेने तामसनाय
boroni ration card ready oma hake boroni ke facility rosawo sungkhe orona asayu orona thuyu oma hake ne busuk kuduk tong phailekha tar pore bo tini ha ni kagos sunoroya ha ni bumung sunoroya nok phani porta kre nini jaga ni porta kre oma hake kabang ma sini ti prasarok ma tong tini ha ni odikar maronai hungkhanke जों कमिनेल थांपाय हासि वाजे बिरिदि थांपाय फो जों कोनो दिन वाजे बिरिदिया गाहानि बांसे ताबक सिनि बुबाग्रा सिनि बबिचत सनावानि बागै मिनि आनि जतनि बसारनि बबिचत सनावानि बागै सि बुबाग्रानि चबा दिनि ओ चबा गणतान्त्रिक चबा जों कप्लाय मांनाय दिनि विलेज कमिटि बो खाया बर 10 বছর कावै थांखा विलेज कमिटि खाया Village committee kaya ni karon tambo, seno edisi village committee orang rohya kayo ni. Tabo member, chairman, kuru hingke, finance commission orang rohya. Sabi tinay nok phang kauri nangu village committee wo. Nge sabi tinay nok phang si kuru hingke ba, dili nohiti orang rohya ta, sebar orang khoros khaine, temak khaine, sini chongja si kuru. Manik saha situ tinay village committee election kaya. O manik saha jodi chuna hada khanke asuk ti prasad doro dingmui tong khanke tani 10 বছরং bisi election khaya जों BJP ni neta rok phai khanke ma sungne BJP ni neta rok or phai prasini si dapon ma do power ma dama sapai ni nok li sungjak ti prama thaw thang khanke nironi nok kat khairo nai bura bataroya Rega tangdo ya hai hme chapai te 2 mas dai sini 2 mas je nok tana hi bo hom phai meni borok no ne chung member chana nai tabo bisi election chung khungpulung chung apply tong seba nok tana afro bisi na hai ki seba buri bura bata tana afro chung phunu no nai hai ki hani ba ang chanen musu nok tabo je li sungjak bo August ni simisi samung chenja nai do August ni sikang kono dino samung chenja ya nono nok tangoi ro nai kat khai nai hi hupon pakiri di village committee election June mase 30 tarik ni bisi election committee pai pene khompulung sa pai ni dosale saba pai ni khompulung bisi wo promoter pai ni nge tani bor no kiri komsnai ta box singma sanai je kiri nai ro no or ni wo bisi election ti promoter si pai nai hi si tong ke nok tanda na hi ho hi tani kirja ni tongsi sini si member na sini si chairman na sini member ng kita tano ba jeng to tanya ble jeng jo to ti prasano omai ki tanya কিন্তু যে তানা হি ho paine no jeng ma phunu na ha ki bisi election paime ni pore tini or jaga ke asu dapon ma ke saphayu ain ke bisi election khaidi hi horaya Kamiam sayo lama ni bagay kok saraya. Kamiam sayo electricity haya ni bagay kok saraya. Kamiam sayo tuima no yang maruno kok saraya haki. Orang ke dapon man ke tong phayu do. Arbo ni bagay jo to ni se loss sebab bisi election khaya ni ti prasa. Oro BJP bu loss kare, CPM bu loss kare, ti Pramotha bu loss kare. Loss na ke ti prasa haki. Party ni kuno loss kare. जों जनगण नि लस दिनै चिनि बुबाग्रा जे प्रपर साव जों पार्टी कटरिया जाति सि कटर दिनै जाति थानसांगमानि हामजा लायनि चिनि बुबाग्रा फ्रंतौ ओ जरावो ताबुनि कैंडिडेट बीजेपी नि बुमपेर ओइ सिग्रिना नि हि नाव बुमपेर नि हि अंतौ हासि अम चिनि कल्चर ग्रै चिनि लुकुवा बु मासालायने Sini kami luku masalah nai jadi राजनीति न तोरजागै न माहाय बुट गानाव ताखौ माहाय हिंसा तो बखांके बनो लोकोनि इंगै मासालायने हायति न बीजेपी खाने की खायदि कांग्रेस खाने की खायदि सीपीएम खाने की खायदि बोनि जराव किंतु दमकी समकी अमाहाय के नव गानाव बुमपेर फायने अमाहाय मांगिया जों मासाना our rights, yeah, we'll do or die, so no matter what, yeah, so we will fight, yeah, for our rights, so no matter what, yeah, we'll do or die, sola,
mai misio bung ka mang ke se jung ham nai bung thang tong ke se jung ka ma ta nai jada boss are you ready Toto pungkaham, tai norok media personal no bahino. Tini jeng, tini bichumuni barawa seng camping hangya, aro price ini pada site poriwar seng hafta. Tai pasapasi tahu sini boloram thago, sini mandai polling constituency no kalai om bahino. Mohram sodar kami wo seng tahu dul camping hangai, abon ya golo seng tai yang sak abok nai, sampah bari jora seng thanai, airport sing pikol mosum tikai seng. Tini pura sapung seng camping wo tongan. Tabuk orwo yang ojo campong nogor bisi sampah bisi hai kaba biso mani yang je rasa dosot bisi je kitingge je tini je camping no boba hai ke lukoroni phasing response mani to tabuk je puile jing tabuk je jorakalin je tabuk choli tongoni running je choli tongoni response ekdom 100% mane response manjak sang ebo abo hai kunu khaw dukhu najak kare BJP no taklai jeske kono borok haino hapang tup sungnai no hanai borok se din kon lerjak tongo abon bagai borok 12 tarik no phat tumna bagai se borok wan sugjak amte hini borok thani ang asas mangkha borok ombo kok ka ta boba hai tini ni samung putang orwo BJP no apply khlajani bagai hai ke bat o je mane o je 16 polling porwa je apply ngani bagai boba hai ke lukoroni phasing boba hai khajuku no samung do tam sanai tabuk samung do nok kana chini je ta party je schedule system je rajak tongni rule and regulation system no sing samung tang tongo tamni bagai hingke sing abono pura criteria no sing puno phonungna nangya tamni luku roktam hingke chini kongthai bar roktam sika lai thangai sarkar jehetu chini tiprasarong bagai kun khaileng liya chini dofar bagai kun khaimaliya borok sak ni je hamna bagai ni je chanan bagai bon pocket rang paisa subungna bagai bawni kubun jaga berai tongina bagai abo hai khaine rok no tam khaike borok tabo khibui borok kaisa khakadal khai ei BJP markhan no taklai bisigo edisi songmari sini je 12 tarik a jaga jotto borok khadang khaja khai budanan bagai prostuti tongo tai a jaga ni ang selenggai a jaga ni sajalangai ang haino samung tangnai bong ase pase tongnai abo hai keno borok ni thani borok mane bor sarwano toma campaign ni salo kono o jaga ni je center ro kono camping mungrok da tong hai ke ba motha BJP versus ba CPM amake kaso jago amte hero kono camping mung da tong tabuk sak jora do kono camping mung ka sumung do krai ang abo basanai camping mung ka sumung ni a lama bo ta phailaitung bong ni khai thangtung angani khai bang khai thanai tamni bagen ke gorontotro ain tongo o raijo o system pani solinai sing kem no badariya tanbo badar tar thong apsunan bong thani bang kasar mong tongnai Orang hab lagi kahida. Basai. Nama lupa. Sini plastik mau bahasa naik tahu kok sakit. ngai BJP ningge abo ngai nong ni yang bayang asiban nango nong nasiban besiang kaplayang nai bar tarik sini bus asalo BJP no angsak pangno kabang bus dai pai hui des ni mun bagai nong ni karam kami sudung bagai samkangan bagai ano kabai khlai yun boleh Orang ni mau bawa kok sini mau seorang yang nadi no. angana ni boleh ya Tak lagi sini BJP ni put bahasa apa bo. Kalau put di sana. Itu podobar yang lagi ni. mana nyai misi naro Rasa-rasa mulai tu manglah. Lumayan. Mana tu jara. na talaga dai tin tumle baki apna kaam कौन सा है मेरे तो आगा दे करता है हाय तो अरन तो हाय तो ओए पुरन जुबारी जाता ना पुरन जुबारी अरे को खुद हाथ बोल दूसरा हाथ
Kelai malah. Kahma. Bazar. Ôi trời kia, chân chịu đâu. Em sao cái gì sao? Nó không đi bài. Nong nasi bajau kalau orang berbicara siang, songgawa nong memang sungguh nong sapung bay, nong ikan nong payung gay, ang bahasa zak plastik gay, ang nong lokal ni noro, ang juga duntisan pasal ya. Kalau jangkai gusi patro tong mana saya kita mana kabu no. Jika kamu nembus kang nembal kali kabu, sudah ansing saya cuma bayar, nor semasa saya cuma ini yang lagi baru mau bisir makan. Kamu bos terus senglai dari kias, pakai kamu saya tengah kayak itu sini bagi, senhan cirik lah yo, gaya kait sama yo, bos nanti kalau sana, apa sih sini kena itu. Awan bagian bos kamu saya kabu, যেহেতু বিজেপি ওয়াইসা চান বিজেপি ওয়াইসা যদি এদিকে হামু যদি চান্স হই না যে পাঁচটা বছর থাম মানে আবার মানাই নেই না Mana ni ayah mana ni? না ya ওই যদি হানি এর সাইজন বড় ফাইভকা কোন খাইলা আবু বাজা অ্যাকচুয়ালি সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি কে যেটা সিস্টেম বাই যে খাইজা দমনে আবু যত জায়গানো কমপ্লিট খাই তাইছে আদারা তামসাই সিনি মূলমন্ত্র সবকা সাত সবকা বিকাশ আবন্দ বমাই খানা কানা আবুনো তুই সেসন আমূলমন্ত্র তিনো সামকাঙ্গ গৈ দংলাই আবু হাগেন সন जोंनि तांबो बटाङाबो न ताइ कुनु खरै दावत करे जतन समनखाय तिनेनि अकरा जाकारान सम्मान जनानि आबो जिथानि फार्स्ट सिनि गतमन सिनि आबन बगनो बाय न बायनो जाने किनि को फायदि जों बारतार फायदि खसान खसान सालता सुगा दिना कय कलांखाय फुंग साततान थाय बयदि सिम बोल Apa no? Jengbo jangan nanti no, boceng no kisah mana ni? Anggur rasno. Ani kah itu pura buan ni sudah, mohon salah. Pura saya menang bo mah ke coli tong, bapak saya kisah ke busuk rok sini cikon, no busuk. Iko tahu no kena kami saya ratu. Iko sekarang no payah mana ya? Kalau kisah no kan payah mana ni jengbo no? Abisungan bapak tiru ka, orang kas kayu ka. Tam kalau mana ya? Borok saya man kompuran kah yang baca coli tong. Abu bayang itu sini kan ada sini, kita. Antongnya apa sih? Nung ngaji keplain kayak angkrin kau beri kelang kau kan terus kelang nong lokong kainai, kau sapainai. Tam kainai ulos kita pun angkai nor boy malah kena sih kan. Kamu tang mana itu pasang? No, gua mana ni? Jengbo mana ni? Tahu? Semua tu murah ni semua. Đây cũng chẳng có phải như đâu thăm nhân tập bộ. Bin kucing tu kan. Anh gai của tôi. Hello. Jangan sekarang sebekas nete. Asal lihat tu. Kayak kami pengayo. Jadi kalau sekarang itu, nong ya sudah berapa takkan nong macam tu. Jangan orang wanita tahu, nong kami jauh pergi soal kami nak berasal dari nong bukan kami yang nong poin. Nong baik itu nong persakan. Kaya sa nong nong kaya sana ya, tu asal kerja atau kerja. Tam sai chó. Anh ba điều. Tam Rồi sao cũng rồi. Đấy. Khi đã đọc đồ mong phò. Nung kayo na. Leka pora kayo mo na si. Ang bubalik kayo sa naman. Ang bubalik kayo moto. Bin bukang may dagkaya. Ang bukay tayo sa mga nang bahay.
आं जेहेतु परिचय खाना ना बस्ता कानो बारी खाइदो बारी खाते खाते ना राखी दो तमो इनके काबू काम खाने जेहेतु खदल कैसा सिंथा आज लेवल ते ये बुत के वन नुमान तेरी ताकता खाने yang payung do tubjak minaro hargelo naji sabno budi takarno terusangke cerita kisah tahu do joto kisu facility ini kisi do থেকে মোটামুটি যখন লো নিনি স্প্রে মেশিন হইছে নিনি ট্রাক্টর মেশিন হইছে যত কাটার মেশিন হইছে যত মানে তো আপন বাগিনা আম হইছে facility মানে আবু কোন অভাব করে গান দিকে কি সিং গাই বড় হেলি চাইতে না ওদা তিনি বাহে তো গান বাইক তারিঙ্গে আপন রক কাম তে খান বাস নং সাপোর্ট থাকেন কেন আছে না আমার মা কে আন সাপ্লাই নাই আপন গেল নরক আম বাস তো হই কাম করতে মানে আপন দাও করে গাব তো তাই খালাই নাই আছে সবাই ওয়েলকাম তো তুইতে যে খালি এটা তো সাথী না লাগবে তো গ্রামের কথা ও আং ভাই নং তো কম কামাতে তোদের কামাতে কামাতে আমাতে ভালো লাগে না এক হাতে নিতে আমরা যে সুন্দর বানিয়ে মানুষের সাথে প্রিমিয়াম কমে Mandai আপনার খানা ফ্রিজে বোন আমরা খাচ্ছি দাদা না না তালি পড়ে গিয়া আনো মাইতে চান যদি একদম রুক্ষ নমো তারপরে বিসি গো আনো কবলাই খাইজান কি নরকল বাক্সে খাতান থেকে সামতানো বাগে আনো চান যদি mana gini bela na kamu jora naik ke dia no naik ke motor naik ke ada ti naik ke itu korupsi si dokter ni bagai sini kita dalam mulai itu kayak mana ini asal sakta pun orang lain tak ada bahaya hai pun zat ini raja besar ketemu kendra besar ketemu itu semua orang besar kan ke people besar kan dana people besar kan ke tangga ekdom mojbut apro ke sen kaham ke mesin thanik kebang kayak ke sang orang kita kisah lagi nih kayak tahun bagian orang tak lagi sih bang kayak tin bang dari kebang saya akun tahun ini non sono mami sono hari baik itu mana boleh nak kiam semua ya na ini musuh tin nak mana apro naik tak sekolah apro sedang masuk ini nih tak lagi le jadi berhijau tapi kisah rajo baham saya sama kerja kan nih apro kah mana masuk nanti kalau masuk Bitam kaya belang sih, hai pun anu wansung wangan, sentimen alata, kaham lu sentimen wansung jak, aman baginya ang, tahu yo yong ko, kabang mana rano jorare, nong hamari nong asal bermakan kan, sam, kabang matang sama iseng jari, asan. Ini yang kamu rano sih, itu sih nih kan, gari, gari apa kau? बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंगले मन नखे मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंगले मन नखे सिलाई नाइट एडीसी हापन सिलाई नाइट एडीसी हापन सिलाई नाइट एडीसी हापन सिलाई नाइट बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंगले मन नखे मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंगले मन नखे Janake, tay basa nanggo kumbat. Kumuleng me janake, tay basa nanggo kumbat. Silai night, edisi hapan silai night. Edisi hapan silai night. Edisi hapan silai night. Kumuleng me janake, tay basa
basa nanggo kumbar kumuleng mejang nake tai basa nanggo kumbar edisi resinai pursari kumbubar edisi resinai pursari pada kumbar selai night edisi hapang selai night edisi hapang selai night edisi hapang selai night এতদিন তো আমরা আইপিএফসি রে ভোট দিছি, চিত্রা মাথারে ভোট দিছি, আমরা কথা তো কেউ শুনি না ছিল না। এখন মোদী কিন্তু নিজের লোক দিচ্ছে ক্যান্ডিডেট, সবাই মিলে ওনারা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। কেমন আছে? কতজন আছে ভোটার বাড়িতে? এতদিন তো আমরা আইপিএফসি রে দিছি, চিত্রা মাথা কতজন ভোটার আছে বাড়িতে? ভোটার কতজন আছে? বাড়িতে আছে 3জন। 12 তারিখ তো ভোট জানেন, তো মোদীজিরে তো পদ্ম ভোট চিহ্নে ভোট দিতে লাগবে। মোদীজি তো ওনারা ক্যান্ডিডেট বানিয়েছে এবার রাজের দেবনা দিলে। আমরা তো এতদিন চিত্রা মাথারে আইপিএফসি রে ভোট দিচ্ছি, এটা হলো আমরা ক্যান্ডিডেট রাজেশ দেবনা। মোদীজিরে ভোট দিতে দিব, আরে দিছি আইপিএফসি রে দিছি, এখন আমরা নিজেরা ক্যান্ডিডেট পাইছি। হ্যাঁ তাহলে সবাই কইেন ঠিক আছে। মানে অনেক 60 বছর উপরে দুজন হয়েছে, কেউই বাধা পাইছে না। ফ্যামিলিটা অনেক গরিব, আমি অনেক চেষ্টা করছি কয়েকবার কোথায় বক্তছিলেন তো দিতে জমা মিনিস্টার কাছে আমি দিয়ে আসছি। শুনেন, মোদীজি আপনারা লেগে 2000 টাকা করে বাতাস সাহায্য করে রাখছে। এতদিন তো মথা আসলো, আইপিএফটি আসলো, আমরা কথা কেউ শুনছে না। তো মোদীজি এবার নিজে ক্যান্ডিডেট দিছে, ঠিক আছে? তাহলে 12 ব্যবস্থা করে এত বয়সে কথা না তোমরা ভালো আছো নি? হ্যাঁ ভালো আছো নি? 12 তারিখ পদ্ম ফুল চিহ্নে মোদীজি রাজেশ দেববর্মারে ক্যান্ডিডেট বানাইছে। 12 তারিখ তারা গো বাড়িতে নাই কাকে আয়ো কেমন আছেন আপনারা? কেমন আছেন? ভোটার কয়জন আছে বাড়িতে? আচ্ছা, তো ভোট তো আইছে, মোদীজিরে ভোট দিতে হইব। ভাতা পাননি? পান। ভাতা কে দিছে? মোদীজি দিছে। মোদীজি ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেববর্মারে এডিসিতে। সবাই মিললে রাজেশ দেববর্মারে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করছিল 12 তারিখ, ঠিক আছে? তবে রাজেশ দেববর্মা আপনারা লেগে কাজ করবো। তো সবাই কইেন, আশেপাশে সবাই কইেন যেমন অন্যখানে ভোট দিয়ে ভোটটা যেমন নষ্ট না করে, মোদীজিরে ভোট দিতে। এবার আমাদের সিম্বল কিন্তু পদ্ম ফুল, এই যে পদ্ম ফুল চিহ্ন, এই পদ্ম ফুল আমাদের দিকের মানুষ তো আগে দীর্ঘদিন অন্য সিম্বলে ভোট দিচ্ছে, এইখানে পদ্ম ভোট আইছে তো ক্যান্ডিডেটকে ভোট দিতে হইব। রাজেশ দেববর্মা আমাদের এই এলাকার ক্যান্ডিডেট। 12 তারিখ সকালবেলা দিয়ে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিবেন। আর আশেপাশে সবাই করবেন কিন্তু ভোটটা যেমন নষ্ট না করে। মা ও মা কিছু লক্ষ্য রাখো। হ্যাঁ কিছু বসা দিতে একটা ফটো উঠা, হ্যাঁ ভাতৃ দিয়ে ওটা হরি
Belbari no mas. ভোট দিতে হইব তো মোদিজিরে মোদিজিরে ভোট দিতে হইব 12 তারিখ হ্যাঁ না আপনারা পাশের বাড়িতে বুঝাবেন আপনারা তো ভোট দিবেন আশেপাশের লোকরা বুঝা দিবে হ্যালো প্রার্থী বিজেপি ক্যান্ডিডেট কজন আছে বাড়িতে ভোটার 12 তারিখ তো মোদিজিরে ভোট দিতে লাগবে মোদিজিরে ভোট দিলেই ক্যান্ডিডেট ভোট পাবে ঠিক আছে অন্যদিকে ভোট নষ্ট না করে আশেপাশে সবাইকে পেয়ে দিবে যে মোদিজিরে যেন ভোটের মাধ্যমে ভোটার করবে ঠিক আছে আমাদের ক্যান্ডিডেট রাজেশ যাবো না কথা খেলা হ্যাঁ চলো এবার কিন্তু পদ্মফুল ভালো আছেন নি ভাতা টাতা পাননি মোদিজি তো সবকিছুই আমরা দিতে আছে মোদিজিরও তো ভোটে জিতাই দিব মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ আশেপাশে সবাই করবেন বলছেন ভোট দিতে 12 তারিখ ভালো আছেন নি ভাতা পাননি মোদিজি তো সবকিছু দিতে আছে আমরা মোদিজির ভোট দিতে দিব আমরা সবাই সবাই করবেন আশেপাশে অন্যখানে ভোট দিয়া ভোটটা যেমন নষ্ট না করে এবার আমাদের তোমার সিম্বল কিন্তু পদ্মফুল চিহ্ন অন্য চিহ্ন নাই ঠিক আছে পদ্মফুলে ভোট দিলেই মোদিজি ভোট পাইবে এই সিম্বল ভাই দেখবেন এই চিহ্নটা কোনখানে বাসে এই চিহ্ন যেখানে এখানে মারা দিবেন আইয়া ভালো থাকবেন ক্যান্ডিডেটরে তো নিয়ে আসছি হ্যাঁ মোদিজির পদ্ম বলছেন সবাই করবেন হ্যাঁ সবাই করবেন যেমন 12 তারিখ ভোটটা দেয় ভালো আছেন ভাতা পাননি ক্যান্ডিডেট আছে তো আপনারা লোক দেখা করতে মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে পদ্ম বলছেন ভোট দেওয়া দিতে ঠিক আছে সবাই Black and Hamai, sini press media no, sini bundu romo sini yarong no. So tini aro paiso baga sini sula manai purni, sini candidate atau sini prathi, sini tapu okra, sini Rajesh Debruma, sini Probari, jotun Hamai, sing aro tini dur khai leka, khalameni bisingo, black and khatong to tamli himba, all jaga joto jaga sing habar jotun barke jonata party podopuna hamnero. Kami hingga sengabono, besar ni orang sini orang di baturan 12 tarik ko, seng podobar bud nai, amuni bisingo, besar anggo seng sarkar fine, seng 17 tarik ke, DJ mission ni bagai, rong pajak, seng just gabana seng sarkar fine, Narendra Modi no seng hat bini yakna seng sarkar fine seng thang to go, seng nukhara tamba, 5 বছর ত্রিপুরা থাকবো সুনুখা রাজা নি ফালি চালাইকা লালমা থাকবো সুনুখা অজবর কোন উন্নয়ন খাইমান নগলিয়া পাবলিক নুখা জাগাবো 5 বছর পর কোন উন্নয়ন খাইমান নগলিয়া জাত বাকে খুবাইকা জাত হা দফা নে কিন্তু বংনি সমঙ্গ সং নুগিয়ানি বাগৈ মরর পাবলিক বেদন বিখুপ মুই দং আবুনি বাগৈ ন सिनी सत्य निचय जों तिनिवा माननाय परम्परा जों 100% जों पासनि फायनाय सिनि ताको राजेश देब्रमा आबुनि बागै जों सिनि भारतीय हालाम 19 दफा जाति रंना सिनि कुंथाय बारंना आबुनि ककमा सव सिनि कपाल हमला थांके भारतीय जनता पार्टी सिनि कपाल हमला थांके पदबर बुट खांगे सिनि कपाल जों हमनाय आबुनि बिसंगो जों बिसंगो सिनि सबका विकास जों उन्नयन दिगयाते होय जों माने वनामाय सिंगा जों तिनिवा सिनि शिक्षानि दिगयाते एकलब्य स्कुल सिपिएम र बामफ्रम रक्तफोर कसाग रक्तमफ्रुवा जे जागा 4टे स्कुल
কাবুক जों 21টা স্কুল खायमाखासिनो नरेन्द्र मोदी नाहारमारमाय इंलिश मीडियम स्कुल मडेल स्कुल गोबांबा जों दिनै उन्नयन खाय दं दिनै हाथाय कथानो जोंथाबो खाय दं बर'फोरानो हाथाय कथा गोबांबा जों उन्नयन दिनै लामा सामा बेबाग दिग दे जों आबुगलाय दं आबुनि बागैनो जों खाते देन कखरे जों जेसकेपनो जों सरकार फायनाय 28 मिसनो जों सरकार फायनाय दिनै राजेश देब्रम बिपुल बुलबाय पास में हासन हामबाय दिनै नक नक खामानि ब गामियाव हाबकाबो किसु सेखनानै मंखा बिसुमनि पारा सिनि टाकाजला मन्डल बिसं क्लायो टाकाजला मन्डल बिसं जों जागा सिनि विलेज कमिटी सिनि 7टा दङ बुथ केन्द्रका 10टा दङ अ जागा सिनि ब्लाइखना हामै दङ दाबो जों जों थाङै दङ जागाबा बिक्रम मसम पाराबो अ जागा सिनि बररक सुनु जत्तनो फायरि नै सावरि दङ जों हाबै दङ नक नक दुट खायद जन सम्पर्क खाय दङ अ जत्तनो भारतीय जनता पार्टी बुथ दे बरनि जे करप्शन बरनि जे करप्टेड बर'र जत्त नुगै था सुदु तिब्रा मथरि बर नेतारक सिंसो पुइसा खाव गारि पायो नक पायो जों जत्त नुगै था जों सारा नुगै गया जों जत्त पाब्लिक जन साधारण लोक दङ आबनि बागै जों ताबो गुलागाटी आरे टाकाजला मण्डल बिसुनो जों दिनै हाबै दं दिनै नक नक हाबै लुकरकनि बुसु जरतै माने सापर्ट मानखा ना लुकुर थाइम साखालाया जे नग नग थामन जत्तनो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना हामजाबाय दं केबो ना हानाय करे जत्तनो जापि क्लाइ दङ सिनि उन्नयन दिग दातै सिनि बरक दफा हामना थांगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नो बुट नाय जत्तनो गोसितो केबनो पार्टी आबो जत्तनो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पदबार बुट ना बागै आबुगलाय दं আমাদের প্রার্থী বদ্ধবন চিহ্ন তারা দাঁড়াইছে তাহলে বিজেপি থেকে সময় করে আনা ছিল একবার দুবার ঢুকতো না এটা জিনিসটা খারাপ হইবে আবার এটা আমাদের প্রার্থী কথা না ঠিক আছে মনে রাখো 12 তারিখ সবাই বাড়ি ঢুকছিল নইলে কেউ খারাপ পাইবো কিন্তু আমি এটা সোজা কথা দিই সবাই বাড়ি ঢুকছিল বালা খারাপ নেই সবাই বাড়ি ঢুকছিল না ঠিক আছে নইলে দেখে জিনিসটা খারাপ লাগে আচ্ছা আয়েন মানছে পুলিশ না হইলে কেমন এটা আমাদের প্রার্থী বিজেপি তরফ থেকে প্রার্থী দ্বারা করেছে দেনা আরে এতদিন তো মথা থাকাতে দিছে না তখন তো মোদিজি নিজে ক্যান্ডিডেট দিছে দিব তো এবার দিব ভাতা পাইবেন ঠিক আছে দিব এবার এতদিন তো মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিছে না এবার মাথা এবার তো বিজেপি ক্যান্ডিডেট দিছে নরেন্দ্র মোদী নিজে ভোটার কজন আছে 2 জন পদ্মচিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন মোদীজি এবার নিজে ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেববর্মাজি এতদিন তো আইপিএফ আসলো ত্রিপুরা মাথা আছে এবার আমরা বিজেপির নিজস্ব ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে ভোটটা যেমন নষ্ট না হয় আশেপাশের লোকেরাও করবেন যে পদ্মচিহ্নে ভোট দিয়ে মোদী সরকার আছে তো আমরা সারা জীবন কিছু না কিছু এই কথা মনে রাখবো এবং সবাই যে আমরা যদি এখন বিজেপির ভোট না দিয়ে অন্য কাউকে দিই কোন একটা সরকারকে বিরাট বেমানি করে না সরকার কেমন আছেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ভাতা ভাতা পানি পেটিয়া ছিল ত্রিপুরা মাথা ছিল এবার মোদীজি নিজে ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেববর্মাজির এডিসির মধ্যে কিন্তু এতদিন বিজেপি সরকার বিজেপি কিন্তু এডিসি কিন্তু আমাদের দখলে আসিল না তো যেহেতু আমাদের কথাও শোনার লোক আসিল না যেহেতু এখন রাজেশ দেববর্মাজির ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে উনি ভালো লোক ভদ্রলোক শিক্ষিত মানুষ আপনারা পাশে থাকবো 12 তারিখ আশেপাশে সবাই করবেন পদ্মচিহ্নে ভোট দিয়ে মোদীজির বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন বুঝতে পারছি দিদি ভোটার সুযোগ সুবিধা পাইছেন এই ঘর কি আবাসন যোজনার ঘর সরকারি ঘর তো মানে মোদীজি দিচ্ছে দেখেন মোদীজি তো আমরা লেগে অনেক কিছু করতেছে
আগে সিপিএম গভর্নমেন্টের আমলে সারাদিন রাস্তা মিছিল মিটিং করেও সুযোগ সুবিধা পাইতো না মানুষ, এখন ঘরে বইয়া বইয়া মানুষ সুযোগ সুবিধা পায়। এতদিন তো আমাদের ক্যান্ডিডেট আসছিল না, আমরা তীব্রামাতারে ভোট দিছি, মথারে ভোট দিছি, এবার আমাদের কাছে একটা সুযোগ আছে যে আমাদের নিজস্ব ক্যান্ডিডেট মোদিজি রাজেশ দেববর্মাজিরে দাঁড়া করাইছে, এবার 12 তারিখ পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিবেন। সবাই রেখবেন, শুধু আমরা ভোট দিলে হইতো না, আমাদের আশেপাশের লোকরাও কইতিব ভোটটা নষ্ট করে লাভ নাই। এইদিকে এবার বিজেপি সরকার করতেছে, যদি আমরা ক্যান্ডিডেট না দিতে পারি লস আমরা রইব। ভোট দিয়ে মোদিজিরে জিতাই দিব, ঠিক আছে? সবাই রেখবেন, আমরা ভোট দিলে হইতো না, আমরা সবাই রেখেছি, কারণ মোদিজি দেশের লিগে এত কিছু করতেছে, মোদিজিরে জিতানোর দায়িত্ব আমরা। মোদিজি রাজেশ দেববর্মাজির এবার ক্যান্ডিডেট দিছে এদিকে। এতদিন আমরা আইপিএসপি রে ভোট দিছি, মথারে দিছি, আমরা তো আর কেউ খুঁজে পাইছি না, ভোটের সময় শুধু আয়া ভোটটা। এবার যেহেতু আমাদের নিজেদের ক্যান্ডিডেট, আমরা ডাক দিলে পাশে পাবো, আমরা ওনাদের জিতাই দেবো, ঠিক আছে? এরকম প্রাইম মিনিস্টার পাইছি, এটা আমাদের দিকে বিশাল সৌভাগ্য। মোদিজিরে আমরা ভোটের মাধ্যমে জিতে পারি। সবাই 12 তারিখে সবার যাবে, সবার যাবে। ভালো আছেন নি? ভাতাটা তো পাননি? ফর্ম ফিল আপ তাইনের ভাতার ফর্ম ফিল আপ হয়েছে না? তারা ঠিকবারই দিতে পারছে দাদা, আমরা প্রায় 15-16 জনের মতন লোক মা শুনে বলে বাসে nong akibat besiang keplayang nai bar tarik sini bud asalo bijibino angsak pengo tabang pun pai woi des nung bagai nong kam habis tung bagai songkang bagai ano terbaik lagi ini boleh Koronil moi bawa ko sini sorogai nani no ganan ya tak lai sini BJP ni bud masa ota bo kono bud di kan bar TV ma tong dili ko ni na tang khai to anh ba điều mình đọc rồi sao cũng mua rồi khi đã đọc đồng món phol nung khai na lekha pora khai ko na si ang bobari khayo sai ma ang bobari khayo mosto khayo doton khayo tadi itu cerita orang sih kemudian nih bawa negara beberapa nih orang tengah tengah ya tak kerja yang mana ang bu khayo tak sama dengan ang baik ang itu nih por cerita kan ang buat kata orang bari khayo ang bari khayo apa sampai saya tak ngerasa itu otomatis kita tabuk tam khayo itu ketol kaisa tingkah kan ada level tinggi terus kan orang nomor sini tak tak khayo yang khayo untuk tuh jak dengan orang terus kan itu bar tarik tabuk khayo lehan terus নরেন্দ্র মোদী Ini orang yang nggak punya nih, ini harga lo lagi, sama lo lebih, kalau lo terus kan cerita kisah tahu dong, jauh kisah facility itu nih kisah dapat tiga modal itu kan lo, ini spray mesin hece, ini traktor mesin hece, jauh kapal mesin hece, jauh mana itu? Nong asih jauh kalau dari siang, songkong memang sungguh, nong kapung baik, nong ditangguh kayung deh, yang bahasa zak plastik deh, yang nong lokal nih noro, yang juga dulu jangan hasal ya. Kalau kayak gue sih pada tong mana, tadi tong mana, apa no? Jika apa nembus kan ini, balik tadi kamu sudah angin saya cuma bayar, nor cuma saya tunai, yang ini baru mau besar macam ni. Cuma bos terus senglai dah lagi ya, sebab tong mana saya tengah itu sini balik, senghai ciri balik yo, gara-gara kait tengah yo, bos nanti kalau tengah awak sini sini tengah, awak macam bos kamu kayak tahu, যেহেতু বিজেপি ওয়াইসা সাং বিজেপি ওয়াইসা যদি এই দিশা কাম যদি চান্স দেই নাই 5টা বছর কাম মেলা বড় মানায় না মানায় আয়া মানায় না ওই যদি হানি হানি সাইডে বড় ফাইভকা কোন খাইলা আবু ভাই অ্যাকচুয়ালি সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি কে যেটা সিস্টেম বাই যে খাইজা কম
তারা কো বাইক নাই নাই কাকে আয়ো কেমন আছেন আপনারা? কেমন আছেন? ভোটার কয়জন আছে বাড়িতে? আচ্ছা, তো ভোট তো আইছে, মোদিজিরে ভোট দিতে হইব। ভাতা পাননি? পান। ভাতা কে দিছে? মোদিজি দিছে। মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিছে রাজেশ দেববর্মারে এডিসিতে। সবাই মিললে রাজেশ দেববর্মারে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করছিল 12 তারিখ। ঠিক আছে, তবে রাজেশ দেববর্মা আপনারা লেগে কাজ করবো। তো সবাই কইেন, আশেপাশে সবাই কইেন যে অন্যখানে ভোট দিয়ে ভোটটা যেমন নষ্ট না করে, মোদিজিরে ভোট দিতে। এবার কি আমাদের সিম্বল কিন্তু পদ্ম ফুল, এই যে পদ্ম ফুল চিহ্ন, এই পদ্ম ফুল এটা আমাদের দিকের মানুষ তো আগে দীর্ঘদিন অন্য সিম্বলে বুঝি, এইখানে পদ্ম ভোট আছে তো ক্যান্ডিডেটে ভোট দিতে হইব। এবার কাছে রাজেশ দেববর্মা আমাদের এই এলাকার ক্যান্ডিডেট। 12 তারিখ সকাল সকালবেলা দিয়ে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিবেন। আর আশেপাশে সবাই করবেন কিন্তু ভোটটা যেমন নষ্ট না করে। মা ও মা কিছু লক্ষ্য রাখো, হ্যাঁ কিছু বসা দিত। আচ্ছা ফটো উঠা, হ্যাঁ ভাতৃতে উঠা। হরি হ্যাঁ ফিনিশ ভোট দিতে হইব তো মোদিজিরে, মোদিজিরে ভোট দিতে হইব 12 তারিখ। হ্যাঁ না, আপনারা পাশের বাড়িরে বুঝাইবেন, আপনারা তো ভোট দিবেন, আশেপাশের লোকেরা বুঝাই দিবেন। হ্যালো প্রার্থী বিজেপির ক্যান্ডিডেট আমার ভাতের সামনে দাঁড়াও। এই কজন আছে বাড়িতে ভোটার? 12 তারিখ তো মোদিজিরে ভোট দিতে লাগবে। মোদিজিরে ভোট দিলেই আমাদের ক্যান্ডিডেট ভোট পাবে। ঠিক আছে, অন্যদিকে ভোট নষ্ট না করে আশেপাশে সবাই করতে হবে যে মোদিজিরে জন্য ভোটের মাধ্যমে বিচার করবে। ঠিক আছে, আমাদের ক্যান্ডিডেট রাজেশ দেববর্মা। রাজেশ দেববর্মা কথা খেলা আছে। হ্যাঁ চলো এবার কিন্তু পদ্ম ফুল। ভালো আছেন নি? ভাতা টাতা পাননি? মোদিজি তো সবকিছুই আমরা দিতে আছে। মোদিজিরা তো ভোটে জিতাই দিব। মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেববর্মা। আশেপাশে সবাই করবেন ডবল চিহ্নে ভোট দিতে 12 তারিখ। না না ভালো আছেন নি? ভাতা পাননি? মোদিজি তো সবকিছু দিতেছে আমরা রে, মোদিজিরে ভোট দিতে দিতে আমরা সবাই সবাই করবেন আশেপাশে, অন্যখানে ভোট দিয়া ভোটটা যেমন নষ্ট না করে। এবার কি আমাদের তোমার সিম্বল কিন্তু পদ্ম ফুল চিহ্ন, অন্য চিহ্ন নাকি? ঠিক আছে, পদ্ম ফুলে ভোট দিলেই মোদিজি ভোট পাবে। দেখবেন এই চিহ্নটা কোনখানে বাসে, এই চিহ্ন যেখানে এখানে মারা দিবে। আইয়া চলেন, ভালো থাকবেন। কাপড় সেদিন ফেলাইছে।
Pulanajata Media Roman Ubaham Jantini 2026 Jangmarni সংকল্প পত্র Jantini উন্মোচন করেন Pulana Hamaya Project Destiny যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জন্য এই যিনি অমিত শাহ ছিল এই যিনি লিড লিডার্স এই জন্য ছিল এই যিনি হাতেনি মন্ত্রী অপরাধ যিনি খাগনাং মায়াগনাং জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ ছিল এই যিনি প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য ছিল তিনি লগিয়ে মন্ত্রী শান্তনু চাকমাজি দङ টিঙ্কুরাজি দङ যিনি ন্যাশনাল নর্থ ইস্ট ইনচার্জ সুনীল পাত্রাজি দङ এই যিনি দङ যিনি সমীর উরাংজি এই যিনি বিপিন দেববর্মা দङ যিনি যত ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল যত লিডার दङ जों दिनै 2026 नि एडिसि संमारि सिनि बागै जों दमा खायनाय सिनि सरकार फायगोन जों दमा खायनाय मन जों दाबो नरम गोसोआव मिडिया दङ समाज जों दाबो संकल्प खालामनो जों दाबो घोषणा खालामो बेले थाबाय दाबो म जोंनि जतन गोसोआव जों संकल्प पत्र खायसे परिणाम जोंनि XMP deputy Brazil जों दाबो जतन संकल्प खालामनो घोषणा खालामो जत एकसंगे जों दिनै रिलिज खालामनाय बेले थाबाय শুভ সকাল আজকে আমাদের যে সংকল্পপত্র ঘোষণা তার যে প্রকাশনা আপনাদের মাধ্যমে এই সাংবাদিক সম্মেলন সকালে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আমি সবার তরফ থেকে আপনাদের অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের সহযোগিতা করার জন্য, আমাদের আহ্বানে আসার জন্য। আমাদের সংকল্পপত্রে আমরা 29টা পয়েন্ট আমরা রেখেছি। এই 29টা পয়েন্ট সেটা আমরা ক্ষমতায় আসলে আমরা সেটা করার উদ্যোগ গ্রহণ করব, কার্যকরী করার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব। প্রথম 1 নম্বরের মধ্যে আমাদের আছে, আমাদের ইংলিশে লেখা, এখানে বলা আছে যে proper recognition will be given to Kokborok and all other tribal languages. এটা 1 নম্বরে। আপনারা জানেন আমাদের সরকার kokborok ভাষার উন্নয়ন এবং অন্যান্য ভাষা উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর এবং এডিসিতেও আমরা এটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা 1 নম্বরে রেখেছি। 2 নম্বর আছে আমাদের ভিলেজ কমিটি will be formed ডেমোক্রেটিক্যালি। আমরা এই পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা এটা বলতে চাই যে যাতে ভিলেজ কাউন্সিল নিয়মিত হয় আগামী দিনে এবং সেটা ভালোভাবে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা আমরা করার উদ্যোগ গ্রহণ করব। 3 নম্বর, steps will be taken to preserve the customary laws and traditions of tribal societies.
আপনারা জানেন আমাদের জনজাতি সমাজে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি আছে এবং ঐতিহ্য আছে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষাগত বিভিন্ন ঐতিহ্য, এবং আমাদের সমাজ, জনজাতি সমাজ সামাজিক নিয়ম নীতি অনুসারে চলে। তো সেটাকে আরো কিভাবে আমরা আজকের দিনে এটাকে তার সঙ্গে মানানসই করে আমরা তুলতে পারি, তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, চিন্তাধারা করা হবে। 3 নম্বর গেল। 4 নম্বর হবে হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফট ট্রেনিং সেন্টার্স উইল বি ওপেন ইন এভরি জোন টু ইকোনমিক্যালি এম্পাওয়ার্ড ট্রাইবাল উমেন। আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের জনজাতি মহিলারা বনন শিল্পে খুব পারদর্শী। আজকে রিসা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কারণে ভারত এবং বিশ্বে তার পরিচিতি লাভ করেছে। তো কাজে এটাকে আরো যাতে আমরা তার উন্নতি করতে পারি, তার মাধ্যমে আমাদের জনজাতি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি, তার চেষ্টা আমরা করব। 5 নম্বর, a girls hostel will be established in every district of tribal areas. আমাদের জনজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ট্রাইবাল গার্লস হোস্টেল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। 6 নম্বর, in tribal areas smart and modern office building will be developed in every village committee area. আমাদের আপনারা জানেন যে আমাদের অনেক বিসিতে সেরকম আমাদের পঞ্চায়েত অফিস হোক, তার সেরকমভাবে এখনো ডেভেলপ হয়নি। অনেক জায়গায় ভাড়া করা বা সেরকমভাবে বিল্ডিং ঘর আমাদের নেই। সেটাকে যেমন বিল্ডিং করা হবে, তার সাথে সাথে আরো যে আনুষঙ্গিক তার আধুনিকীকরণ করা ইত্যাদিও চেষ্টা করা হবে। 7 নম্বর, under the Pradhan Mantri Bandhan Yojana, systems for production, collecting and packaging and marketing of forest produce will be strengthened for improving tribal livelihood. আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বন্ধন যোজনার মাধ্যমে আমাদের বনের যে সম্পদ সেটাকে সংগ্রহ করে সেটাকে বাণিজ্যিকরণের মাধ্যমে আমাদের জনজাতি সমাজের, বিশেষ করে জনজাতি সমাজের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্য বিভিন্ন বন্ধন কেন্দ্র খোলা হয়েছে, ট্রেনিং দেওয়ানো হচ্ছে। তো এটাকে আরো স্ট্যান্ডার্ড করা উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ মেডিকেল কলেজ উইল বি এস্টাবলিশড ইন ধলাই। আমাদের রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা আগে থেকে ছিল, তো এডিসিতে আমরা ক্ষমতায় এলে সেটাকে আরো ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা হবে। আমাদের সংকল্পপত্রে আমরা সেটা রেখেছি। 9 নম্বর, এ নার্সিং এন্ড প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, এটা ইনস্টিটিউশন হবে বোধহয়, উইল বি ওপেন ইন খোবলু। খোবলুকেও নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সেলফ হেল্প গ্রুপস, এসএসজি গ্রুপস আমরা জানি অফ ট্রাইবাল ওমেন উইল বি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড লাইটেরিয়াটা special initiatives will be taken to increase the number of লাখপতি দিদিস। আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যারা সেলফ হেল্প গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাবসিডির মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করা যেমন হচ্ছে, তো তাদের মাধ্যমেও আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা নতুন আমরা মাত্রা দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন পশুপালন হোক, বিভিন্ন ফার্মের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই যে লাখপতি দিদি, তাদের সংখ্যা আরো বাড়ানোর জন্য এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকেও আগামী দিনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এরপরে আছে আমাদের
rural market under the district council areas will be modernized. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যারা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়ায় থাকি, বাজার থেকে ন্যূনতম রেভিনিউ কালেক্ট করা হয় আমরা দেখি, কিন্তু সেটা সেইভাবে তার কোনো পদ্ধতি, তার কোনো ভালো সিস্টেম নেই। সাথে সাথে মার্কেটগুলির অবস্থা খুব করুণ। তো তার জন্য আমরা যদি ক্ষমতায় আসি, আমরা যদি এখানে বসতে পারি, তাহলে বাজারগুলির উন্নতিকরণ, সেটা আমাদের এটাকে যদি আমি বাংলায় বলি যে সামাজিক, আমাদের যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সামাজিক কার্যকলাপ হয়, তার জন্য যে বিভিন্ন সেলের দরকার হয়, একটা অনুষ্ঠান করতে গেলে, মিটিং করতে গেলে, বিচারের জন্য আমাদের গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষ করে পাহাড়ে সেই ব্যবস্থা নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। তো আমরা যদি এরকম কমিউনিটি হল, কমিউনিটি সেট ইত্যাদি করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের গ্রামের মানুষের জন্য সেটা অনেক সহায়ক এবং অনেক উপকারে আসবে। তো সেটাও আমরা মাথায় রেখে আমরা সেটা করার উদ্যোগ গ্রহণ করব। আর আমাদের যুবকদের জন্য 13 নম্বর পয়েন্টে এ মডার্ন ফুটবল একাডেমি উইল বি সেট আপ ইন খুমুলু। এটা অত্যন্ত দরকার। আমাদের জনজাতিরা, বিশেষ করে ত্রিপুরার ফুটবলের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, যে আমাদের জনজাতিরা ফুটবলে খুব স্কিলের সঙ্গে তারা এই খেলাটাকে উপভোগ করে এবং খেলে এই ইয়ের সঙ্গে, ফুটবলের সঙ্গে। তো এটাকে আরো যাতে আমাদের যুবকদেরকে উৎসাহিত করতে পারি, আজকে যেভাবে ড্রাগস সহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ রাজ্যের, তো যুবকদেরকে সঠিক পথে দেখানোর জন্য খেলাই একমাত্র মাধ্যম। তার জন্য এখানে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ফুটবল একাডেমির মাধ্যমে। TTAADC will be renamed as ত্রিপুরা অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আমরা এটা দেখেছি যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লম্বা নাম এবং ডিস্ট্রিক্টের মাধ্যমে তার যে অর্থ, সেটাকে আমরা চিন্তা করেছি যে এটাকে একটু পরিবর্তন করে আমরা ত্রিপুরা অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে আমরা তার নাম আমরা নতুন নামকরণ আমরা করব। 15 নম্বরে এ মার্কেট না এ মার্শাল আর্টস একাডেমি উইল বি এস্টাবলিশড ইন TTADC এরিয়া। মার্শাল আর্ট আপনারা জানেন, এটাও যুবকদের জন্য আত্মরক্ষা হোক এবং খুব দরকার, প্রয়োজন। এবং আমাদের জনজাতির যুবক যুবতীরা তাতে আমি দেখেছি একটা আগ্রহ সকলের আছে। তো সেই আগ্রহকে আমরা সম্মান দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমরা এটা চিন্তাধারা করেছি। 16 নম্বর ট্রেডিশনাল ট্রাইবাল মেডিকেল practices will be expanded, documented and scientifically developed. আপনারা জানেন, আমরা বনাজি বলি, অসুখ বিভিন্ন এরকম যে আমাদের অচাই পূজা, এই সমস্ত আমরা শুনি গ্রামে। তো এইগুলিকে কিভাবে আজকের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজকে মেডিসিন হোক, হোক, সেটাকে আগামী দিনে কিভাবে তার ডেভেলপ করা যায়, সেই চিন্তাধারাও আমরা করব। 17 নম্বর সেন্টার্স ফর ট্রাইবাল ক্লথিং অ্যান্ড ওয়েভিং উইল বি এস্টাবলিশড ইন এভরি সাবজোনাল এরিয়া। এটা অত্যন্ত আমি মনে করি আমাদের জনজাতি মহিলাদের জন্য খুব উপকারে আসবে। কেননা আমরা রিনাই যেটাই বলি, এখন অনেক আমাদের জনজাতি মহিলারা সেটা বিক্রি করে এখন অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা গ্রহণ করছে। এই ওয়েবিং এবং তার যে ক্লথিং ওয়েবিং, তার জন্য সেন্টার এস্টাবলিশ করার আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি। 18 নম্বর দি ভিশন অফ ড্রাগ ফ্রি ত্রিপুরা বাই দি অনারেবল চিফ মিনিস্টার আমাদের সামনেই আছেন, উইল বি স্ট্রিক্টলি ইমপ্লিমেন্টেড থ্রু ADC অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এজ ওয়েল। উনি সবসময় ওনার ভাষণে বলেন যে আমি
লাইনটা বলে গেছি, ড্রাগস ইজ এ সেল, ফুটবল ইজ এ গেম, এরকম কিছুটা, ফুটবল ইজ এ গেম, ড্রাগস ইজ এ সেল, এরকম ওনার যে এটাকে আমরা আরো এডিসিতেও আমরা লাগু করতে চাই, যাতে আমাদের যুবক যুবতীরা এই যে নেশায় যে আসক্ত হয় তার থেকে মুক্তির জন্য খেলাধুলাই একমাত্র উপায়। তো তার জন্য এটাকে আরো বেশি উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা ড্রাগ মুক্ত ত্রিপুরা যে ওনার অভিযান, এটাকে আমরা ত্রিপুরা এডিসি এলাকাতেও আমরা লাগু করব, চেষ্টা করব। 19 নম্বর, ট্রেনিং এন্ড মার্কেটিং সেন্টার্স ফর হ্যান্ডলুম প্রোডাক্টস উইল বি এস্টাবলিশড ইন TTADC এরিয়াস। এটাও হ্যান্ডলুমের জন্য আমরা TTADC এলাকায় একটা সেন্টার, ট্রেনিং সেন্টার খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ মাস্টার প্ল্যান উইল বি প্রিপেয়ার ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ খুমুলুং। খুমুলুং যেহেতু TTADCর আমাদের সদর দপ্তর, এই সদর দপ্তরকে সাজিয়ে তোলা এবং তার উন্নতিকরণের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে। 21 নম্বর, যেটা আন্ডার দি চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন assistance currently being provided for rubber cultivator in ADC areas will be further extended. এই জায়গায় আমি একটা বলতে চাই যে ইতিমধ্যে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের আওতায় 50টা স্মোক হাউসের জন্য আমরা দিয়েছিলাম, কিন্তু 5 বছরে কোথাও স্মোক হাউসের চিহ্ন আমরা দেখিনি। তো সেটাকে আগামী দিনে আমাদের সরকার এলে আমরা সেটাকে ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা আমরা করব, তার জন্যই 21 নম্বরে আমাদের এটা রাখা হয়েছে। এলিজিবল বেনিফিশিয়ারিজ উইল বি provided permanent house under the প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। আমরা দেখি গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনো অনেক জায়গায় গরিবের পক্ষে গৃহ নির্মাণ করা একটা বিরাট সংগ্রামের বিষয়। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে আমাদের গরিব মানুষের জন্য, গৃহহীন মানুষের জন্য এই স্কিমের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে। এটাকে আরো ভালোভাবে করার জন্য বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন হোক, ইমপ্লিমেন্টেশন হোক, এটা আমরা করব। এভরি লিভিং ইন টিন রুফ হাউজেস উইল বি প্রোভাইডেড হাউস আন্ডার দি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। এখানে একটা কথা বলতে হয়, আগে টিনের ঘর, যেমন কুঠাঘর, টিনের ঘর, এইগুলি তার আওতায় ছিল না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকার সেটাকে কনসিডারেশন করেছে যে টিনের ঘরটা এখন নতুন করে সেই আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এতে আরো বেশি করে মানুষ ঘর পাবেন। তার জন্য এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা আমরা বলছি। এখানে ফিনান্সিয়াল, টেকনিক্যাল অ্যান্ড developmental support including seeds, fertilizer, etc. will be provided to Jum families. ত্রিপুরা রাজ্যে যদি আমাদের একটা প্রচেষ্টা আছে যে জুম কাল্টিভেশন, যেটা পুরানো প্রথায়, তাতে বন ধ্বংস হয় আমরা জানি, কিন্তু তারপরেও কিছু লোক, এখনো কিছু পরিবার এই জুম চাষের সঙ্গে যুক্ত আছে। আমরা তাদেরকেও যতদিন তারা জুম চাষ করবে বা অন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করা যায় অন্য কাল্টিভেশনে, ততদিন আমরা তাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এটা আমরা করছি। এবং ইলেকট্রিফিকেশন অফ অল হাউজেস ইন ট্রাইবাল এরিয়াস শ্যাল বি এনশিওরড। এখনো গ্রামাঞ্চলে কি হচ্ছে, বিদ্যুতের ইয়েটা অনেক জায়গায় বিলের সমস্যা হয় বিভিন্ন কারণে, এখনো অনেক বঞ্চিত আছে দেখছি আমরা, সেই জায়গায়ও আমরা আগামী দিনে চিন্তা করব। তারপরে প্রভিশন অফ পাইপড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই ইনক্লুডিং ইনোভেটিভ স্কিমস ফর এভরি হাউসহোল্ড উইল বি এনশিওরড। আমরা জানি পাহাড়ে জলের সাপ্লাই দেওয়া খুব কষ্টকর ব্যাপার, তো সেখানে যদি পাইপলাইনের মাধ্যমে আমাদের যে ওয়াটার সাপ্লাই, যেটা DWS এর মাধ্যমে যদি না হয়, তাহলে সেখানে ইনোভেটিভ ওয়েতে সিস্টেমে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং এটাকে আগামী দিনে আরো বেশি ব্যাপকভাবে কিভাবে করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করব। 27 নম্বর, solar lighting projects in TTADC areas will be implemented on large scale. সোলার লাইট আমাদের ভারত সরকারের একটা প্রকল্প এবং এতে আমরা রাজ্য উপকৃত হচ্ছি।
তো এটাকে আমরা 3টি এডিসি এলাকায় আরো লার্জ স্কেলে ব্যাপকভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা আমরা করব, যাতে কোনো গ্রাম অন্ধকারে না থাকে। এবং 28 নম্বর যেটা, boys and girls under the ADC areas will be provided with special skill training to avail job opportunities at national and international level. আমরা জানি শিক্ষিত যারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে, মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করে, অনেকে এমন সার্টিফিকেট হোল্ডার আছে, কিন্তু তাদেরকে যদি আমরা স্কিল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা ট্রেনিং না দিতে পারি, তাহলে জব অপরচুনিটিস তাদের কম থাকে। বিভিন্ন আইএস পরীক্ষা বা টিসিএস এরকম আমাদের ইউপিএসসি হোক বা ডিপিএসসি, তার জন্য তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার কথা আমরা ভাবছি, যাতে করে তারা ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে জব পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সুবিধা হয়। লাস্ট যেটা 29, young entrepreneur under the ADC area will be provided financial and other kinds of support to get up their own business ventures through startup and others. ভারত সরকার স্টার্টআপ চালু করেছে, আপনারা জানেন। তার মাধ্যমে আমাদের বেকার যুবক যুবতী শিক্ষিত তারাও যাতে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে এস্টাবলিশ হতে পারে, তার উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করব। অনেক সবাইকে ধন্যবাদ। নমস্কার। ধন্যবাদ। তিনি 2026 ওয়ার্ডে চিনি বরফ বিভাগে, চিনি টিপ্রাসা রং বিভাগে, টিপ্রা হাস্তে বিভাগে যে সাকলাইমু এই ধরনের মিছিলকে ওজন সিংহ দরকার চিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নির্মলা সিংহ। কোনো যদি প্রশ্ন থাকে একটা দুইটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন জায়গায় আগামী দিনে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কি উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং ডাইরেক্ট ফান্ডিং। এখন আমি সর্বপ্রথম আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে যে 2026 এডিসি ইলেকশন সেই উপলক্ষে যে সংকল্পপত্র আজকে প্রকাশ হয়েছে, আমি আমাদের প্রাক্তন যিনি পূর্ব সভার সাংসদ হরিবুদ্দিন ত্রিপুরাকে ধন্যবাদ দেব এবং এখানে সমস্ত যারা আমাদের নেতৃবৃন্দ, আমাদের সাথে ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য উপস্থিত আছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব এখানে উপস্থিত থাকার জন্য। এবং বিশেষ করে আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব সমস্ত যারা আমাদের সবসময় সাহায্য করেন, আমাদের মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখুন, আমরা যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টই হোক, বা অন্য যে কোনো ডেভেলপমেন্ট, মোটামুটি এখানে আমরা 29টা পয়েন্ট আপনি খেয়াল করেছেন কিনা সবকটাই কিন্তু কাভার করেছে। মানে এটা এবং ত্রিপুরীবাবু খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য মেইন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির, যে এতদিন ধরে এই যে এডিসি এলাকার অনুন্নয়ন, আমরা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের, আমরা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মিলে যেভাবে আমরা এডিসিকে আমরা ফান্ডিং করেছি, পাশাপাশি যেভাবে আমরা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বলুন, রোড বলুন, ইলেকট্রিসিটি বলুন, জল জীবন মিশনের নলসে জল, সবকটা কিন্তু আমরা করছি। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আপনি দেখেছেন, কিছুদিন আগেও বলেছেন রিয়াং শরণার্থীদের মানে এইরকম মানে কিছুদিন হলো খালি সেখানে তাদের যে
সেন্টারগুলি তৈরি হয়েছে সেখানে বিসি পৌঁছে গেছে। আরেকটা জিনিস যেটা এত উঁচু জায়গায় একটা হিল এরিয়া, সেখানে জম্পুই হিলে সেখানে জল পৌঁছে গেছে ইনোভেটিভ আইডিয়ার মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখুন, যত খবর রাখেন এবং মন কি বাত অনুষ্ঠানে উনি সেটা বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের যে মেইন উদ্দেশ্য, আপনারা দেখুন এই সংকল্প পত্রটা যে বানিয়েছেন, বানানোর জন্য বানানো হয়নি, কিন্তু এটার মধ্যে একটা ফিলিংস আছে। প্রতিটা যে আমাদের পয়েন্ট সবটার মধ্যে একটা কানেক্ট করা, যে জনজাতিদের জন্য সত্যিকারের অর্থে আমরা করতে চাই, এটা করার জন্য করা। তো এই বিষয়টা কিন্তু আজকের এই সংকল্পপত্রে কিন্তু সেটা প্রকাশ পেয়েছে। এবং আমরা এবার প্রথম এটা একটা, আমি বলবো যে একটা ইতিহাস তৈরি হতে যাচ্ছে, যে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা রাষ্ট্রবাদী পার্টি এবং রাষ্ট্রবাদী সরকার এবং একটা ন্যাশনাল পার্টি প্রথম এডিসির মধ্যে গিয়ে আজকে সরকার করতে যাচ্ছে। আর মানুষ বুঝতে পারছে, কারণ কেউ চায় না অশান্তি, ভায়োলেন্সে আমরা বিশ্বাস করি না, পরিষ্কার। আমি এখানে আমাদের যেদিন থেকে আমাদের ঘোষণা হয়েছে, আমরা 28টাতে আমরা ঘোষণা করব, তারপর থেকে যে ভায়োলেন্সের লিস্ট যদি আমি আপনাদের সামনে এখানে বলি, অবাক হয়ে যাবেন। আমি বলবো কোথাও কতগুলো ভায়োলেন্স ওনারা করেছেন। আর আমরা ভায়োলেন্সের তীব্র নিন্দা করি এবং ভায়োলেন্সে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে না। এবং সেইভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও সবসময় বলেন আমরা শান্তির কথা বলে অশান্তির সৃষ্টি করি। আমি অদ্ভুত লাগে, বলছি শান্তি কিন্তু অশান্তি। তো এই যে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, আমার মনে হয় যে সেটা আমাদের এই যে সংকল্প পত্র যে কিন্তু প্রকাশ হয়েছে, সেটা সমস্ত জনজাতি ভাই বোন এবং এডিসির মধ্যে সকল অংশের যারা মানুষ বসবাস করে, তারা এটাকে ফিল করবে এবং তারা বিশ্বাস করে যে মোদীজি যা বলেন তাই করেন। এতটুকু আপনি বলতে পারেন। সবাইকে आप हमेशा बोलते हैं कि एडीसी में करप्शन हो रहा है। अगर करप्शन हो रहा है तो सरकार आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है और उनके साथ आप लोग चैलेंज में क्यों है? देखिए, एडीसी अलग एक ये लोकल बॉडी है। आप देखिए हमारे पास तो ये जब हम एडीसी में आएंगे, समझ रहे हैं, एडीसी में जब आएंगे तब धीरे धीरे सब आएगा ये, क्योंकि हम उसमें दखलदारी नहीं चाहते। हम अगर करेंगे जानबूझकर हमें दखलदारी करें, कोई भी लोकल बॉडी, अब सपोज एएमसी हो गया या हमारा जो लोकल बॉडी बाकी है, इसमें हम लोग थोड़ी इनको इंटरफेयर करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खबर तो है हमारे पास। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें क्यों नहीं करते हम? तो जब टाइम जब आएगा उसी में हम करेंगे। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, होगा ही। আচ্ছা, এডিসি কে এমপাওয়ারমেন্ট করার প্রশ্নে আপনারা বরাবরই একটা স্টেপ নিয়েছিলেন 2018 থেকে। সেখানে শুধু নাম পরিবর্তনের একটা বিষয় এই ইস্তেহারে আছে, এছাড়া ওয়াটার টিকিটে সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে পুরো বিষয় এই ইস্তেহারে স্থান পায়নি। পাশাপাশি একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই সংগঠন সাই কুমারগড়ে নিন ওয়ান সুমনি তম মারগন মানে মানাই একদম কুবুন্য Mungkin nong ni am saya roga agi thane bisi roga sab salu gitu. Kapang ni bukat tu neng tam sep sap mangka sudah. Maya, bata lo maya, kulo maya ba kan ni tang da o mang ki ko mang no ki ko mang ka, no ki sa mang ka kan ka kan ka. Nin le umur lo bisa ka ba boya so. Bata mana ni au dan ka ta sing ba. Ini kami te. Oh, tengah kita. Oh, bi ko sa sina. Ini bumung so siding te. Sumitra tamo devro ma to kolo je tamo jamte. ini Kula Mandai Kuling Kudi Rajesh Guruma Sigun untuk Rati Pasamani si Mandai Kuling Suro au bo kaham kai bud gi nai bud kawang kawang mani na bud ka begi nai
Oke. Ani kami beri parawa. Ini kami rok lo bawa hai satu dok. Kami sini kami agino mudah-mudahan oleh satu tunggu. Tahu osta kita biru di sini tu apa boleh. Ini budi sah. Ini bumbu. Ani bumbu pakai. Kita kalau ni bisirogo edisi cong mariwo. Batanya ni tangai tunggu candidate Rajesh Debruma. Ini wan sukma ni bawa hai rok kisah sagari. Wan sukma kita kono nanti diwana. 100%. Ekdom. Namni beri buma bodol rok jotun sapu tong hani ple. Ke pai thangka ke bobo hai rok no. Kami am cai rok tobang ma tabuk to kami am cai rok chung kherang khrei lama kaham khrei rumnok rok kaham khrei ingi tongo jotono bigra khangra rok purisi pura rok bata rok mai angi tongo aborok bata dar jak gi thangbaino lama rok kaham baino nin khukte kisa sagari. Jadi tangan kita lama buka hamana, kurang pura jomai atau mai rogo mana, kita kaham kedengar Ini bumi ya. Pada taklan ni bisi, tiga edisi song mariwo, mandai sulo mandai pulen purni, Rajesh Debruma batanya ni tangai tong, bobo herok ni wan sumung kisah sagari. Mandai pulen song marini, Rajesh. Mana jeng belai kena hambai diwo, bo emne good kebang gue pas kene. Ekdom 100%. 100%. Ini jeng bini bagai oleh poristram khai tu. Emne imang roga nugu tangka pasung maro. Mang to jen lukunung mani abu no ya mang. Ekdom mengis tangka tanah pas. Ini bumo. Anu mukai bina lok kije bomma. Dah hambai. Yang nasi deh. Yang ada. Tak lagi bisiwa tiga edisi cong mariwa candidate sulo mandai pulen purni Rajesh Debruma batanya ni thangai tongo bawa hanya ni wan sumung keplai jang no keplai ma ekdom 100% imang rogo nugu tong khotama imang nugu tong kha keplai na ni bung kha hambai hago khanai bisirogo bo tai kobangma bisi kolongma lai thangka 25 বছর 30 বছর 50 বছর চাওই thangbai kya peto angai thangbai kya nga taklani bisiwo tite disi chong mari wo sulo mandai pulen korni Rajesh Debruma batanya ni thangai tongo keplai jang no kisa sai kinra gari ni wan sumung tamo ha ungai ubunya Nini kami bapa, kami ni bumu, Rasondra, nini bumu, neng bata rok di mangka, bata man mani bisi busuk kakak, riboso, dah hambai. Sini mo pengbelai kali sini mo pulau mandai pulau konstitusi konstitusi yang kaisa sini candidate mo semansa belai sini penghatunga lam sabda pengbelai sini open sabda sini khawo karon bo dীর্ঘদিন ছাত্র সংগঠনে হইতে bo রাজনৈতিক বৈধ দরজা politik বৈধ দরজা bono borok পক্ষে bono kaham manka sini moner moner bono manka man bagai belai sini mo pulau mandai pulau Joto bono ni bagai sobal kaham ni wan sulimano engai bono desa ta bono bono supply jadi mani bisingo mo joto suno mandai kuni je bo konstitu koni joto taku buku bono bahasa wana apote bibote do bono tongana pahe tongana hule belai kanyo hakun baja tai habo songo ni bono Sini mungkin sedih. Ani mulai silakan di rumah, angkat ke stage mula muka. Hamba. Sini takut sini media personal nomor sini. Saya ni sini anda.
যত টিপাসা বুংবারারনো মানে সাকবাইতান হামজামালবাই তে আমসাইনো যতনো আংসি বাইয়া পরে কয়েকটা বক্সনাই তিনি তিনি কলামপুর আমসাইও তিনি মান্দাই সুলপুলিপুর কনস্টিটুয়েন্সিনি এরিয়া মনো তিনি ইয়াক্রাই বাজার তো আইন পাইতাম রূপাই গামি জরা তিনি গাড়ি বাই जों रुट सुखाइया जों अजागन बिथिंगा आं साइमांखा अ आमसानि बर'क बेलेखै माया गोनां ताइ बर'क खाथों खाजा खायो दिनै बोसोरनि एडिसि दं मारि न बे दिनखौ नासिंजाक बर'क लेजाक संखा बर'क 12 तारिख प्लेस लेजा तामनि बागि के जों अजागा जे सिनि हावनो जों साइमांखा जों अजागा अजागन जत पाब्लिक रक जत अरनि गण देवता रक जत नर तिबासा खुंथे बार रक माया गोनां रक बर'क जतन पालखि बर'क बिबिनो गुरनानै बर'क फिनजाक ఇంకా जेतिनि o ruto je rally khaimani bisingtoi boskangi titi disi songmari ni bukhaktoi o amchani lokorokno kusar mungtom tongnai paitha naji norok nukhana tini ni je odagani rutso formni gathering belike successful abun bagi angwa amtani bormote o amtani netirongno ba netarongno ba sini odagani jonojati muktani jata netirongni ti tongairo borno bahino paiple hambai te o mondoli bahino sini mondol sabapati tei odagani bidayok sini sar tini kidat bono bahino hambai tamni bagi genai ang o amtani ingai bongni o amtani sadalangai o amtani takungai bongni phayungai bongni tutuyingai ang no borok buskani edis dong mariwo keplai klaitung keplai klaiman jabolongkai ang bongni samo tongai samo khayan bagai sini bungthai baran bagai tinangni bagai bolsoni bagai tui hor ja nangmani lama sini kari ba borokni sujug subida a bojoto nang borokno kutugidan bagai
लाल मोथर काछे बड़ा बहुत
লাল মাথার কাছে ওরা বুট পারে তাই কিনে দফা হামারি মানাকে কিনে দফা কিনে নাইবেনি মানাকে ফাইলে 12 তারিখ পদ্ম বারা বোর্ড রুবই রাজেশ দেবরমারা গোবাং বুটে পারে যতরা কবর ফকাইছা ও আপনি তামাম নেতারক গাড়ি ঘোড়া পাইলেখা गोबां नेतारक सुवाक दामि दामि पाइदों लाइखा ताइसिनि दफानि बागै बर' मुंसा खायनांलिया आंनि बागै 12 तारिखआव आंद्रसनि काछाबड़ा बुथ गिरै आंद्रसनि काछाबड़ा बुथ दारे ओ आंनि दावके बुझो जों जत साइमाखा जे तिब्राबो थानो पार्टी गरैसा तिरफ्राव कमाय थांगा एडिसिओ 00 जे तिब्राबो था पार्टी और तिब्राबो पार्टी और मोहरा Duk campaign yang praskang bisiwa yang Bridgepara, Onerai para, Chandrojoy para, Sita Joy, kamu para seng, tahu bahan seng thangkunai, tahu hangkai cati apa orang thangkunai, dah hangkai jauh tu seng, tu tahu kereng mereka, baru jatuh na asa saka. যে মহারাজন বড় হামজাগ মহারাজন লগার নাই তিনি মন থাইনা তিনি অধিকার মানানি পাবে বড় তিনি মহারাজন তা ভোট নাই Asal mengasuk guru mana kami guru kita di prasoni kami amsai kondisi yang bahaya feeling kita bahaya samu kajian. Menurut masalah যে গত 75 বছর তিনি বরফ রাজনীতি খাইলেকা ডেভেলপমেন্ট কক সাদাকা কিন্তু তাক পর্যন্ত লামা করি তুই নুঙ্গানি ব্যবস্থা করি কারেন্ট করি অমাহাই অবস্থা অরফানো তাও তারিখ কাহা খাই ফেমেয়া जों थांमाने पाराराव ताक थांका लामा करी हिमिमा थांलायो अमाहाय अवस्था अथच अमरपुर बाय अमरपुर टाउन बाय 2 किलोमीटर बिसिङावसो ताव पर्यन्त गाड़ी पर्यन्त थांनाया इनएक्सेसिबल माने कानेक्टिविटी करिनि दं ओमफ्राय डेभेलपमेन्टनि कक ताव जत सरकार फैगाङो डेभेलपमेन्ट कक साइ दङ डेभेलपमेन्ट खाइने हन्चफोरा डेभेलपमेन्ट खाइया विशेष गरी दिनै एडिसि एलाकाखौ अमाहायका जों बरफ एलाकानो डिप्राइभ खालामदों आरो हानि बाङै तावक चिनि बवाग्रा चिनि महाराजा चिनि प्रसारन थांनानै बाङै शुद्ध डेभेलपमेन्ट कक सायाजों चिनि बरफनि जो अधिकार हानि अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ते राजनैतिक अधिकार न आदै खालामनायनि बाङै चिनि बवाग्रा जों थानसां हिसागा जों तावक जत दिप्रासा जों जत थानसा जों बसंकाइसा जों थानसां नायनानै जों समायसानि तावनो खालायजा जों तावक एडिसि 28टा सिटनि बिसङाव जों मेजरिटि मागै जों सरकार गठन खालायो तिनि जरातै सालबेसे दुर कैम्पिं खालामगासिनो तावक फर द लास्ट 10-12 दिन दङै थांका जों फोरोंलायमानि तावक जों रोड शो खालायगा डोर टू डोर कैम्पेन खालायगा तावक बहायनो जों डोर टू डोर प्रग्राम बेनिफ्राय बाजार सभा उठान सभा जों कन्टिनिउआसलि खालायदोंमोन 10 तारिख अब्दि जों कन्टिनिउ खालायनाय
Sekarang baru aku tanya BJP nak kasih pandu bunuh ya. Bunuh ya, bunuh ya. Sekarang baru tanya BJP nak kasih pandu bunuh ya. Bunuh ya, bunuh ya. Sekarang baru tanya nak sini tepan nama nak keplai kalai nai. Kalai nai, kalai nai. Sekarang baru tanya sikit sana keplai kalai nai. Kalai nai, kalai nai. Sekarang baru tanya BJP nak kasih pandu bunuh ya. Bunuh ya, bunuh ya. Ubah gerak, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Ubah gerak, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Ubah mata, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Sikit sar, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. YTF, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. IWF, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Ini mantai mana nih ke anak rasa bodoh deh. Bodoh deh, bodoh deh. Ini mantai mana nih ke anak rasa bodoh deh. Bodoh deh, bodoh deh. Ini ke sana keplai kelainya. Kelainya, kelainya. Ini ti pramatana keplai kelainya. Kelainya, kelainya. Ubah gerak, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Ubah gerak, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Pramata, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Ini sar, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Sekarang baru tadi si ke sana keplai kelainya. Kelainya, kelainya. Sekarang baru tadi si ke sana ke bangku bayi but pai nai. Pai nai, pai nai. Nanti baru tadi si ke sana ke bangku bayi but pai nai. Pai nai, pai nai. Sekarang baru tadi BJP nak kangsa panam bunuh ya. Bunuh ya, bunuh ya. Sekarang baru tadi BJP nak kangsa panam bunuh ya. Bunuh ya, bunuh ya. Ini mantai nana ni ke sini logai dole dole pai baje. Pai baje, pai baje. Kita sama ni ke sini logai dole dole pai baje. Pai baje, pai baje.
যে বুসকানি 12 তারিখে ও জয়ন তাবু বুসকানি 12 তারিখে কপ্লাই তাইবো কপ্লাই नै বাগै नर जतनी आं तामने हामारि नर सानो जाते खाइनाय बुसकानि सालो कप्लाई मन या गलबो एलाकानि आमचाइनि जत ताकु बुकुनि काहामुना तैखे आं सामु तांमाना बागै नर आनि बागै जे मानसाक नर जेहेतु जत आनि केबो आनि बुइक्रै जतनि जिनि बरक मामा आबनि बागै नरना आं कयनाय नर आनि बागै सरिदि खुलुमदि जाते खाइनाय हादफानि सामुनि साथे साथे गामि आमचाइनि बो हामक्रायनाय माना तैखे नरक जतन लगिरना निंथुं आंनो थानि कयनाय ताय अबुन आं कयनायनि मुचुंगो जों दिप्रामथा पार्टी जों पीसफुली बा जों जीरो वायलेंस खायनाय पुलानि सिबि कोनो वालाय सोलाय करि खायनाय जों सामुं खायनायनि उनाव बिसेस खायो आं कयनाय सिनि गामि आमचाइबो आं कप्लाई मन यागलबो जाते केबनि कोनो खति याति खायनाय केबनो जों नासिके आलगा नजर देखे जों जतन गामिनि बरक माने जों जतन नगनि बरक जों जत तिप्रासा जागाव के बर बुइक्रै ताइ अ जागानि जे गाना गिनि बरक चिनि किसु माइनरिटी बरक बतमो आं नरकनि सापोर्ट माननायानि बिश्वास दङ आगामी दिन नरकनि बागैबो जे मानसा खायनाय तामखबा आंबो कयनाय जाते चिनि एलाकाव कप्लाई लायना यागलबो जाते केमनि कोनो खति याति खायनाय जतन आबाहायके वानसुगै सामुं खायनाय निंथुं नमथेन आं कयनायनि मुचुंगो अबनो आइताम कक सानाय नरकनो निजे जत साइमानजाक सिजाक नरबै तो सबसमय मालाय दंलायमाबा आं अबनो लास्ट कक सानाय सिनि बुबाक रांगाय सिनि थिनानि बाय कक सावो आबनि बागै राजनीतिनो जों तरजा यावै राजनीतिनि बिसिति खायनाय जों वानसु यावै जों सिनि दफानि बागै जों मामन सुकनाय आं प्राय समय मासाव दिनै अ जागाव गोबां नेताराव उइ थांगाना हयतो बनि जे पारिसक बर खोन खलायगाना फियाबा हा दफाना हामजाग्रि मानानि बागै वानसुग्रि मानाय एकमात्र सिनि बुबाक रासिउ ना हायसि आबनि बागै जों एट फार्स्ट जों राजनीतिनो तरजा यावै जों जतन तिप्रासा किजिं तिप्रासा जों अ जागा जे गाना गिरि तंनाय जों जतन मामन सुनाय जे सिगां पुलाके सिनि दफानि बागै तारपरे जों राजनीति खायनाय हायसि आं आबनि बागै अ जागा हयतो बाक्सा बुक्सु बीजेपी ना हामजागे बीजेपी लगे खाई दंमनो फिया बरान ताखु आनि जाति गोष्ठीनि बरक केबो सीपीएम ना हामजागे खाई दंगि मानो फिया बरबानि जातिनि बरक आनि सिनि जाको आनि नगनि बरक आं केबनो बेदाबेद खायनायनि बागैबो आं थांला सो आबुनो नरबा माइकेल वानसुति जारारो आना हामजागनाय बुबाग्रना हामजागे जारा लगिरि तंनाय नरगम कयनाय जाते आगामी दिन जों जतन समान बाक्सा खायमा नायनाय जतन जों एक नजरे जों समान बायबो जों नासिगि चलनायनि बागै नरनो कयनाय कारण बुबाग्रा सुनाव अबनो फोरोंगो बुबाग्रानि फोरोंमुंखौ अबनो जों फार्स्ट रे जों दफानो मा हामजागनाय दफानि बागै जों चबा खायनाय दफानि बिसिंतिनो जों सिनि आगामी दिन सिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जेता बुबाग्रानि जे मेन नाहार मंकाय सिनि जे तमनो जारा सिनि से परे जारा दंनाय सिनि चराय रंनि बागै जों कायसा भबिष्यत नि लामा खायख्लांनानै बरनो कायसा तामने बनो बरनि गाहाम जों जे ताबो बुक्तो बुगि तो जों साइमन जतन जों जागा बुबि थंजागो बुइबाय सातुक जागो आबनि हयतो जों मुक्ति रानानि बागैनो सिनि बुबाग्रा चेष्टा खाय दङ आबनो जों वानसुगै जों राजनीति तरजा यावै जों दफानो जों मा हामजा लागोनाय आं आबनो कक नथानि कजार मुया कजारो जाते सिनि अ गामि रगो जाते आमहेर कुनु इया तै खायनाय जतन वानसुगै बागैनाय आगामी दिन नर जतनि फानबाय आं कप्लाई दंगि दङ तामखे गोबां मार्जिन बाय जितिनानि बागै नरक जतन कहत खायनाय आदिनो आं आदिनो सानाय सिनि गामियाव जाते कोनो किसु यात्रि खायनाय तंथाव एकदम मनै चेकलेक खायनाय जों बिजय मिছিল नायसिया 12 तारिखनो जों मनै चेकलेक खायनाय कासे ताकासे जों गोबाग लायनाय हामजाग लायनाय हेन्डशेक खायनाय जों रं फुलायमान बिसिति खायनाय 12 तारिखो सिनि बुथ सादर जों थाङै आं बुथ दोनाय नरक मामायखनो बुथ दोनाय नोंथुं आं नरनो कयनाय आबनो ककजारिनि आन कगनो मथाका ताकुकताय बुकुकसं जों तिनि अरव सुलो मान्दाय पुलिनपुर तिति एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंग खबजाक और जागाव बातायनाय ओंखा तिप्रामथनि इंगै जितेन देबबर्मा हेकेबा बीसीपी बदल नि इंगै बातायनाय राजेश देबबर्मा अब हाइकेनो तिनि अरव मान्दाय पुलिनपुरनि तिप्रामथनि कैंडिडेट नि बखाकते और बुथ ऑफिस फियोगिरि जाखा अंके अमा हाइकेनो जों
Saiman ka tini sak joratei Sulo Mandai Pulinpur titi ADC Chongbari no kitingi ti pramothani candidate je Jiten Debrma je o Sulo Mandai kendro je batainani thangai tongo o bataimani bisingo ti prasarokni bisingo chung nugui manka belai kino hohom dodomni bisingtei bubagrano logiroi he kiba Jiten Debrma no keplai khlainani nahar mungo o amchaini o boot center o mandai Pulinpur ni joto lukurok no khatung khaja khlainai Jiten no logiroi tongmani chung mangpli nugui mano khajani takoktai bukuk song tipramo thani nahar mung tamo tipramo thani bus tabuk oji chongbari o borokni kok tamo srai busarokni chini do phani thinang srai rokni thinang no wansugui tipramo thano boot di hnei borokni kok pirmani hingga takoktai bukuk song sung oro tini oro o jagao boot office udbodon khlaimani boot office je nok phiogri jangmani yagulono bo tabuk thangnai oro nok nogo tipramo thano keplai khlaidi tipramo thani candidate Jiten Debrma no keplai khlaidi hneinai lukurok o jaga hohom dodomni bisingtei nok nogo thangai boot sanani norok nugi mankhana yango yang phasingo norok nugi mano chini candidate oroni Sulo Mandai Pulinpur ni tipramo thani candidate Jiten Debrma tabuk no or jagao boot office udbodon khlai paimani phiaba chung saimano buskangni salo chini dofani thinangni bagai srairokni thinangni bagai no tipramo thani naharmung o buskangni chongbariwo hingke tabuk chung nugui mano norok jotono mangpli nugui tongo or jagao thani candidate bini khuktei khananai chung tini sak joratei tipramo thani bukhaktei bo hasteni joto lukurok tiprasa dopharok haike ba minority ingtung jotono bobo haike bono support rui tong bobo hai response manai tong obono toino chung bobai kok salainai tini ni phungksang jorano belaike hambai mariwo tabuk sak joratei tini nije sal joratei bobo haike response manai tong haike ba bobo hai lukurok nono support khlai tong puila to jotono phungkaham jotono khakaham te chobani chiba yaparo te damuila nono belake phung hambai ma yaparo naidi chini samung tobono je lukurokni bises khlainai chini dofani wansugini chung jetu puilani chimi samung khlai tongo ba angke hino ang tino jaga candidate to ongkha o candidate ongmani obo tamsane bono totally kok santhanga kabo chini bubagrani hamjakmani jari ongkha tai obo je tabuk chung jaga jaga thangke je response mano even nijini tabo angao jaga ani parao no buchajak tino jaga bo chini kaisa boot office chung khuluk laika parao bolte mo chini Poschim Demranagar chini Mandai Pulinpur ni andaron khlaio go o jagani lukurok bo mohaino khatung lai jak বিশেষ khlainai tamni bagui hingkai tini hado phano hamjak mani sathe sathe tini o jagao khoroksa o jagao ang hai khoroksa borokno o jagao as a candidate hisabe bubagra khabon bai bubagra no hambai rui so jaga tini lukurok kuthum lai tonglaio te obno kari je jaga jaga thanga kabono je lukurok bubagra no logirmani bagui sang tini jora jora ang khakamo tini ang borok mane bo ang hai khoroksa borok tiprasano pheba ang tini je ani samunglo busu ang khlai kana ba pheba tini bubagrani je samung khlaimani bubagrani jeta ideology rokno wansugui bini samung rokno ba bini kok rokno wansugui tini kobang bor rok am haike joto jagao no logiri tamon nugui ang jora jora khakamo abo totally mane chini bubagrani jarai obo hayangi tongo tai logi manai tongo abo sanam musubuta tabuk mangpli ingka hai je nini yang Debendranagar site hai ke ba yang je Mandai Pulinpur constituency ni bisingo tabuk chung nugui mano yang ni slai ayenga nini duski phasingo taibono no hamjokugo abo haike mane Jiten phaika tipramothani candidate phaika ken se bororok nogo maimtuk mutuk hui tongphana mamu songui tongphana se naikhlairugo nairugo dono obo nung bo haike difference nuk aw kaisa kok tongo kamsaga nok gana ningka samsaya mai kaisa burjuburan kok tongo haidang tak saimia ang tawa bono ang nijini nok ni ba khang cinta se khlaina jora malia nijini kamine ba kha cinta khlaina jora malia asike bubagrani samungno ang mane priority ruine samung khlaimani bagui ar bises khlainai je jagao tamsane ban nang thaka thajin duskini ko abo kubi kok no ayangni borok jebe bekhe ano tini ano yabo bubagrani borok nginyo hoita borano hamjak kana abno kare hoita ani kisang bisa jagao samung kaham khlaijak obviously tongi mano abang sainsun sakato jaglak abu lukurong satu tamka ang nukha abo kubikok
ano yango ba hamjago piaba ani yang ni slai ke aini borok taibo hamjago boni expectation ani proti tongo je ano as a borok candidate man mani bisingti khlainai tini borok abo belai ke khatungo ba borni ani tamsane bono abo je borok ni hamjakma abo tang borno man tamsane ban tambai ang borno lo suina abo sangwani tong tabo haisi ngabo tamsane bono hoyto aini borok ni wansukmani proti takisa expectation haing na engka ang borno belai ke hamai marwo norok ana sike logiriman bagi tini o jagao ang bachajak ang tini hoyto abo nang tam sanai abo jorao faikenge jorani bisingo tamu khlanya nang tamu khlanya abo lose saiman chenai hisi tabuk to tai kisa jora tongko 10 tarik jora to nini campaign lasing nai phiaba jeng bobo haike nini je hamjak mung bobagrani bisingtei je nang lukurok no hamjak mani haike ba lukurok no busuk jora tei hamjak o hamjak mung no phunuknani bagai o tai buskang jora jeng bobo haike nugui manno abo to tabuk chini je buskani 10 tarik campaign to chung saiman ka abo actually kabang wansujak tongmani lukurok no chung teibo thamjak khlainai chung bobagran teibo chung support khlainai chung khlainai am hair program khlainai muchung mani no phiaba belai jora sordungi thangka jora sordungmani porebo ang tini wansugui tongo buskani 6 tariko kaisa program khlainani wansugui tongmani phiaba mian an khobor sokpaika bobagra message khlaika hoyto bobagra ang miya abon bepari sajai phon ang khobor manka gubun kok samani yagulo phon ang loko khobor manka je buskan 9 tariko chini mandayo je gurmun stadium aro kaisa kotor kaisa jonosabha ang thangi tong engke a jagao chung phonuk sinai je chini mandai pulimpurni lukurok bo tini bobagra no bose hamjak tini mane aboni ফলাফল মানান বাগै जों जतनो ताव बुसkan 9 tariko se जों ताव गरमन स्टेडियाम जों फान फोरंनाय आबन बागै से आं तिनि नरनि बिसिंति कयनाय जदि बा आं अफिशियली बरन आं साहयको तिनि आं नरनि बिसिंति फार्स्ट टाइम साइ दं जे आगामी 9 tariko चिनि मान्दाय पुलिनपुर बाय जिरानिया खोलानि कम्बाइन कैसे मास गेदरिं नाय आ जागा जों टारगेट खाइ दङ इया हामपानो जों आ जागाव 40000 हाय बरक जों आ जागा कुथुमनानै कैसे टारगेट चिनि आरनि जे कैंडिडेट बरम गोनां चिनि Sar Jagadish Deborah Mission Kok Salai Miano, and Gabono, so Buskan 9 tariko, Jotono Tiar Tong by the Hinjanke Sanamusungo, Abono Kare, Paithak last, Sini Ankaisa one Sukzak, Sara Mandai Pulin Porach and Kaisa root so Klainesi. Having huge gathering, Sini Gari, they bike, like a saying Adino Kolaine, Agnum Tontokni Mezazo, and Adino, expectation Kaitongo, Common Pondra Hazard Borok, and Kuthobran target Nightongo, Common Paso Haigari, and target Hazak, Ekazar High, bike. Ang target na hajak adino जों अंखरिनै रुट सु खाय जों लुकुरकनो जों सिनि थानसानि मानताम थानसानि फान फुरनाय ताय थानसानि जे बारतानो जों लुकुरकनि थानियो जों रुट सु खायमन बिसिति खायरक बागै आं बुसकानि सालां वान सुजाक दंगो आबुनो कारै तिनि बसिनि गोबां जायगा प्रग्राम दंगो जेता जायगा थांजायको जेता जों दूर टु दूर बोथानाय आबुनो कारै सिनि गरवा सभा बा चिनि बाजार सबर चिनि चिकन मिगन तंखो ताइ बुसकान साल जयनिं रबो कयेकजन तंखो आबो जरा फाइगेंके one by one abo khlaileni ama hekes kisa one sak tongta buskan doste chung tabuk nogulman ka bobagrani bichinte bobagranayo I hani ti prasad pharok ani warrior rak sika ni phan krakhe basakha abo haike je sujug rui tong mane scoop rui tong sikla rok no sikla phan no tai kaisa phasing chung nogulmano nono karibo tai khroksani ni colleague no je borjung nogor waki nogoro Salbrum brum program khaimani je kong songbari kok pirma haisingli abo bijoy misil haike mang musajake mang nogo nengkai abono bo haike chong je abono karaibo angbo om haike no khlaimano anobo arobo din nono hamjaknai followers kobang ma tong phiabo chungaro nogoi mangka kobang ma bari rok no jotoni sei buskango musajak khoroksa khuruksu ang nokha aborok no ani sinijak no borok asaimani amti hai bisima kolmani restunugiako aborok hai borok se buskango bisima koloi lama boto gonta ki gonta himai rele khlai tongmani phiaba nini bo tongo ang khanaka je nini bo tongo ma hai engnai hene abo bufur khlai jaknai abo adi jengto tamsane bono sigang sagang ke abo saya danglajan saimia abun bagai baksa ke hendo tamabo taborom ni sudu Sengti pramota simia even Bujunagar Wakinagor simia ar Bujunagar ni kok saka jokhon ar ni kok jama saka nai Bujunagar Wakinagor ni je prathi tabuk
তা বর্তমানে ইয়ে বিনি সামুং তো বেলাইকে কাহাম তাই 5টা বছর আর লুকুরংনি বাকি সামুং খাইকা লুকুরংনি কাহাম হিমে জরা ব লুকুরংনি গানাও বাসাখা লুকুরংনি যত কিছু যে নাংমানি বিনি যে চুক্তি বক খাইকা আবো আং যেহেতু নং সাগানি কলিক খাই লাইও কেমনি নগানো nok tokrop layo abo ekসময় কালচার তমনি কিন্তু abo no tipra motho চেঞ্জ খাইকা হিসে আবো abo বুবাগ্রা একমাত্র পসিবল খাইমা কাজে কোন ভানো ভায়োলেন্স কৃতি খাইনাই তিনি কাইসে পেরলিয়া কেবনি নগো থাঙ্গিনি লাথা কংস বাড়ি লাইলিয়া আবনি বাকি তিনি আজ কালচার তমনি একসময় অ্যাকচুয়ালি ইলেকশন হতাম একটা টিম জিতি নাই একটা টিম কপ্লাই নাই খেলাও যেমন जों হার জিত দং হমায় ইনকা আবনো नों কেমনো जों কেমনি নগো বুমরু নাই কেমনি নগো नों সিলাইপা থামতলাঙ্গি সিকিরি সকর খাইনি नों আবো বরনি বখাও नों কোন দিন হামজাগ মায়া হামজাগ মুকে नों বসু জরতি সামং খাই ফলংমান বসু জরতি লুকুবাই नों হামজাগ জাগমান আবু সিনি চ্যালেঞ্জিং না নাংমানি কারণ আবো গণতন্ত্রনি রাইদো কামতি সিংনা নাংমানি অর সিকিরি সকর খাইনাই কোন দিরফং খাই আবো বারতারি তং সিন বুজ্জু নগর বা কিনগর আবনো তাও তেরক তেরক লুকুরক একসেপ্ট খাইনা তং তাই আমো হাইকনো আंखे হনো इन फ्यूचार আমো হাইকনো जों इलेक्शन फाइखांखाय हदम ददम खालायनाय जों नगो नगो थांमानि यागलबो जों लामा रग अंखलायनाय जों फुंगा नांगौ जे ताम त्रिपुरा राज्य चामचलि दं आपते हेकां आबो एक्चुअली बेलाइके गुड साइन सिरि त्रिपुरा राज्यनि बागै गुबुन राज्य रग जों नुगो बेलाइके आम हाय सित्रा रगनि दमर जों नुगो का आम हायरक एक्चुअली आबो साया आबरनो टोटली जों बात न खायरन नांगौ जेता जेता ताबुक जों आगि रग मानि रगनो ओंखाय कम कायसे सिन कताल सिस्टेम आसायखे आबन बागै आंखे हनो अबो जे खलायमन बेलाइके काहाम आगामी दिन आंबो अबनो माने ताम सायनाय जदि न सुजुग मान खंगे बाते हे जरा तो हंगे आंबो खलायनि बागै वान सुजाक दं आबो तेकिसे आंका बाहाय जे अब हाके आसे तंथ तंग बिसिं जे रेलि खाय दं माने साइमानिया आं तो नन नुब नुगियाखौ बरबो नुगियाखौ फेबा आं बनो सकां नुखानि निसै सकां bo je jagao reli khlayo ar jagao rsamungni bisingtei jebabe musawta angke to nugiako tabuk no nugu camera on nugu agi rogoba mu musasia piaba emon ke bo musana ronguta mane aj rsamung bai khapang tongthokma bai bubagrani phanno bubagrani warrior no tei je logir goi tongmani mone boke captain tai ko omte heke nugu angke jehetu nung to colleague bagi nuklajak danga boli sia piaba bono sekang ang nuka ba hake কিন্তু থিনাঙ্গ নিনি বুতো তাইবো প্রোগ্রাম কতমা দङ नों जे बुसुक मोसाना रों बा बुसुक बररकनो तंथग्रैमा नों एज ए कैंडिडेट एज ए कैप्टेन हिसाबै आबला आं सिया फेबा बुसकां सालो नुगैदा मानो अब बो हाके जों लुकरक एस्पेक्ट खायमान अब हामियानि साइनिया फेबा तामके कप्लाय बिजय मिছিল खायमानि आबाहाय একটা সাইন उंगि तंमानि आजराव आबो तो नायदि मोसानानै तो हयतो आगिरो दार आं मोसायमिया तबे बनो जे नुमाने बेलाखे मोसानानै रंगायसि आंबो सरप्राइज होङि दं माने आगे रगो समय मोसा दिनजाफोन मोसाया के तावखे माने बिनाबो हाइडिं टैलेंट खाना ता ओंखाय आबो तो बेलेग गाहाम न बताव मोसानानि बा मोसाय दमन रगनुगै जत बरन ताव खाबां सांग जाखायसि ओंखाय नों सागाना नुदरनो ऑब्वियसली नुग नायानो बाहायसि ना नंगो बिनि बुकलिक ताइसे बुबाग्रानि वारियर नम्बर 1 निमानो हाइडिंलि नम्बर 1 ता नों जदि बाबो न गसिगला क्यामेरा बुसकांगो ताम मोसानाय ना आबो तो ताव गसिनानि तो ताम गसिना गसिया जेता खलाय दङाबो तो मा गसिनाय न खलायनाय ताम खलायना जे जेता बो जे खलाय दङना आं गाहामनि सागाबले गताबो आं बो हयतो सिनो जागो जों आगाम दिनो खलायनाय ता आबो माने ताम सानायाव जरा फेका जों खलायसनाय angke belake hambai tamni hingke obahai ke asuk joratei bobagra ang sengsongo bahai bahai ke balukurok songo kabangma lukurok no phun khai ke bobagra ni warrior rok je sikla phan rok belai kheno tabuk ojorao lukurok no dopharok no tisanani phiaba sikla phan kisu jagao aborok no hoyto ba nugya phan ongkhana a jagao ke bahai ken rok tekel khalainai je lukurok आ जगाव ताबुको बुबाग्राने लगी फाया खरङ कायसा कबो दङो माइरनि माइबो जत खसस साइमे मायाफो गाव मासा मोसु रांनो किसा मिसा हामजागै तनेरबो दङो आं साइमन बं बुखाव बुबाग्रानो बा चिनि तिप्रासा दफानो हामजाग मानि रक बन बुखावबो दङ फेबा बर किसा लामा करै दंखो आबो नां सागां मा सागाने ओंखाय ताकिसा ताम सागामा आं बगैस थांगा दं जे क्वेश्चन सोंमानि सिक्ला फान महाराजा जे सिक्ला फान प्रायोरिटी रि तंमानि आरो जराव गोबां मानसिनि लोको रक्ता गरै बिग्रा बरक
abo belai nangman question sengka tabuk na sini bubagra takleni je je chongmani bo new candidate जों 7 जना सिक्लारकनो कताल candidate देखा आरो बिसिं जे सिक्लारकनो रखाबो जे बरनो अ जागा तिनि candidate हिंचंखा जेतन responsible borok ने आंनो गहेसि जतनो दफानि बगे इवेंट जतन से कटन के बुबाग्रानो थियासाक लगिरनाय जात आम हाय यू दोनो बतिनि प्रमोट खालाया इनकाय बुबाग्रानि फार्स्ट टू लास्ट आं नुमानि जे पुलानि सिन बसाव ब सब समनो सिक्लारकनि बगे वानसुगो सिक्लारकनि बगे सिमिया चरायरकनि जे नेक्स्ट जनरेशन बगे वानसुगो काजे बिनि वानसुमा ताकाय सरो तंगो बिनि मेन मानसुमा तामो बिनि सिनि तिप्रामो थानो ब लंग टाइम যতক্ষণ পর্যন্ত আদাং মাদাঙ্গ ইয়াকারি নাই যাত হায়ামাত একদম আবকে जों सिल तगिरि माखासे बुबाग्रा नाहिसि सिल तगिरि माखासे ब लंग टाइम खाय त्रिपुरा राज्य ब राजनीतिक तो अब राजनीतिक उंगि थांगा जेहेतु गणतांत्रिक नि राज्य गत इनका अबनो लंग टाइम जदि प्रोसेस खायथना नके माने जेता यंग एनार्जेटिक बरकनो जागाव मा खायनाय जाते जों जे कुनु दफानि जाया जरावो जामा जरावो जों थाङै हिमै मानाय जात आम हाय बरननो बतिनो जागा अ जागा सुजुग रखा तिनि आबोना जों वानसुगो जे सिनि जेता जेता ताबु जे कैंडिडेट कताल कताल माने रक आं साव जतन रेस्पॉन्सिबल पर्सन जतन बुबाग्रानि प्रति बुबाग्रानो खाबै खबै हामजाकनाय बरनो तिनि बस सुजुग रखा आगामी दिनबो जरा तिनि हयतो सिनि सिक्लारन बिसिङो बाक्सा बुसु हयतो नों जे साका बाक्सा बुसु आबो तो ओंखा कारण को हावो जों सिनि पावर जों करिखा सिनि पॉलिटिकल राइट्स जों करिखा सिनि ताबुक तिति एडिसिओ जेता जेता नाङै दंमोन आबो जतन सी दङ तामो तामो सिनि नाङै दंमोन आबरक जों माइ नाङै दंमोन आबरक माइनि बागै तिनि जों अ चबा जों ख्लाइ दङ अबरकनो जों जतखन पर्यन्त माइ आसाक सिनि जेता जेता सिनि तिप्रासाक सिक्लारकनो जों अपॉर्चुनिटी राना थां तिनो किसा मिसा बेगा दङै दङ फियाबा अबो जरते आं कक गजाना मु जों सिनि सिक्लारनो सिनि बुबाग्रा फार्स्ट टू लास्ट सिनि जे सिक्लारक नेक्स्ट जनरेशन बागै सामंख्लाइ दङ सिनि थानि क्षमता फाइनाय क्षमता फाइमानि यागलो जों जे सुकसाक सिनि तिप्रासा सिक्लारकनि बागै जों आगामी दिनाव वान सुकजाक दङ आबनो जों परिकल्पनाव जों परिवर्तन खायनाय आबन बागै नरक नां कयनाय नरक कोनो खाता थैदि जों बुसकानि सालो जरा काहामसिनि फाइनाय फाइमान परियो सिनि जे सिक्लारक दाव किसा मिसा जों साका आव बन्चि दङै दङ कोनो कोनो जागा सगि आङै दङ जेता जों सिनि दङ सिक्ला दाव बिग्राङै दङ कोनो चाकरि बाकरि कम संस्थानि कोनो व्यवस्था करि दङ तिनि जों बरनि कगनो वान सुगै जों प्रायोरिटी रिनाय आबो आं लुकरम थानि ककसना मुजु के बेलाके हामबाय नोंनि जरा गाहाम जरा खसरनि बिथिङावबो नों जरा रमानि बागै अंके खापानि ताकुकते बुकुक सं नरक साइमान खना तिप्रामो थनि बुखाकते महाराजानि जे सिक्ला फान जे कासाइ फैमानि हेकेबा वारियर बुबाग्रानि वारियर रकनो जे तिसाइ तुमानि यागलो तिनि अरव जों नगै मानका मान्दाय पुलिनपुरनि बिसिंते जों अरनि कैंडिडेट नि बिसिंते जों कखनाका नरक बनि बतामसा बुसकानि सालो ताम सामुं तांनाय कप्लाय के आबनति नरक नसबो सावै खनारका अंके खाजनि ताकुकते बुकुक सं नरक सयावैनो नायतंदि ताइबो मांक्लि अमहाय मांक्लिनो नरक जों फुनुकनाय सयावैनो नायतंनान बागै नरक न खबक जागो तिप्रासा लोग आप भी जुजू बोलो ठीक है जुजू कभी सुना है ये एक योद्धा है थानसा है जब तिप्रासा जुजू बोलेगा और आप लोग कामदे बोलेगा ना खुलुमखा बोलेगा तब दोस्ती बढ़ता है कि नहीं यहां में मौग लोग है कि नहीं हाथ उठाओ तो साधु 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 आई लव यू अंग नरक न हम जागो आई लव ऑल ऑफ यू यहां में हमारा चाकमा है हमारा मौग है हमारा त्रिपुरा है हमारा बुकुंगबारा है नागबादी है कि नहीं नाग चेप्टा है कि नहीं यहां में कोई क्रिश्चियन है कोई बुद्धिस्ट है कोई हिंदू है लेकिन सब तो अपना ही है ना हाँ कि नहीं मैं यहां में किसी को गाली देने नहीं आया हूं हम किसी का खिलाफ बात नहीं कर रहा है लेकिन आपसे बुबागरा सिर्फ 5 मिनट चाहिए 5 मिनट सुनेगा क्या बोला
नहीं 5 मिनट 10 मिनट काफी है। जो लोग ज्यादा टाइम लेता है ना वो ज्यादा बोलता है। हम लोग यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का बात कर रहा है। हम लोग टाइम भी नहीं लेगा लेकिन बात करेगा, और वो भी डायरेक्ट टू द पॉइंट। ठीक है, यहां में अभी FM ब्रू कमिया क्या हीरो है यार। नेक्स्ट टाइम मैं भी इसके संग गाना गाना चाहता हूं, लेकिन गाना 17 तारीख को जीतने के बाद हम लोग एक संग गाएंगे। ठीक है, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक জায়গাতে আছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজি। আমি ওনার আদর করি, উনি মুখ্যমন্ত্রী, উনি এক জায়গাতে আছে, ওনার কথা একদম ক্লিয়ার পরিষ্কার আছে। ওনার কথা আছে কি আপনার ভাষা আপনার স্ক্রিপ্টে পাওয়া যাবে না। আরেকটা কথা বলে উনি, ওনাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথা আছে আপনি আমাদের ভোট দেন, এরপরে আপনার ত্রিপুরা অ্যাকর্ড হবে, আপনার ছেলে মেয়ের শিক্ষা হবে। প্রথমে আপনি ভোট দেন, এরপরে আপনার রাস্তা হবে, আপনার ডাইরেক্ট ফান্ডিং হবে। যে আপনি চাই প্রথমে আমার ভোট দেন, এরপরে আপনার কাজ হবে। এই ওনার কথা আছে পরিষ্কার। আরেকটা জায়গা আছে আপনার হাবাগরা, যে বলছে না প্রথমে ভোট পাওয়া যাবে না, প্রথমে আপনি আমার চাকরি দেন, আমার অধিকার দেন, আমার মেয়ে ছেলের শিক্ষা দেন, আমাদের ইয়াং জেনারেশনে ভবিষ্যতে কথা বলেন, এরপরে আমার ভোট আপনি নিয়ে যান। बेसी इतना कष्ट का बात नहीं है, सिंपल है, साधारण बात है। उन्हीं बोले राजतंत्र शेष, तो केन अपनी ভিসি করছে না? এই তো গণতন্ত্রতা আছে। উনি তো বলে এই গণতন্ত্রতা বলে তো কেন আপনি ভিসি ইলেকশন করছেন না? ভয় পায়, গণতন্ত্রতাতে আপনি ভয় পায়, রাজতন্ত্রতে আপনি ভয় পায়। সত্য কথা কি আছে, উনি আমাদের থানসা একটা এক যোদ্ধারে দিয়া ভয় পায়। অনেক লিডার ছিল এখানে, আমার পার্টির লিডার, উনি আমার বলল কি রাজা এইবার আপনি অ্যালায়েন্স করেন, 14টা সিট বিজেপি দাঁড়াবে, 14টা সিট আমাদের টিপ্রামথা। আমি বলল না, এই হবে না, আমি কম্প্রোমাইজ করতে পারে না, এই হবে না। এই যে লিডার বলছে কি না অ্যালায়েন্স করলে টাকা পাওয়া যাবে, নিজের টাকা খরচ করতে হবে না, ভালো পোস্ট পাওয়া যাবে, ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে। আমি বলল কি ডিপার্টমেন্টস 1-2 জন পাবে, টাকা আমি নাহলে তুমি পাওয়া যাবে। আমাদের গরিব পিপ্রাসা ওনাদের ভবিষ্যতে ওনার মেয়ে ছেলেতে কি হবে ভাই, আমি অ্যালায়েন্স করতে পারবো না। তো লিডার বলছে আমার অ্যালায়েন্স না করলে টিপ্রামথা ভেঙে যাবে। লিডার অনেক ইম্পর্টেন্ট আছে, লিডার ইম্পর্টেন্ট, পলিটিক্স ইম্পর্টেন্ট, টিপ্রামথা ভাঙে যাবে। আমি বলল কি আমার লিডারের দরকার নেই, আমার কাছে গরিব টিপ্রাসা আছে, আমার জনগণ আছে, আমার আপনার লিডারशिप দরকার। तो यहाँ में है हमारा एमएलए लोग है, लीडर्स लोग है, आप लोग भी है। अलायंस किया नहीं किया, ठीक किया ना, ठीक किया ना। देखो मैं राजनीति में आया पैसा कमाने के लिए नहीं आया,
मैं राजनीति में अपना लोगों को सम्मान, अधिकार, आपका भविष्य के बारे में बात करने आया, पैसा कमाने नहीं आया। यहां में डॉली आपने बोला सामने बांग्लादेश है, स्पेशल फंड चाहिए, मिलेगा मिलेगा। और जो बांग्लादेश में जगह है ना, एक दिन तोड़ के बांग्लादेश को, यहां से मैं बोल रहा हूं, ग्रेटर त्रिपुरालैंड करेगा। यहां में आप लोगों चाकमा लोग हैं, आप लोग मोग लोग हैं, हमारा त्रिपुरा लोग भी सब बांग्लादेश में है। क्या हो रहा है? अरे बांग्लादेश जैसा देश के सामने हम लोग डर जाता है। एक दिन इस देश में हम लोग शासन निकाल के उसको भी तोड़ के अपना कॉक्स बाजार, ग्रेटर त्रिपुरालैंड, चट्टग्राम सब अपना खातिर छोड़ी हम लोग लेगा और लेना चाहिए। ये हम लोगों का जगह है, ये हम लोगों का जगह था, आज नहीं है। लेकिन अगर एक योद्धा, थानसा, एकता रहा, वो भी लेगा। और जिस दिन वो चट्टग्राम ले लिया ना, यहां में स्पेशल फंड का दरकार नहीं होगा डॉली, वहां का पैसा यहां आएगा और हमारा लोगों का पॉकेट में पैसा आएगा। आपका बच्चा, आपका जिंदगी ज्यादा अच्छा होगा। हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। हमको मालूम नहीं है क्यों हम लोगों का नेता लोग डरता है, কেন ভয় পায়। আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না, কেন ভয় পায়। एंजल चाकमा, जानता है एंजल चाकमा को? जानता है कि नहीं? जब एंजल चाकमा को मारा था तो मैंने बोला प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो, एंजल चाकमा हमारा जैसा है। तो कुछ लीडर लोग आके बोला महाराजा वो तो चाकमा है, आप तो त्रिपुरा है, वो चाकमा है। तो मैंने क्या बोला जानता है? आज चाकमा को मारा, जिसने मारा अंजल चाकमा को, वो नहीं जानता था कि वो चाकमा है, मोग है, त्रिपुरा है, रियांग है, देव वर्मा है, कलॉय है, जमत्या है। वो नहीं जानता था कि वो बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है, कि जीसस का प्रार्थना करता है, कि राम का प्रार्थना करता है। वो जिसने मारा अंजल चाकमा को, वो लोग बोला नागबादी, नाग चेप्टा, चिंकी, चाइनीज, ये बोलकर हमारा अंजल को मारा। तो मैंने अपना लीडर को बोला अगर आज अंजल चाकमा को मारने के बाद आप बोलेगा वो चाकमा है, प्रतिशोध मत करो, आंदोलन मत करो, तो एक दिन आपका बच्चा को भी मारेगा और उस दिन चाकमा बोलेगा देखो त्रिपुरा को मारा, हम लोग नहीं मारेगा। तो थानसा ऐसा नहीं होता है। एक दिन मोक को मारेगा, जमत्या चुप रहेगा, जिस दिन जमत्या को मारेगा मोक चुप रहेगा। ये अंजल चाकमा त्रिपुरा का बेटा था, हमारा भाई था, हम लोग फाइट करेंगे। एक योद्धा, थानसा, एकता इसको बोलता है। आज यहां में मोक भी करीब, त्रिपुरा भी करीब, चाकमा भी करीब, लेकिन तभी भी हम लोग डिवाइडेड है। क्यों? आपका बच्चा भी स्कूल में नहीं जा रहा है, आपके घर में भी पानी नहीं है, दुई कुरुई, बिथी कुरुई, चक्री कुरुई, रास्ता देखो सब टूटा हुआ। तभी भी हम लोग चाकमा, मोग, त्रिपुरा, हम लोग हमेशा तिप्रमो था, आईपीएफटी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ नहीं मिलेगा। पहले जाति करो। पार्टी तो 70 साल से आपने कभी सीपीएम को वोट किया, कभी मोथा को वोट किया, कभी बीजेपी को वोट किया, कभी कांग्रेस को वोट किया, कभी अपना बच्चा का भविष्य के बारे सोच के, अपना नेक्स्ट जेनरेशन के बारे, अपना सेकला सिकली, अपना लड़का लड़की के बारे चिंता करके वोट करो। तब परिवर्तन आएगा, तब डेवलपमेंट आएगा, तब हम इस राज्य में शासन करेंगे। महाराजा की, महाराजा की। आप लोग हमको क्या बोलता है? बागरा, बागरा बोलता है ना? अरे बुमा लोग, आपका घर में भी बच्चा है ना? हर बुमा के लिए उसका बच्चा बुबागरा है। ये लोग बोलता है कि सुअर ले लो, वाक, वाक ले लो, रिगनाई, पासरा ले लो, बोलता है चुआक ले लो, थोड़ा सा पैसा ले लो, और
और वोट करो। आपको बोलना है हमको च्वाक नहीं चाहिए, हमको रिगनाई नहीं चाहिए, हमको वक्त नहीं चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य को ठीक करने के लिए, हमको अपना सकला सिकली का भविष्य को ठीक करने के लिए स्कूल चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए, रास्ता चाहिए, नौकरी चाहिए। आप वो दो, उसके बाद वोट डिमांड करो, वरना हमारा लोगों को और अब गरीब मत रखो। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका थानसा चाहिए। हम लोग आने वाले 18 महीने के अंदर एक ऐसा आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन वक्त च्वाक और रिगने के लिए नहीं होगा, वो आंदोलन चीनी हा, चीनी नाइकॉल फांग, चीनी हा, चीनी शासन का होगा। वो आंदोलन अपना सेकला सिकली, अपना बच्चा बच्ची के लिए होगा। वो आंदोलन यूथ आपके लिए होगा, वो आंदोलन अपना हानि दिशा के लिए होगा, वो आंदोलन आपका भविष्य के लिए होगा। आप कोई भी हो, आपने सीपीएम किया हो, आपने मोथा किया हो, आपने बीजेपी किया हो, आपने कांग्रेस किया हो, आप कोई भी हो, अब हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो हमारा बच्चा का अधिकार के लिए, हमारा हुकुमबारा अधिकार के लिए बात करे। कोंगजोंग मोक 5 साल तक था, मैंने आज तक कोंगजोंग मोक को ना त्रिपुरा के बारे बात किया, ना चकमा के बारे बात किया, ना मोक के बारे बात किया। सिर्फ बात किया हमारे लीडर मानिक शाह। मानिक शाह के लिए बात करने से आपका एरिया में रास्ता नहीं बनेगा। आपको बात करना है मलिंद्रो, आपको बुबागरा के बारे बात नहीं करना है, आपको मनुबंकुल सिला छोरी के लिए बात करना है। और मैं आपको सबके सामने बोल के जाता हूं, मैं अगर ये जीता आप, तो मैं एक्स्ट्रा फंड, जैसा डॉली ने बोला, एक्स्ट्रा फंड इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग से निकाल के, अलग से ये एरिया के लिए 2 करोड़ रुपया अलग से मैं निकाल के आप लोगों को दूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप रास्ता बनाओ, आप लोगों का जिंदगी को अच्छा करो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अंत में अंग नरक न हम जागो, आपको डिसाइड करना है किसको वोट करना है। एक तरफ में हा बागरा, दूसरा तरफ में कौन कौन, वो कल आ रहा है, वो कल आएगा। आप लोग जाओ, सुनो, जाओ सुनो, और उसका रैली में आप एक चीज बोलना, हमने हमेशा सुना है, मैं यहां से भारत माता की जय बोल रहा हूं, भारत माता की जय मैं बोल रहा हूं, मैं यहां से वंदे मातरम बोल रहा हूं। आप बीजेपी का रैली में जाके बोलो टिप्रासा दफा आयुक लक्थुंग बोलने के लिए, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। लेकिन आजकल बोलने लगा थानसा, आजकल बोलने लगा है हिंदी वाला थानसा, हिंदी वाला थानसा। थानसा तो बोला, एक दिन आएगा जब बीजेपी के रैली में भी इनको बोलना पड़ेगा तिप्रासा दफा आयुक लक्थुंग पुइला जाति उलो पार्टी आयुक लक्थुंग बोलना पड़ेगा। देखना, गरीब लोग, आप लोग गरीब है, सब गरीब है, लेकिन आप लोग कमजोर नहीं है। बस यहां में संजय आप है और थनसेन, आप लास्ट टाइम फाइट किया, कम हियर, लास्ट टाइम धनसेन फाइट किया, नहीं जीता। सुरजीत मरक कहां है? लास्ट
लास्ट टाइम आपका फोन आया था इलेक्शन के टाइम, रो रो के बोला हमको मारा पीटा, मार खाया ना, मार खाया ना? यस यस अरे इंग्लिश में क्यों बोलते, हिंदी बोलो। मार खाया कि नहीं? है मारा मार खाया है। आप भी मार खाया था हमसे? मार खाया। लेकिन हम लोग मारेगा नहीं, हम लोग एक दूसरे को नहीं मारेगा, क्योंकि जिसने मारा आपको वो भी तिपरासा था। वो पहले बीजेपी नहीं है, वो पहले तिपरासा है। वो पहले सीपीएम नहीं है, वो भी तिपरासा है। और जब तक तिपरासा तिपरासा को मारेगा, तिपरासा का जाति कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग मत फाइट करो, शांति रखो। हम लोग जीतेगा कि नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा। जीतेगा? वो बुरी लोग बोलो, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आप तो बुरी नहीं है, आप तो बुरी लोग, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? और जोर से, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? अब बुरा लोग, सेकला लोग, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तो 12 तारीख को जाके किसमें आपको वोट करना है? पद्म फूल, हाथ चिन्ह, हाँ? लेकिन बीजेपी तो रुपया देने वाला है आपको, लेगा? नहीं, लो 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 लो, अरे उसका बाप का रुपया है, लो। लेकिन वोट किसको करेगा? तिपरासा को वोट करेगा। दिल में तिपरासा को रखो, दिमाग में तिपरासा को रखो, और जब वोट करना है अपना बच्चा सेकला सिकली के बारे सोचो, और जाके 12 तारीख को वोट करो। 18 तारीख में विजय मिशिल में बुबागरा यहां में खुद आएगा और आपका संग सेलिब्रेट करेगा। बेलाइनो हम भाई, सब लोग खड़ा होके एक आवाज में, उठो उठो। पहले चाकमा लोग है, हाथ उठा दो। चाकमा लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ चाकमा लोग। एक उंगली ऐसा करो, ऐसा करो, एक उंगली, सिर्फ एक उंगली ऐसा करो। मॉग लोग हैं, हाथ उठाओ, है हाथ उठाओ, ऐसा करो, ऐसा ऐसा ऐसा, एक उंगली से ताली। तिपरासा है, हाथ उठाओ, एक उंगली ऐसा करो। अब 2 उंगली से करो, अब 3 उंगली से करो, 4 से, 5 से। अगर सिर्फ त्रिपुरा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 1 उंगली। चकमा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 2 उंगली। मॉग बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 3 उंगली। रियांग बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 4 उंगली। लेकिन अगर सब तिपरासा बन के, हानि बुसा बन के, अपना बच्चा का भविष्य को सोच के अगर सब गरीब लोग एक संग लड़ेगा ना, तो सैंक्राक बनता है, एक मुट्ठी होता है, एक योद्धा होता है, और हम लोग जीतेंगे। बस यही रखो बल में। बेलाइनो हम भाई, पत्रित्रो, थैंक यू, आई लव यू। तिपरासा आयुक लोटो, तिपरासा आयुक लोटो, तिपरासा आयुक लोटो, तिपरासा आयुक लोटो। बेलाइनो हम भाई, बेला हम भाई सिनी बुका करना। अब संसाई मानो तिनी Toto punggahap, tay norok media person ng wahin yung ini jeng sini bisumuni barawa seng camping hangga aro price ini kono site poribar seng hamga tay pasapasi tabo sini boloram thabo sini mandai polling constituency no kalai wahin yung mohram sodar kami wo seng tabo dul camping hanai abon jagolo seng te bijang sakabok nai sampa bari jora seng thanai erpore sing bikol morsum ti khai seng তিনি পুরা সাপোন camping
tabuk orbo yang oje Champongnagar bisi Champa bisi haikaba bisomoni yang je rasa dosot bisi je kitingge je tini je campino boba haike lukuroni phasing response mani to tabuk je pulen sing tabuk je joakalin je tabuk toli tongoni running je toli tongoni response ekdom 100% mane response manjak sang kebo abo haikunu hawo dukun najak kare BJP no taklai jeske pono borok bahino hapang tup sungnai no hanai borok se din kon lerjak tongo abon bagai borok 12 tarik no phat tumna bagai se borok wan sukjak amte hini borok thani ang asas mangka borok ombo kok ka ta boba hai tinini samung putang oro BJP no apply khlani bagai haike bat o je mane o je 16 polin porwa je apply ngani bagai boba haike lukurong ni phasing boba hai khajukuno samung do tam sanai tabuk samung do nok kana chini je ta partin je schedule system je rejak tongni rule and regulation system no sing samung tang tongo tamni bagai hingke sing abono pura criteria no sing punyo phonung na ya tam ke luku roktam hake chini kongkhe bar roktam sika lai thangnai sarkar jehetu chinti prasarong bagai kun khaileng liya chini dofar bagai kun khaimaliya borok sak ni je hamnan bagai ni janan bagai bon pocket rang paisa subungna bagai boni kubun jaga berai tongina bagai aba hai khaine rokno tam khaike borok tabo khiboi borok kaisa khakadal khai ei BJP markhano taklai bisibo edisi songmari sini je 12 tarik a jaga jotto borok khadang khaja khai budanan bagai prostitute tongo tei a jaga ni ang selengai a jaga ni sajalangai ang haino samung tangnai bong ase pase tongnai aba haikeno borok ni thani borok mane borok sarwano oma campaign ni salo kono o jaga ni je center ro kono kebeng mungrok jatong haike ba motha BJP versus ba CPM amake kaso jago amte hero kono kebeng mung datong tabuk sak jora do kono kebeng mung kasumung do krai angabo basanai kebeng mung kasumung ni a lama bo ta phailaitung bong khaite khaithangtung angani khaite bang khaithanai tamni bagen ke gণতন্ত্র আইন tong o raijo o system pani solinai jeng keb no badariya tanbo badatar thong apsunan bong thani bang kasar mong tongnai और हम लगे कहे जा बस नमक खुलता sini plastik mo basa na itang foto box sa kati ngai BJP ninge abo ngai nong ni yak ba ang asiban lango nong asiban ba siang kaplai ngai bar tarik sini but asalo BJP no ang sak pangno kabang put dai pai rui des ni mun bagai nong ni karam habe sudung ni bagai samtang ni bagai ano kaplai khlai ni boleh orang ni moi bawa ko sini hai sorangai nani no gana ni ya tak lai sini BJP ni but masa wata bo kalau but di sana itu podomar yang lagi ni mana nyai misi maro rasa mulai pun mangla maya pun mana tiara अपना अभी जाएगा डेला टीम समझे बाकी अपना काम है कौन सा है मेरे तो आधा दे करता है ना बोले हाय तो अरन तो हाय तो कौन ये वाले क्या था ना कौन ये वाली अरे को खुद हम हटो दूसरा बारे दूसरा हट Kelai malah, kahma, bagar. dia dan dia udah. Yang sabang bisa. Kami ya baik. nong asi basio kala borok bicara siang tonggawa nong sumung nong sapung bai nong tangno phayong ge ang basa jak prating ge ang nong lokal ni noro ani jugras du bisan hasalia kala jangkai gusti patro tong mana sai tong mana abuno
Gabon bus kan ba kali gabo so an sing sai tong moya nor ma sai tong nai yana gini borno bus ser ma kan to mo bos ros lai lai ka so ka tong ma sai thang ka ke to sini ba ge jeng han chirek la yo gai gai kai thang la yo bus ngai khala thang abu sing sini thang ka abun bagun bus kam kai tabo যেহেতু বিজেপি ওয়াইসা চান বিজেপি ওয়াইসা যদি এদেশে কোনো যদি চান্স হই না যে 5টা বছর কাম মানে আবু মানাই নাই বেনা মানাই ওই যদি হানি এর সাইডে বড় ফাইভ কা কোন খাইলা আবু ভাই অ্যাকচুয়ালি তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি কে যেটা সিস্টেম বাই যে খাইজা তমনি আবু তো জায়গানো কমপ্লিট থাই তাইছে আলাদা তাম থাইছে মূল মন্ত্র সবকা সাত সবকা বিকাশ বন্ধ বমাই খানা খানা আবু তুই সেসন আমুল মদন তিনও সামতাঙ্গা গই তমই আবু কেন সেন sini tanggo betang abo no tai kunu kore daus kore jotonon somongai tine ni okra sakaran sonmanduna ni abo sin thani first sini go tomani sini abun bagano bai no bhaino jane ke ni ko thadi singbar karga thadi kasan kasan salta sugda dinang koi kalan thai fumus kaptan thai bai sing bo Abano jengbo jokon na ti no bo jengmo kisa mana nya anggur no ani kahni to pura bo an na sila mon sila bo pura sama nang bo ma ke choli tong ba ba sai sa ke busu rok ti ji kon no pusu oi iko tau no kana ko mi sai ra tu iko sa ma ka sa pa man de ek la ti sa no ka pa man na jing bo no obisungan babu thiru ka ora kas khayo ka tam khale mane ja boro ko sai man ko puran ka hiang ba ke choli tong Abu Mari mo to sini kana ni sing ka ba ang tong na ase pase nung nai di keplain khai ang tin ko ri kalang 100% nong no ko khainai ko sa painai tam khainai ulo se ta phuna ang khai nor bai ma lagana se ka samtang mana bo pa sa kha no bo mana ni bo mana ni ta no Đây bước có phải như là thân nhân tabo. Bin kuch no na. Baru balik lagi. Enggak itu. Hello. Kanan sekarang sebetas nete. Asal lihat itu. Abu rumah. Kayak kami tuh ayo. Kayak kalau sekarang itu ya seberapa orang sekarang itu baca. Sini. Sini itu ramai. Genor muan nong tabu nong kan jauh pergi soal kan nong kasih pada dia nong bukan ini am nong koi nong itu nong baik itu nong bersahkan dia asal nong nong kasih sana ya lu asal dia nong kasih tăng thái chó anh ba điều tăng aro sa kumura ro kira ro to mom pol nung khayo na Lekha pora khai kan mana sih. ang bo bari khayo sa man ang bo bari khayo mo to win bo bang me da keja ya mo ang bo khayo ta te man nang bai ang de so ni bo te kan na bo ta kan bari khayo ang bari khayo do bari khate khata na rakhi mo to mo Kita tabuk tam kini jadi tu kedol kaisa tingkah kan, ada level tinggi, bus kan, orang nuan tu jadi tak tang kini, yang saya untuk tujak ni naron, harga lu naji, sab orang jadi tak tarik lu, terus sampai sini. Tapi kisah tak, tahu dengan dapat kisah facility kini kisah tetap tiga macam itu kan lu, ini spray mesin hoce, ini traktor mesin hoce, joto cutter mesin hoce, joto mana itu, abang bagi nama facility itu mana yang aku pun orang kere. Gang ni bikin sini gang, gomo heli gang, ini orang kata ini bahasa Jawa
बाइस तारिख अब नर काम का बात नौ सात के नौ आठ नौ हमारे मां के सप्लाई नहीं अब गया नर काम का काम करते माने अब कौन दाव से गाव तो तक खाला नहीं गाते सब ये वेलकम तो कहते हैं इधर तो साथी है हो आंग भाई मन तो कम गांव है तो जन कमल गांव से वहां से बाला करना है अरे हाथे लेके कौन मेरा जे सुंदर गाड़ी है माने देर पाती है जीवन 1500 Mana ada karena belinya. Boy, kalau anda parti ada. ना ना तली छोड़ गया आना मैं से सांस दी एक नौ बच्चों को ताकले दिसी को आना कपड़े भेजन के नौ कोई बात से खात हम तक के शामकान बगे आना सांस दी माना के नहीं बोले ना तो मनु जोरा नहीं था सीबीएन ना किया मोटा ना किया बीपी ना किया कि तो बरोबर sini do khane bagi sini kita orang mau ikut dulu kasih kono ini ya asno sarta benar lain dari mana bahne hai kono zat ini raja ko sorga kono kendra ko sorga kono juk sing oro sorga ke tripol sorga ne dena tripol sorga ke tang hai ekdam मजबूत afro ke sen kaham ke ei mesin thani kebang kai ke samsang mana kita kisah lagi nanti kai taban bagi nor dak lagi di sibom kai sin bar dari kebang ataupun tahun ini non sono mari kalau hari itu kemana boynya lagi apa sebenarnya lena ini musim ini kalau mari ha afro naik itu sekolah afro dengan masuk ini tak lagi le sendiri bekerja tapi saya rajo wa am saya sama kerja kan ini afro kah mana wansungan kita wansung bukan kerja belang sih ya hai pun anu wansungan kan sentimen alada kaham sentimen wansukak aman baginya ang tahu yo uyong ko kabang manor anu jorare nong hamari nong asih bermakan kan sama kabang matang sama isan dari asun ini yang mau anu sih itu sini bola gari mana gari apa koi di prasara sini bani nai susu जे हाक लांग थांमनि हानो बुइसागैजा सागना नाय फैजा निरक्ताबो खानसां सिदै सिनि बरक सिनि तेप्रासा अनेक बছর বিভিন্ন पार्टी बायखायै जों फोरोंलायै अनेक पार्टी खायजा सिनि बरक सीपीएम न वोट बिखा कांग्रेस न वोट रखा तब बीजेपी न वोट रखा तब बीजेपी प्राय 10 বছর तब राज्य चलाथों किंतु चीनी बरफ नहीं चीन के प्रसार नहीं जब माथाय हमफ्राय बरफ खाया डेवलपमेंट हो खाया चीनी बरफ नहीं जे अधिकार निकॉप वो अधिकार निकॉप तो बरफ साजिश खाया हानि बांगै चीनी के प्रसार डेवलपमेंट तो नांगन मनसाय चीनी बरफ नहीं जो अधिकार हानि अधिकार चीनी जे संस्कृति अधिकार चीनी कपनि अधिकार वो अधिकार नि बांगैसे महाराजा तब खरां पिसा फाइव तब अमक खुमुलुं त्रिपुरा राज्य फार्स्ट खुमुलुं हंगा अम एडीसी हेडक्वार्टर बड़ा जगह तम खुमुलुं त्रिपुरा राज्य खुमुलुं हंगा वो खुमुलुं अम कैसा ते एडीसी हेडक्वार्टर एडीसी राजधानी एडीसी हेडक्वार्टर हंगा खुमुलुं वो खुमुलुं बाय वो खुमुलुं है दा अम करं लाइजाक हानि बांगै तब महाराजा हरां पिसा फैसा जे जों त्रिपुरा सारक शुद्ध अरम महारानी चला गांगोया एडीसी तब 28टा सीट 28टा तब महाराजानी पार्टी त्रिपुरा पार्टी महाराजानी जो मनोनीत प्रार्थी जत जागानो जों बासालायजाक महाराजा शाखा त्रिपुरा सारक जों जत थानसा जों हानि बुसा जों तब
जसा गोख्रां गुफुर कर्म हिनै जों बाग जाग्लाय दंलायो जों सलेलिया दाबो जों जत थानसा खायै महाराजानि पार्टीनो जों भोट रगु पाइ रगु कप्लाय खायै महाराजानो जों ক্ষমতাও আসু রমা খাঙ্কেছি চিনি ত্রিপ্রাসানি जों अधिकारनो मानसिनाय बरफ जे चिन हा कलांगमनि ता गुबै साजना नाय दंखा बन नुगुइ ब खारिय गुइ खासा गुइ आनि त्रिप्रासार अरय परय मै दंबायसा मकल मुक्ति खिक्राय बतावक साइ दंगो जों राजनीति खाय दङ माखा जों मुं सामाया ताबो अरनि चराय फरायनायनि हंखाय आं अनेक अरनिबो छात्र बाय कक सालायगा बर जागा मा थां आगरतलाव थाङै मा फरायो अरनिबो लेखा फरायनायनि हंखाय काहाम स्कुल करै दै नुंजानाय व्यवस्था करै ता बर जागा थांथायमा जागाराव लामा करै दै नुंजानाय व्यवस्था करै 75 বছরनि थांहा एडिसि माने ताबो 40 বছरनि थांहा ओ 75 বছর तक राज्य सरकार जिन बरक एलाका को डेवलपमेंट खाइमे दे खालायनानै नाय थांगे बरक खाइमा खामो किन्तु बरक खालाया हानि बङै महाराजा साखा जताबो जोंसि क्षमताव आसुगुइ जोंसि डेवलपमेंट खालायसिनाय सिनि जो अधिकार बनो जों आदाय खालायसिनाय हानि बङै रांसानि ताखौ बुखुरो जों जत महाराजानि खरां हानसानि खरां जों बनो खानागै जत महाराजानो जों लगेरनाय सिनि जे चराय खनाय नि भबिष्यत न हागै अब दिनै शनिबार खाना रविबार ओ रविबारनि तेनि रविबार अंके 12 तारिख एप्रिल 2026 फुङाय 7टानि सिनि 4:30 पर्यन्त सिनि चराय खनायनि भबिष्यत न हागै जों भोट लायनाय थानसा खालायै दिनै अरनिगो যারা বিজেপি খাই জনাই রক যারা কংগ্রেস খাই জনাই রক যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিনি থাকাই অরবা জনাই রক যারা ওয়ান সই জনাই রক বরক যতন রাজানি হঙ্গৈ আর মহারানী চেলাগাংনি প্রার্থী হিসাবে আং যতন কই আবেদন খাই সাজাগো যে ত্রিপ্রাসানো রক্ষা খাইনাयनि बाङै सिनि हानो नारुंनायनि बाङै जों जत थानसा खायै महाराजानि खरां खोनागै दाबुक जों प्रामथानि जे सिम्बल जे चिन्ह आनारस आमतिय जों भोट रगुइ महाराजानो कप्लाय खायने हिनै दिनै जों समाय थांनानै समय सफायखा जों समाय थांनाय ते उ भोट रमानि परे जारा रक ताकरा रक जारा भोट रनाय रक बखा कराक खाय भोट रगुइ नगो फायै समाय थाङै चराय रंनो जाते सामानाय जात जे चरायनि बसाबतैनि भबिष्यत नाय जों भोट रयखायखा ताबो हानि बाङै जों जत थानसा खालायै महाराजानि खरां खागै थानसाङै महाराजानि जे मनोनीत प्रार्थी शुधु आरो 21 महारानी चलागां मोया yang digi Nutan Bazar Malbasang thang Omping thang Bagmang thang yang Santir Bazar Kolsim thang Bichandra Kolsim thang joto jagano महाराजानि प्रार्थीनो भोट रगुइ भोट पाइ रगुइ महाराजानि मन्त्रि खाइ महाराजानो जों क्षमताको आसरनै नांनाय मन निरक जत तिनि आं साइमन निरक जत समाय तांजाक महाराजानो हामजागो महाराजा बुथुमना हामजागो हायनि बागै जों अरनेव जारा तंनाय जों तो जत खासं लाइ खारो लायनाय हिने अरनेव तिनि साफै मेयारक जारा पाराव तंनाय ताबो नव जारा तंनाय रक बरनबु मा सानाय जे जों ताखौ बुखुक दैनि गुसि ताखौ बुखुक जत मिलिगै तिनि महाराजानो जों महाराजानि चिन्हआव जों भोट मारनाय महाराजानो कप्लाय मा खायनाय अमता हायके समाय ताङै तिनि जों मा खालायनाय Pai pai di prasa
में है और जो लोग यहां में है, यहां में भी जगह फायदी दे। यहां बुबागरा को देखना है कि नहीं? तो यहां बैठो ना, सामने बैठो, पास पे आओ। बुबागरा को देखना है ना, तो यहां में जगह है तो आओ ना। बैठो 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 बैठो। जी भाई, आप चकमा है, नाम क्या है? प्रतिमा चकमा की जय। बैठो बैठो बैठो। भाई भाई, यहां में जगह है ना, यहां में आओ ना। अरे छोड़ो इसको, कूद के आओ, कूद के आओ। यहां से आओ, बैरिकेड यहां से लेके आओ। भाई आशुक, और जो लोग पीछे और सामने आओ। बैठो बैठो अशुक्ति। आओ भाई बुसकांगो भाई। बैठो बैठो बैठो। और वो पंखा इस तरफ करो तो, फैन इस तरफ करो, क्राउड की तरफ करो। यहां में क्राउड का तरफ। बैठो 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 बैठो। आशिक जी, ओ माय तिप्रासा फाइडी लामसोगो काबिया। और आप लोग बैठो, पीछे में जो है बैठो। अशुक्ति बैठो, मैं भी बैठता हूं, चलो बैठो 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 बैठो। अशुक्ति, आओ। कहम दे हाकचांहा आंगबो पुइला तिप्रासा उलो आंग बुबाग्रा। ठीक है, आंगबो पुइला तिप्रासा उलो आंग बुबाग्रा। आज के यहां में हमारा प्रार्थी है उमा शंकर रियांग। यहां में हमारा एमएलए है जो कैमरामैन भी है, द्राव कुमार रियांग का बेटा फिलिप रियांग। यहां में टीडब्ल्यूएफ है, वाईटीएफ है, बुरुई बदल, टीआईएसएफ, टीसीएफ, सबको मेरा चिबाई या फारो जुजू। आमी बेशी कथा बोलबो ना। आपको बुबागरा का नहीं, बुबागरा नहीं, हम तो कंचनपुर में है। हा बागरा ना, आपको हा बागरा का बात सुनना है, हां कि नहीं? मैंने अलायंस नहीं किया, बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया। ठीक किया कि गलत किया? ठीक किया कि गलत किया? अगर अलायंस करता तो दसदा कंचनपुर में तिप्रा मोथा नहीं होता। कैंडिडेट अपना बुकुंग बारा, अपना नागबादी नहीं होता।
लेकिन मुझे लगा कि मैं अपना ब्रू, अपना उमाशंकर रियांग को चांस देकर दसदा कंचनपुर का अपना तिप्रासा को एक मौका देकर आप लोगों का प्रार्थी को जिताने का कोशिश करेगा। आप लोगों के पास चॉइस है, या फिर आप शैलेंद्र नाथ को वोट करेगा या फिर आप उमाशंकर रियांग को वोट करेगा। आप किसको वोट करेगा? सुनाई नहीं दे रहा है। किसको वोट करेगा? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। किसका नाम? शैलेंद्रनाथ। शैलेंद्रनाथ किसको वोट करेगा? और अगर आपने किया तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि एडीसी से एक्स्ट्रा फंड, क्योंकि दसदा कंचनपुर अपना यहां का लोग करीब है, मैं एक्स्ट्रा फंड आपके लिए अलग से, उमा अगर आप जीतता है, नहीं जीतता तभी भी मैं आपको एक्स्ट्रा फंड दूंगा। ठीक काउसाका? देखो, आई नो फिलिप, नॉट कॉक्साका, ठीक काउसाका। ओ, ठीक काउसाहा, हाँ, नॉट मानिक साहा, ठीक काउसाहा, रॉन्ग मानिक साहा, ठीक काउसाहा। ओके, हकचंहा। देखो, मुश्किल नहीं है, आमी बेशी कथा बोलबो ना, सबाई जाने এই বার এডিসি নির্বাচনে এক জায়গাতে আছে আমার ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মিস্টার মানিক সাহা, আরেকটা জায়গা আছে হা বাগরা। আপনার চয়েস আছে, আপনি হা বাগরার সাথে থাকবেন নাকি আপনি ডক্টর প্রফেসর মিস্টার মানিক সাহার সঙ্গে থাকবেন। এই আপনার চয়েস আছে, আমার চয়েস নয়। এক জায়গাতে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে কি আমি অনাপ শনাপ কথা বলে কি রাজা পাগল হয়ে গেছে, উনি তিপ্রাসারে অধিকারে নিয়ে কথা কইতাছে, তো উনি অনাপ শনাপ কথা কইতাছে। আর আমি কি বলছে? আমি বলছে কি আমার সেকলা সিকলি, আমার বাচ্চা, আমার মেয়ে ছেলের অধিকার নিয়ে কথা বলো। উনি বলছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার অধিকার নিয়ে কথা বলছে না, উনি বলছেন আমার ভোট করো, এরপরে আমি তোমার বিচার করব, তোমার ডেভেলপমেন্টের কথা বলবো। প্রথমে আমার ভোট করো, এরপরে আমি তোমার বিষয়ে বিচার করব। আর এক জায়গাতে আপনার হাফ বাগরা আছে যে কইতাছে আপনার ওয়াট দিলে হবে না, আপনার চোখ দিলে হবে না, রিগনায় টাকা দিলে হবে না, আমার মেয়ে ছেলে বাচ্চা, আমার নেক্সট জেনারেশনে অধিকার নিয়ে আপনার কথা বলতে হবে। আপনি আমাদের তিপ্রাসারে অধিকার না দিলে আমার ভোট আপনার কাছে আসবেন না। ক্লিয়ার কথা আছে। উনাদের কি পলিসি? থানসার ভাঙ্গো। এক সময় বলবে কি এখানে রিয়াং আছে, এখানে চাকমা আছে। আমাদের চাকমাজন যে সময় এঞ্জেল চাকমারে হত্যা করেছিল, প্রথমে আমি প্রথমে এই आवाज उठाएছিল। क्यों? क्योंकि जब अंजल चाकमा को मारा था, किसी को मालूम नहीं था कि अंजल चाकमा है कि ब्रू है। किसी को मालूम नहीं था कि अंजल चाकमा बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है या जीसस का या राम का। उसको मारा था क्यों?
क्योंकि उन्हीं नागबादी छिलो बुकुंग बारा नाक चेप। लेकिन क्योंकि चकमा, ब्रू, रियांग, देवबर्मा, त्रिपुरा, जमातिया, रांगखोल हम लोगों का एक योद्धा थानसा नहीं है ना, तो आज चकमा भी गरीब, अपना ब्रू भी गरीब। आज बुद्ध भगवान का प्रार्थना करने वाला भी गरीब, जीसस और राम का प्रार्थना करने वाला भी गरीब। आज सब नाक चेप्टा, बुकुंगबारा, नागबादी गरीब। लेकिन अगर आप लोग अपना बच्चा का विश्वास करता, अपना बच्चा का, अपना सेकला सिकली का, अपना नेक्स्ट जनरेशन का चिंता करता है, तो बुबागरा हा बागरा राजा आपका हाथ जोड़ के बोल रहा है, आज चुआक, थोड़ा सा वाक, सुअर, थोड़ा सा पैसा 1000, 5000, 10,000 लेकर अपना बच्चा का भविष्य को बर्बाद मत करो। अगर आपने आज पैसा लिया तो बाद में वही एमडीसी, वही एमएलए आपको 5 साल तक गरीब रखेगा। लेकिन आज আপনার প্রশ্ন করতে হবে, কেন আমার রাস্তা ভালো হয়নি, কেন আমার ক্যাম্পে, আমার বাড়িতে, আমার কামি, আমার গ্রামে কেন জল আয় না। আমি তো শুনছি कि हर घर जल, लेकिन नल है, जल नहीं है। क्यों जल नहीं? आपको प्रश्न करना है कि स्कूल के लिए आप पैसा क्यों नहीं भेजता है, शिक्षा निये अपना केनो टाका देना। आपको प्रश्न करना है कि আমাদের ভবিষ্যতে আমার সেকলা সিকলি, আমার মেয়ে ছেলে, আমার বাচ্চারে কি হবে। এই মাত্র রাজনীতি নয়, এই আমাদের ভবিষ্যতে, আমাদের ভবিষ্যৎ, আমার নেক্সট জেনারেশনে আমাদের চিন্তা করতেই হবে। करना है कि नहीं, करना है कि नहीं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री अपना रियांग को बोला, क्या कहां से आया अपना ब्रू लोग, कहां से आया? आप लोग बांग्लादेश से आया, आपको रेफ्यूजी बोला, बोला ना, बोला ना, अच्छा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं, आज अगर आप 5000 रुपया लेगा, थोड़ा सा रिगनाई लेगा, थोड़ा सा च्वाक लेगा और बीजेपी जिंदाबाद बोलेगा, तो आपने तो स्वीकार किया ना कि आप लोग बांग्लादेशी है। आपके अंदर में थोड़ा सा सम्मान तो है ना। आप लोग गरीब है, गरीब है कि नहीं? लेकिन गरीब के पास भी तो आत्मसम्मान होता है कि नहीं? कि सिर्फ अमीर के पास आत्मसम्मान होता, गरीब के पास कोई शर्म नहीं होता। तब जब आपको बोला कि बांग्लादेश से आया, रेफ्यूजी बुलाया, दुख लगा, दुख लगा। ये मैं सिर्फ दसदा कंचनपुर के अपने ब्रू को नहीं बोल रहा हूं, अपना चकमा को नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बात पूरा कम्युनिटी को बोल रहा हूं, पूरा दोफा को बोल रहा हूं। आज ब्रू को बांग्लादेशी बोला है, थोड़े दिन के बाद त्रिपुरा को बांग्लादेशी बोलेंगे, उसके बाद जमातिया को बोलेंगे, उसके बाद देवबर्मा को बोलेंगे, उसके बाद रंगखोल को बोलेंगे, उसके बाद चौरई को बोलेंगे। ऐसा करते करते सब जो बुकुंगबारा है, बाहर का है, ये बुबागरा नहीं बोल रहा, हा बागरा नहीं बोल रहा, ये माननीय मुख्यमंत्री का जबान से निकल रहा है। और हम लोग के अंदर कुछ लीडर है जो शर्म नहीं है उसके अंदर, थोड़ा सा रंग लेके आप उनको बांग्लादेशी बोलो, रेफ्यूजी बोलो,
गाली दो, पैसा चाहिए, पैसा लेकर जितना भी गाली दो हम वोट करें। दुख लगता है ना? दुख लगता है कि नहीं? आपका हा बागरा, आई लव यू, आई लव यू। अंगनोरक नो हम जागो, अंगनोरक नो हम जागो, सच में दिल से प्यार करता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं। आप प्यार करता है वो बागरा को, हा बागरा को? नहीं, आप प्यार करता है कि नहीं? लेकिन आप रियांग को प्यार नहीं करते, ब्रू को प्यार नहीं करते। अगर रियांग आप बुबागरा को, हा बागरा को प्यार करता है, मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते। अगर आप लोग प्यार करता ना तो आज आप लोग इतना गरीब नहीं होते, आज आप लोग इतना कमजोर नहीं होते। आप हा बागरा का बात सुनना चाहता है? जब तक अपना ब्रू को प्यार नहीं करेगा ना, ब्रू हमेशा गरीब रहेगा, ब्रू का बच्चा हमेशा गरीब रहेगा, ब्रू हमेशा वंचित रहेगा। आप लोग एक दूसरे को प्यार करो। यहां में चकमा लोग हैं, ठीक कहो साहा? हाँ, कुछ गलत बोला मैंने? आप लोग एक दूसरे को प्यार करो। पहले ब्रू बनो, पहले रियांग बनो, पहले बुकुंग बारा तिपरासा बनो, बाद में हिंदू क्रिश्चियन बनो, बाद में सीपीएम, कांग्रेस, तिपरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी बनो। पहले रियांग, ब्रू, तिपरासा, बुकुंग बारा बनो। अगर आप ये कर सकता है ना, अगला 5 साल में यहां का लीडर अपना ही जाति का होगा। मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं। हम लोगों की हमारा चकमा लोग है, यहां त्रिपुरा भी है, हमारा चकमा लोग। आप लोग नागबादी है ना? है ना? हाँ, नागबादी है। आप लोग एक जोता, अच्छा नागबादी मतलब बुकुंग बारा। हाँ, अपना चकमा भाषा में नागबादी मतलब बुकुंग बारा। बुकुंग बारा मतलब हमारा काउब्रू में, कॉकबोरक में नागबादी मतलब बुकुंग बारा। ठीक है? हमारा ये ब्रू और कॉकबोरक में, काउब्रू में थानसा मतलब चकमा में जानता क्या है? एक योद्धा मतलब थानसा। आप लोग दोस्त है कि नहीं? आप लोग भाई है कि नहीं? हाँ, अगर आप लोग भाई है तो भाई जैसा काम करो और एक दिन आप लोग जीतेगा। आप लोगों को जीतना ही पड़ेगा, यह मैं आपको बोलना चाहता हूं। वाईटीएफ थोड़ा बीच में भी पानी दो तो। बाद में बात कर। अगर तो हमको भी एक बोतल पानी दो ना, हमको एक बोतल पानी। किसको चाहिए पानी? सबको चाहिए ना? मैं गारंटी करता हूं कि आपका कंचनपुर दसदा में एडीसी से एटलीस्ट 2 या 3 टैंकर हर दिन आपका घर में जाके पानी देगा। मैं गारंटी करता हूं आप लोगों को। पानी एडीसी के अंदर नहीं है, लेकिन मैं उस दिन गया था अपना ब्रू कैंप में। आज हमारा लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। चाहिए पानी? किसको मिल? हम च्वाक नहीं दे रहे, हम सुई दे रहे हैं। किसको चाहिए? वाह! मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर आपको एडीसी इलेक्शन में जीतना है तो आप लोग तैयार हो। आप लोग तैयार है? रेडी है? आप लोग रेडी है कि नहीं?
किसको वोट करेगा? कौन सा पार्टी को वोट करेगा? क्या सिंबल है? अरे मुझे लगा कि आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं। नहीं? अरे आप तो अमोतोई को वोट कर रहे हैं। अमोतोई को वोट कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सुना कि आप पद्म फूल को वोट कर रहे हैं। अमोतोई पक्का? नहीं, जोर से बोलो। चाकमा लोग अभी अमोतोई को, आप भी अनारस को वोट करेगा? हाँ? अपना ब्रू लोग, अपना त्रिपुरा लोग, देखो, अगर हम लोग एडीसी इलेक्शन नहीं जीतता है तो यहां से सामने में 2-3 बंदर लोग हैं जो 2019 में भी हमारा रियांग को त्रिपुरा में रहने के लिए आंदोलन किया। यही लोगों ने पिंडलाल चाकमा को भी मारा कि नहीं? यही लोगों ने परमेश्वर रियांग को मारा कि नहीं? यही लोग ने विश्वजीत देव वर्मा को मारा। लेकिन आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जिस दिन हमारा गरीब तीप्रासा एक हो जाए, जिस दिन हमारा गरीब तीप्रासा एक हो जावे, उस दिन चीनी नाइकल फांग, चीनी शासन होगा। और ये 12 तारीख को आपको करना पड़ेगा। आप डिसाइड करो। हम त्रिपुरा को शांति देखना चाहते हैं। এই দিন আমাদের বিরুদ্ধে মানিক সাহা অনেক কথা বলেছে। সত্য কথা কি আছে कि मानिक शाह ने आज तक हमारे मुख्यमंत्री मानिक शाह ने रियल चैलेंज को कभी देखा नहीं है। हमेशा उनको किसी और ने मदद किया, इसके लिए उन्होंने इलेक्शन जीता है। आज उनके सामने 100% तीप्रासा पावर खड़ा है। और आपने बहुत बेइज्जती किया मेरा। आपके पार्टी के लोगों ने, सब नहीं, अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में। सुशांत चौधरी अच्छा है, रतनलाल नाथ जी अच्छे हैं, राम प्रसाद पॉल अच्छा है, प्रतिमा भौमिक जी एक महिला है, अच्छी है, और भी नाम ले लूंगा, प्रणजीत सिंह गौरव अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आपके पास 2-3 सीपीएम के लोग हैं जो सीपीएम से आज बीजेपी में ज्वाइन किया है। और आपका भाषा सिर्फ एंटी तीप्रासा है। आपका भाषा एंटी सीपीएम नहीं है। आपका भाषा एंटी तीप्रासा है। तीप्रासा का विरोधी कर रहा है आप। और मैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य कंचनपुर से खड़ा होकर बोलना चाहता हूं। हम लोग 1000 साल तक फाइट किया है अपना हानि बुसा के लिए। 1000 साल तक फाइट किया है। फाइटिंग लाम सोगो चैलेंज करो। मेरा गरीब तीप्रासा आपको जवाब देगा और आपको हराएगा। हराएगा ना? सुनाई नहीं दे रहा कुछ? थोड़ा उसको भी सुनाओ।
हराएगा कि नहीं? हराएगा कि नहीं? जो पीछे में है, जिसको गर्मी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओ माय तिपरासा, आपका राजा गर्मी में आपके लिए फाइट कर रहा है और आप छाया से यहां भी नहीं आ सकता है। बुबागरा आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा है, 2 मिनट के लिए यहां जाओ तो फायदी, 2 मिनट के लिए। अगर 2 मिनट अपना बच्चा का चिंता करता तो फायदी, यहां में भी फायदी, यहां में भी जो पीछे बैठा है, आपका राजा धूप में खड़ा है, आप 2 मिनट यहां नहीं आ सकता, 2 मिनट के लिए नहीं आ सकता। आ सकता है ना? ओ बुमा बुरुई फायदी। कैमरामैन थोड़ा कैमरा लाओ तो, सब लोग खड़ा हो। सब लोग हाथ उठाओ। सब लोग ऐसा करो, एक तरफ बीजेपी पार्टी का पावर, एक तरफ जाति का पावर। पार्टी पावर या जाति पावर? पार्टी पावर या जाति पावर? कौन जीतेगा? पार्टी पावर जीतेगा या जाति पावर जीतेगा? सब लोग एक आवाज में, पहले यहां का, ओके? तिपरासा, यहां का तिपरासा। अभी आपको मैचअप करना है, ठीक है? तिपरासा, और एक बार तिपरासा। अभी ये लोग चैलेंज कर रहे हैं आपको। तिपरासा, अच्छा थांसा देखना है, एक जोता देखना है। यहां में कोई चकमा नहीं है, कोई रियांग नहीं है, कोई दबरमा नहीं है, कोई त्रिपुरा नहीं है, कोई हिंदू, बंगाली, क्रिश्चियन कोई नहीं है। हम लोग सब त्रिपुरा का वासी है कि नहीं? हम लोग सब हानि पुसा है कि नहीं? एक आवाज में 3 बार, ओके? सब लोग एक होके एक आवाज में। बीजेपी बोलता है भारत माता की जय, मैं भी बोलता हूं भारत माता की जय, नो प्रॉब्लम, मुझे पसंद है भारत माता। मैं आज सबके सामने बोल सकता हूं भारत माता की जय। बोला ना? कांग्रेस बोलता है वंदे मातरम, हम लोग बोलता है, तिपरासा लोग बोलता है ना? अब आप बोलो, कभी बीजेपी ने बोला है तिपरासा एक लोग तो? हम बोल रहा है भारत माता की, लेकिन कभी बीजेपी ने बोला है या कांग्रेस ने बोला है तिपरासा आयुक्त लोग? हम लोग बोलता है, वो लोग नहीं बोलते। क्यों? हम लोग 100% तिपरासा बुकुंबारा पार्टी है। हम हमेशा, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर माई पीपल, मैं हमेशा अपना जाति के लिए फाइट करूंगा, मैं हमेशा अपना तोहफा के लिए फाइट करूंगा। और अगर कोई है कि नहीं है, आपका हाथ बागरा अकेला अपना तिपरासा के लिए फाइट करेगा। तो सब लोग एक आवाज में
मैं बोलूंगा तिप्रासा, आप लोग बोलेंगे आइक्लोक्थु। ओके, पहले 10 सेकेंड सांस लो। रेडी 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 रेडी। तिप्रासा 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 बेलायनो हामबाय आं नरकनो हामजागो तिप्रासा दफा आइक्लोक्थौ तिप्रासा जाति आइक्लोक्थौ तिप्रा मता आइक्लोक्थौ। Hello. Bhuvagra long live. Hello. Bhuvagra long live. Long live, long live. Bhuvagra long live. Long live, long live. Bhuvagra ayu loto. Ayu loto, ayu loto. Bhuvagra ayu loto. Ayu loto, ayu loto. Bhuvagra long live. Long live, long live. Bhuvagra ayu.
Sani, somebody called Mana Cladido, Petana Mose. Partido, rupe pai matong mosiade. Nini ai ni parti, patai tong pule, nang kuni bandra umayade. Ham yang ye tu sante lai vayo, te ding ni parti rau nopo. Sliding ye choke, chini yo se, wai hato se ke vai mose. Yes, body can only know Oscar. So we will fight, yeah, for our rights, yeah, we'll do or die, so no matter what, yeah, so we will fight, yeah, for our rights, so no matter what, yeah, we'll do or die. Hola, Chini, acompañes, no, Hamakaya, my tono, Sapachaya, Chini, Pao, Tang Yapo, Piscang, ni Batang Laina, Area, Ketung, Tola, Wok Laina. Ayu lau to mai misio bung ka mang ke se jung ham lai bung thang tong ke se jung ka ma lai jada bose are you ready Ti prado pa aik lok thung Ti prado pa aik lok thung देखो I love you all. I love you all. I love you. हमको बोला गया है यहाँ में चौराई है नदम्मो यहाँ में हलम भी है कदम अच्छा ब्यूटीफुल भी है कराए सान नाउ यहां में मैंने अपना रियांग ब्रू को देखा है यहां में उच्चोई भी है मैंने सुना नहीं रियांग है मोग है साधु 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 और कौन है यहां में डॉली हु इज देयर यू नो एवरीवन मुसलमान है यहां में सलाम अलैकुम अरे आपको वालेकुम अस्सलाम बोला सलाम अलैकुम और कौन है डॉली हाँ बाबरजन दारलोंग है ओरंग भी है अरे वाह मुंडा है ओरंग है रियांग है दारलोंग है चौरई है त्रिपुरा है ना कामदे लेकिन एक चीज नहीं है तुई कुरुई चाकरी कुरुई रास्ता है लेकिन टूटा है करंट है बिजली का लाइन है लेकिन जब नो करंट
लेकिन तभी भी हमारा दामचरा का लोगों का चेहरा में, आप लोग का सबका चेहरा में मुस्कुराहट है। आप लोग कितना सीधा है, कितना ईमानदार है। आपका दिल कितना सफा है कि आपके पास कुछ नहीं है। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। एंड I'll tell you, आप लोग ऊपर भी है, I love you, you know, I love all of you all. और आपका जो गरीबी है, हा बागरा को खराब लगता है, रेंगपा को खराब लगता है, क्योंकि टेंशन का बात नहीं है बुमा, टेंशन है क्योंकि मुझे चिंता है बुमा आपका बच्चा का। हमको टेंशन है कि हमारा चला, हमारा सेकला सिकली, हमारा बच्चा लोगों का भविष्य का क्या होगा। हमको टेंशन है, हमको चिंता है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। आज आप लोग 75 साल के बाद भी आपने अलग अलग पार्टी किया है। किसी ने तिपरा मोथा किया, किसी ने बीजेपी किया, किसी ने सीपीएम किया, किसी ने कांग्रेस किया, लेकिन जाति के बारे बात, बुकुंग बारा के बारे बात किसी ने नहीं किया। हम लोग का चोरे लोग रियांग में, त्रिपुरा में, कॉकबोरक, काउब्रू में हम लोग बुकुंग बारा बोलता है। अपना दारलोंग चोरई में नारबुंग ना, आप भी नारबुंग, ये भी बुकुंग बारा। तभी भी आप लोग, हम लोग बोलता है यहां में थानसा, हमारा हालाम रांगलोंग चोरई बोलता है मुनखाट, राइट। जिस दिन चोरई, रियांग, ब्रू, त्रिपुरा, अपना देव बर्मा, अपना मॉग, अपना मुसलमान, हिंदू, सब क्रिश्चियन, सब का थानसा हो जाएगा ना। बैठो 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 बैठो, अशुक दी। हाँ बागरा का बात सुनना है, रेंगपा का बात सुनना है, बैठो। वो जो पीछे में है, यहां में आना है, यहां में आओ ना, जगह है तो आओ ना। फाइटी अरे बैरिकेड का दरकार नहीं, आओ तोड़ के आओ, यहां से आओ, अंदर आओ। वहां में क्या बैठा है, यहां में आओ, जगह है। ओ माय तिपरा सास, कम हियर। अब सिर्फ 5 मिनट हा बागरा आपसे चाहता है, 5 मिनट सुनेगा। मैं दिल का बात बोलना चाहता हूं। आंग नरक नो हम जागो, आई रियली लव यू, यू नो, आई रियली लव यू। और आपको, यू लव मी, आप प्यार करता है ना। You know, Dolly, I keep on saying this. Philip, Bhabaranjan, Riang people love Ha Bagra, but Riang people don't love Riang people. Chorai people love Rengpa, but Chorai people not loving each other. That's why आप लोग अगर एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा ना, आपका थानसा नहीं रहेगा। आप सब हा बागरा को प्यार करता है, लेकिन आप एक दूसरे को प्यार नहीं करता है। जिस दिन एक अपना गरीब ब्रू, चोरई, रियांग, मॉग,
मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन एक सबको प्यार करेगा ना, आप लोग गरीब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा आप लोग गरीब। आपका राजा आपका बच्चा के लिए सोच रहा है, आपका सेकला सिकली के बारे सोच रहा है, आपका भविष्य के बारे सोच रहा है। 75 साल तक हमने सिर्फ राजनीति किया है, पॉलिटिक्स किया है, सिर्फ पार्टी किया है, जाति का चिंता नहीं किया है। इसके लिए आज हमारा बच्चा, हम लोग गरीब है, आज ना रास्ता है, ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना तुई है, ना पानी है। उस दिन बाबरंजन आई वेंट टू फुलदिंग से गया था, अपना गरीब गांव में गया। मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए? रंग चाहिए? बोला नहीं, रंग नहीं चाहिए। हम बोला क्या चाहिए? बोला हमको तुई दे दो, पानी दे दो, पीने के लिए पानी नहीं है। पानी जो अगरतला में नाला में चला जाता है, पीने का पानी कल को खोल के जा रहा है, और यहां में हम लोगों का टिपरा सा को एक ग्लास पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। ये सबका साथ सबका विकास है? ये सबका साथ सबका विकास है? नहीं है। जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा, हानि बिसा को उसका अधिकार, उसका राइट्स नहीं मिलेगा, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन प्यार करता है। एक तरफ में त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, एक तरफ में हा बागरा है, एक तरफ में पार्टी का पावर है, एक तरफ में जाति का पावर है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जाति जीतेगा, जाति जीतेगा। Why? Because we are हानि बिसा। ये जमीन हमारा है, ये भूमि हमारा है, और आपका हा बागरा ने 6 साल से आपके लिए फाइट किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके लिए आज मैंने एडीसी में अलायंस नहीं किया। अलायंस करता तो अनेक टाका दित, अलायंस करले टाका दित, पोजिशन दित, অ্যালায়েন্স করে দাও, টাকা নিয়ে যাও। पर আমি কিভাবে অ্যালায়েন্স করব বাবা? আমার গরিব মানুষ কিছু আপনি দিয়েছেন না। 2 সাল হয়ে গেছে টিপরা সাইকট করে, আপনি আমার 1 টাকা দিয়ে নেই। আমি কম্প্রোমাইজ করব না। ওনার কাছে উনি তো বড় পার্টি, উনি বড় পার্টি না, আমি আমাদের জাতি উনার দিয়ে বড়, ওনার পাশ উনি বড় পার্টি, আমি বড় জাতি। খেলা হবে, দেখা যাবে 12 तारीख দেখা যাবে। 12 तारीख को त्रिपुरा का गरीब हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी को दिखाएगा। त्रिपुरा का गरीब हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी को दिखाएगा कि हमारा पास भी एक वोट, आपका पास भी एक वोट,
हमारा पास जाति पावर, आपके पास पैसे का पावर। जीतेगा जाति का पावर, तिप्रासा पावर जीतेगा। जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? जीतेगा। और जोर से बोलो। कैसे? वोट। हमको एक बीजेपी का लीडर ने बोला, आई रिस्पेक्ट द पुलिस, सल्यूट देम। हमको एक बीजेपी का लीडर ने बोला, अगरतला का, दिल्ली का तो ठीक ही है, अगरतला में थोड़ा सा सीपीएम से जो बीजेपी में आ गया है, फ्लैग बीजेपी का उठाता है लेकिन बात सीपीएम का करता है। अरे बिल्ली को आप जंगल में रखने से बिल्ली शेर नहीं होता ना, तो वही है, सीपीएम से आया है लेकिन अपने आप को बड़ा लीडर बोलता है। हमको बोला 12 तारीखे আমাদের কাছে প্রশাসন আছে, তিপ্রাসা ভোট করতে পারবে না। আপনি তিপ্রা মথারে ভোট করলে বিজেপির ভোট বিজেপির কাছে যাবে। बोला कि नहीं? सुना ना? किसने बोला? किसने बोला? कौन है वो? सबका साथ, एक आदमी का विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ एक आदमी का विकास। बोला है ना? क्या हम लोग तिप्रासा लोग बेवकूफ है? रात का 8 बजे ये लोग आके बोलता है बुमा लोगों को, बुमा लोग वाक नहीं आ जाओ, चुआक नहीं आ जाओ, रिगनाय नहीं आ जाओ, तुम्हार मेये छेलेरे चिंता करो ना, आज का चुआक वाक रिगनाय नहीं आ जाओ, तुम्हार छेले में जेमन आछे থাকতে দাও, এই পরে দেখা হবে, প্রথমে চুয়াক ওয়াক আর রিগনায় নিয়ে যাও। আজকা তুমি চুয়াক ওয়াক আর রিগনায় নিলে না, তোমার মেয়ে ছেলে তো आपका बच्चा हमेशा गरीब रहेगा। आप जवाब पूछो, আপনি প্রশ্ন করেন, আমার ওয়াক চুয়াক আর রিগনায়ের দরকার নেই, আপনি রাস্তা বানাও, আপনি আমার জল দাও, আপনি আমার শিক্ষা করো। না, দিতে পারে না। কেন কি? मन तो क्या बोलता है, दिल तो कहीं और में है। हाँ, दिल तो गलती कर बैठा। हम लोग गलती करेगा? हम लोगों का थानसा है ना, यहां में रियांग लोग है, ब्रू लोग है, हाथ उठाओ। आपको थानसा चाहिए ना, तो सबसे पहले मुनखाट बोलो। मुनखाट, मुनखाट। यहां में हमारा चौरई रांगलोंग दारलोंग है। सबसे पहले थानसा बोलो। जिस दिन रांगलोंग दारलोंग चौरई थानसा बोलेगा, जिस दिन हमारा ब्रू मुनखाट बोलेगा, पुम खाटना बोलेगा, उस दिन असली पावर आएगा। सब नारबुंग बुकुंग बारा नाक चेप्टा एक होकर 12 तारीख को। अच्छा बाबा रंजन, डॉली ने बोला है कि स्पेशल पैकेज फॉर दामचोरा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बोला है ना बाबा रंजन। एडीसी में जीतने के बाद अलग से मैं आपको बोल रहा हूं, हम 2 करोड़ रुपए अलग से, जो तो आएगा 2 करोड़ एक्स्ट्रा देगा यहां में। यस, थैंक यू गोवाग्रा, थैंक यू। ये साल 2 करोड़, नेक्स्ट ईयर 4 करोड़ बढ़ाएगा, क्योंकि ये बुबागरा का भी चैलेंज है। जब तक आपके घर में पानी नहीं आएगा ना,
जब तक आपका बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं देगा ना, राजा भी चुपचाप नहीं बैठेगा, आपके लिए आखिरी दम तक फाइट करेगा। इस तरफ में मिजोरम डॉली, उस तरफ में, यहां में मिजोरम है। ये मिजोरम, बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा। जिस दिन त्रिपुरा का मुख्यमंत्री तिपरासा होगा ना, मिजोरम भी देखेगा, आसाम भी देखेगा, बांग्लादेश भी देखेगा। ये एरिया जिस दिन बुकुंग बारा मुख्यमंत्री बनेगा ना, सब लोग बोलेगा अरे क्या हो गया यहां में। जब तक हम लोगों का चीनी हाथ, चीनी नाइकॉल फांग नहीं होगा ना, माय यंग लेडी, आई लुक एट यू राइट देयर, व्हाट्स योर नेम? यस, व्हाट्स योर नेम? Come here. Come here, come here, come here. बच्चा है यहां में किसी का? वो बच्चा को भेजो ना। Paddy, Paddy, Paddy. Come, come, come. What's your name? My name is Melody Chorai. Melody Chorai. And are you a student or are you working? Teacher. I'm a teacher. You're a teacher? Perfect. I didn't even know you. I just called randomly. Bye. Please be here. Nini bumung tamo? Hani bungu diaria. Nini bumung tamo? Hani mu diaria. Diaria. Come. ऐसा टीचर को नौकरी नहीं मिलता आजकल। एजुकेटेड लेकिन नौकरी नहीं मिलता, और ऐसे बच्चे को टीचर नहीं मिलता, स्कूल नहीं मिलता। हा बागरा का फाइट ये जेनरेशन को और ये जेनरेशन को उठाकर इसको डॉक्टर बनाना है, इसको ऑफिसर बनाना है। बाय गॉड इसको उठाना है कि लगे कि मेरा हानि बसा, मेरा तिपरासा। दिस इज द चैलेंज। इनका जिंदगी को अच्छा करना बुबागरा, बुबागरा, बुबागरा। और ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन। मैडम, I want to make you successful. I want you to smile. I want you to teach them. I want you to have a good salary. I want you to have a good future. ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं नहीं जानता हूं किसको क्या मिलेगा, लेकिन अगर जिस दिन अपना तिपरासा को उठा दिया ना, गॉड इज वॉचिंग, भगवान भी देख रहा है, ईश्वर भी देख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। हा बागरा का फाइट है इनको उठाने के लिए, आपका बच्चा को उठाने के लिए। तो प्लीज निवेदन करता हूं, रिगनाए च्वाक वाक पूरा जिंदगी नहीं रहेगा। बच्चा के ऊपर शिक्षा के लिए आप ध्यान दो। बच्चा उठेगा, बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलेगा, बच्चा को अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा तो घर बनेगा, घर बनेगा तो तिपरासा दफा आगे बढ़ेगा। ठीक कहो साहा, ठीक कहो साहा। तो 12 तारीख को आर यू रेडी? बट प्रशासन तो हमारे पास नहीं है। वोट करेगा तो बीजेपी में जाएगा। हाँ, बोल रहा है कि उनर काছে तो अनेक टाका আছে, तिपरा मथा तो चिकन पार्टी। पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, थोड़ा है, थोड़ा है, नहीं नहीं है। लो, उन लोगों का पैसा लो, लेकिन जब वोट करने जाएगा तो किसको वोट करेगा? किसको वोट करेगा?
वहां में एक मियाँ है, सलाम वालेकुम भाई, आप किसको वोट करोगे? ओ सलाम वालेकुम। हमारे मुसलमान भाई कहां हैं? खड़ा हो जाओ। अरे वाह वाह, आप तो 100% बीजेपी को वोट करोगे ना? नहीं नहीं, 100%। आपका दुश्मन हमारा दुश्मन। अपना वोट सीपीएम को देके बर्बाद मत करो। फाइट टिपरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। हर वोट कीमती है। वोट करो और दिखाओ कि गरीब के पास भी उतना ही पावर है जितना हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी के पास है। आई लव यू। Ang norok no hamjago, I love you very much. May Pathian always bless you. May Pathian always bless you. Thank you. And may हमारा जो गरीब लोग है ना, मरने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल का बात है कि मरने से पहले अपना लोगों को, अपना बच्चा लोगों को कुछ दिया ना, तो ऊपर पाथियन के घर में भी, भगवान के घर में भी, गॉड के घर में भी आशीर्वाद मिलेगा। यहां में जो बुमा लोग हैं, आपने बहुत प्यार दिया मुझे, मेरे लिए प्रार्थना करना। मुझे बहुत प्रेशर दिया गया है, मुझे खत्म करने के लिए बहुत लोगों ने मुझे प्रेशर दिया, अलायंस करो, आप खतरे में जाएगा। लेकिन मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों का बच्चे के लिए फाइट किया, अपने बारे नहीं सोचा, आप लोगों के बारे सोचा। इसके लिए आज यहां में अकेला आपका बागरा फाइट कर रहा, अकेला, अलोन मैं फाइट कर रहा हूं। मेरे संग सिपाही हैं, बाबूरंजन इज अ गुड मैन है, नंदू यू आर अ गुड मैन, जॉयचुंग यू आर अ गुड मैन, डॉली थैंक यू। कितना लोगों ने क्या क्या बोला, आप यहां में है ना, थैंक यू, आई लव यू, आई लव ऑल ऑफ यू। और मैं अकेला सबसे फाइट कर रहा हूं। आसान होता कि मैं कॉम्प्रोमाइज करता, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि मुझे आपका चिंता था। सो प्लीज, अगर आप अपना लिए फाइट नहीं करेगा, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट नहीं करेगा, अपना बच्चा के लिए फाइट नहीं करेगा, तो आप लोग कहीं में नहीं रहेगा। दिस इज द टाइम, हम लोगों का थानसा जरूरी है। आप डिसाइड करो, मानिक शाह आपको ज्यादा प्यार करता है कि आपका हाफ बागरा आपको ज्यादा प्यार करता है? आप डिसाइड करो। सब लोग खड़ा होके बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा लॉन्ग लिव, एवरीबॉडी। एक मिनट, मैं आपको एक थानसा का एक पावर दिखाता हूं, ठीक है? पहले सिर्फ एक उंगली लो, हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा करो, एक उंगली लो और ऐसा करो, सिर्फ चौराई करो, सिर्फ देव बर्मा करो, सिर्फ दारलोंग करो, अब रियांग करो, आप सब करो। रियांग बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। चौराई बन के लड़ेगा, दारलोंग बन के चढ़ेगा, नहीं जीतेगा। मुसलमान बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। मॉक बन के लड़ेगा, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। एक संग गरीब, सब गरीब, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब लोग, बुद्धिस्ट, सब एक होके लड़ेगा ना, थानसा उसको बोलते हैं, एकता उसको बोलते हैं। एक संग लड़ो, जैसा आपका ताली बढ़ा वैसे ही आपका शक्ति भी बढ़ेगा। दैट्स इट। लव मी।
लव योरसेल्फ, एक दूसरे को प्यार करो। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, ये लोग आपको डिवाइड करेगा। प्यार करो, आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, आपको कोई बांट नहीं सकता है। एवरीवन, कैमरा कहां है? कैमरा कहां है? थोड़ा दिखाओ ना यार। आप लोग अभी कैमरा में आने वाला है, हाथ ऊपर करो। मैं बोलूंगा तिप्रासा, आप लोग बोलेंगे एक हाथ से आई क्लॉक थोंग, ठीक है? ऐसा ऐसा, ठीक है? रेडी? 3 बार होगा तिप्रासा, देन हम लोग आई क्लॉक थोंग, ऐसा करेंगे। एक हाथ, ओनली वन हैंड। किसी को मारना नहीं है, किसी को घुसा नहीं, किसी को ऐसा करके मुक्का मत मारना, थोड़ा गैप रखना, वरना ऐसा करके किसी को मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, कैमरा एक्शन। FM, वेयर आर यू? कम हियर, हीरो है अपना। ओके, ये पूरा मेरा फेसबुक, सोशल मीडिया, पूरा इंडिया देखेगा इसको, ठीक है? ओके, तिप्रासा, 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 बेलाइनो हमबाई, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Bubagra, for your inspiring and meaningful words. Your guidance encourages us all. सुनो मेरे टिपरासा भाइयों और बहनों, तुम्हारी आवाज मैं सुनता हूँ, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मैं बुबागरा, मैं बुबागरा हूँ तुम्हारा अपना, इस मिट्टी से मेरा नाता है। तुम्हारी आंखों के आंसू देखो, दिल मेरा भी रो जाता है। जब अंधेरा छा जाता राहों में, मैं रोशनी बन कर आऊंगा। टिपरासा मेरे अपने हैं, तुम्हारे लिए ही जी जाऊंगा। Bông pha rô của cà phê nên ca sủng từ thành được có gì là tài तुम मेरी ताकत हो, अगर तुम साथ खड़े रहो तो मैं कभी ना हारूंगा। तुम्हारे हक की लड़ाई में मैं आखिरी सांस तक जाऊंगा। मैं बुबागरा वादा करता हूँ। nong para tam para klai. Dono separa. Nor ni village committee ke bobo? Ini village committee ke. Panchayat. Panchayat ke rock Celagang. Celagang. Omo nor noro je para bo. Nong kami bo. Busu family ro. Sini para ro ke asi jona. O jang te para ajang tu piwa ajang bai. Ro ke asi jona. Asi poribar ro ke. Asi poribar. Oke riang simita na ta alcatraz do bra tong. Riang bai beni jat hayu phayo jamari phayo tung debor ma pong kok tal papas tung. Mix. Ma potong hayu phai ma jamari ka ma ke ben jat ke ro tur ma ke dia. Oh, mengke orang tong ero ke bisi riang mang bang kok tana. Riang mo bang ko jamari ke hayu abdi ma ro ke ben jat tung na. Apa sa budalon ha pa jat tung ci para ke.
Pajak tungna. Sungto orang nunggu maka BJP ni flag bonogo, motan bonogo. Orang ke BJP dah bangko, na mot dah bangko bahar. Roti ini yo ke BJP bang tong si para ke. BJP bang. BJP bang yang putih. Kemudian kau datang. Oh, ke aku ke BJP leader ke siapa nong nara? BJP ni leader ke. Mungkin para no. Mungkin tu mah. Mai tahu dia yo. Oh. Bukan tamu budok apa sah? Budok saya ada yang para tu saya kan ni tahu tu nak. Tamu mu? Mai tahu. Mai tahu. Mai tahu rian. Mai tahu dia. Kenok ke sama BJP hamzah ko? Jom ke BJP na ham podom bana na. Jom ke BJP se. Oh. Itu tay yang oburok ya? Oburok motorok ya? Biang thasing tong. Oh kamio. Je kang mot thak kena ke mot thak tong. Je BJP kena ke BJP tong. BJP bruk pho mot thak paya mot thak bruk pho BJP thang ya. Ini kami. Oh. BJP ni BJP mot thang mot thak. Okay. Engkau orang BJP bangko ka kamio ke? BJP bangko orang sing para ke. Bud center ke boros nong ni? Bud center ke, puro bo. Je sini panjayat aro jaga bo. Ini muka tu apa? Ai muka tol si boti. Ini BJP tong layo, para kaisa kono. Engkau kuno am hai neng mata neng BJP ni kuno wah dah lah. Wak laya, tapi para BJP nu mot thang ya di masalah bak laya nak. Gaya no tung leha, kau masalah no gere lai no tung leha. Engke jam ke mo jam ke tung na. Merang mo thana ham ke mo thano kenai, BJP no ham ke BJP no kenai no. Boleh anu faidi hingpo jam ni kau slik faya. Arna. Engke tahu asi poribar ni bisingo. BJP ke besok poribar kano. Poribar le am po gone na ya na si thaya. Engke tak boro mol ke gone ya ni sian tu ni na. Engke besok BJP mau tanislah BJP besok poribar rok bang no. Poribar no pas sama ya no ha. Ini tahu kau ni kau asi poribar belar ro. Engke mau tak besok poribar kan no. Nong. Mau tak tunggu lek bang no mau tak rok bang mana. Hari pun BJP sa bang mo na si poribar. BJP na sa bang hari pun pas kan de barang ni ha, 3 kan de barang ni ha, 2 kan de barang ni ha, di masa sama ya na kaya apa sih. Masuk abdi rano cukai salaya cukai tang nai mabruk. Je kam tang nai cana yang buat ni cukai abdi mami tin rau, abdi mah rano ke cungko na ko kaya, meeting potang ya. Ha nan anak kang. Mau tan baru ke? Mau tan ni bro, tang bisi BJP ni meeting ko kaya apa tang ya ko. Para le. BJP kan ke tang ya ta, tang nai ya ta. Tang nai na ya kaya tu ni tang mau tang le chat tu ni meeting lo kita yo dek kai mano. Mau thasa bang tu kena hima hiwa ko. Tahu ke mobile rano oke mau tharan bisi kenu na. BJP kenu ya si ko. Engkau tahu orang lagi BJP bang itu orang tak cakap mau bang kena hinsong tangan ke. Ro cintin le bang maya reng hoki. Dia coba tor malik ki di pura. Dia coba langkah ke mobile lo bisi mau than no ke nu na. BJP no ka nu ya. Engkau noro ni kami wo. Tam ro bisi klai mana poribar salok lai. Jungke labar kayu abdi mada. Labar bisi kayu, labar pakai keto mai kayu. Asuk no ha telema. Engkau cakri kelanya ke tu tu. Cakri kena kom dulu cinti kuri asuk. Busuk korok busuk family tu kan. Kena jama. Oke unggunari rano langsung kele bang wo bang no bat keke pas suju nano ha. Sekretari kiha, rega master kiha. Engkau orang nawari ke? Kayu sutong. Unggunari ke si para ke cajona. Tao joma ke 3 jona uci tao si para ni mai fine leki. Abo mai ke cajona nero si para ni sing oke. Orang nawari ke apa kan orang noro? Oro kiha, engkau ujang kiha ke mayona kiron sing lek. Kau si paran bro ke cajona ni po school ke kiha na ko. Kau paran si school ke kiha. Asyik mayu. Engkau ni le bahai cong tak lai BJP no dah budu nai na macam. Angkhe cong BJP no jite tu BJP no keplain tu. Angkhe ke hiyo. Ang tu BJP ba. BJP no keplain ke joy tu. तुम्हें कभी ना छोड़ पाऊंगा था के
पहाड़ों की हवा भी कहती है मुझे तुम्हारी हंसी मेरी जीत है दर्द भी लगे मुझे अगर रास्ता मुश्किल भी होगा मैं फिर भी रुकना Akush Maharani Chalagang, ADC constituency ni last village sama, o village ni mohka Sorki village, emnate Chalagawa Laogang village committee ni last village hangka mo Sorki, jang tini sapung pani sini yang Chalagang Laogang visiwa bibinno parao thangai jang door to door campaign khai dongo. और निगता वो सारिका और फैशन पर क्या वो पारानी बोलूं उनका शॉर्टी जंगल में अपन 35 परिवार तंगो और अपन संख्या हम जो तो भाई मलाइका बड़ा शाखा जो तो बुआ करना हम जो तो बुआ करनी सारिका बड़ा बोट रिगई अनारस मारे को बड़ा बोट रगो चीन महाराजा ना चीन बुआ करना कपड़ा इसका नहीं बड़ा पाउडर ini je election je nomination remani sini je dur to dur campaign khajagi tongmani aro tini se dek garao bobo haike lukurok ni phasingo sitangja ke matong mane nomination submit khaimali din ni sini jong joto village committee का 35 का पोलिंग स्टेशंस एरिया जंग मोटामोटी कवर खाइला का जे पब्लिक जे रेस्पॉन्स हमारा लोगों से आत्मविश्वास नुका जे बड़ा जाता महाराजना वोटी नहीं महाराजना बड़ा हमजागा महाराजना कोई खाई चंग सिनी दफा यक सनाई ने जाता विश्वास खाई जाओ महाराजानी जे नम मनोनीत प्रार्थी मनो बड़ा वोटी नहीं बड़ा फौका तुम्हें कभी ना छोड़ पाऊंगा पहाड़ों की हवा टुकड़ा सा दिल से पुकारे मुझे तुम्हारी हंसी मेरी जीत है तुम्हारा दर्द भी लगे मुझे अगर रास्ता मुश्किल भी होगा मैं फिर भी रुकना अगर कभी मैं थक भी जाऊं तुम मेरा हाथ पकड़ लेना कर देंगे ओ मेरे टुकड़ा सा तुम मेरी पहचान हो तुम्हारे प्यार के सहारे ही मैं हर लड़ाई जीतूंगा महबूबा याद रखना तुम्हारे लिए ही मेरी लड़ाई
सुनो मेरे टिफरासा भाइयों बहनों Umur सरकारी नौ सरकारी नौ में आखो तुम्हारा दर्द Abok kemana ya tak? Abok ketal ketal keman semenjak. मेरा भी रो जाता है जब अंधेरा छा जाता मैं रोशनी बन कर आऊंगा ông bà mấy khi đầu sợ ba lại không may à cái bà nó là nát của thôi đi đâu ra đây là ông ông nghe ông từ ông Tahun sekarang Maret tarik kami lakukan ini Oh, mama ini Betul itu loh. Aku tuh sebenarnya di sini. Apa gerasa oleh mari deh. Mama dia. Mami dah kan mama dia. Mari deh. Nah, baga. Boleh ha, boleh dia untuk orang kau tak kita boleh. Ah, kalau oh khas ibu saya bisa. Orang ngaruh ni bagi si bageran ni, parti ko bani mari ko boot mari naik. पहाड़ों की हमारे अब बाजू नहीं तो ले लो वो tak lagi mari naik bani si. Mami mari di dalam sini. Wah, boh, yang mana? Sampai. Anak yang main dia pasti boh. Mayu Korea ni main ni ada ambil ya bono baca nak pergi campur. Tidak boleh Bono nang kah leta boh. Dia balik ke kerja. Hari bangun ni BJP nak tahu vote relap terus. Ini kerja. Udah ni kau kerja. Kalau bageran ni parti kota penjaga, perkara penjaga, kalau BJP, PM, semua diplomata ini mungkin orang ya. Dong, orang je mana ni mungkin pergi, mana ni. Kau saya pernah tahu kau je pernah saya. Kalau manci naik. Sini net ni semua. Go. Mana no? Apa ni? Jom, tabok. Makan sana. Ini tabok. Ini bati sebelah. Betul. Kita bah. Jauh lagi sengkereng lagi. No. I macam baik. Mana share fund deh. Kamu awak deh, mutai je tau. Bro. Mandi je tau. Bro.
Acha kong ka. Ini to cinta itu robban no. Edisi election itu. Edisi election no. Atau semua political party no. Candidate ada. Untuk Maharaja ni party, Habakra ni party ko. Pramuka party. Raja Nanu ada. Simana. Bani party simpan ada. Anarasa. Orang itu apa tu? Orang itu, Cina ko, Mari ko, sekarang ni, partai masih mencari. Dan Korea apa studi? Dan pilot ini. Dan apa? Do. Ini kamu kerja gitu nggak? Ini tuh ada ini ekosistem mana nih celakan kendali. Ini sarsike kendali. Buat ini duduk khai tahu. Ini jaga tuh borok je kok kan sama. Ini tak lain je pun. Dia ada ekosistem hal. Iya ekosistem mana celakan kendali. Dia ada sabisa. Jadi kita pun di dalam sana budui keplek ini kita pun kau beri. Respon bom hai. Respon tuh যথেষ্ট মানে kini প্রায় 80% এর মতো ধরে রেসপন্স হয়। তবে কোনো মানে জানা করে চিনি সার্সিকে যেদিকে বসে পাস হচ্ছে দেয়। মানে যত তিনি তারা বড় ছাই পাই তখন বলে চন্দ্রপুর আরেক মানে আর রেকর্ডসং পোলিং স্টেশন হিসার দাতারাম অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার পোলিং স্টেশন আর নচং ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন খাই দङ আর যত ভোটার্স বৈচং করনাইকা কক্সালাইকা মরনি কংকা থানাय 5 বছর বড় বর্তমান সরকার দ্বারা তামাই পাওয়ার মানে বড় কেমন সামালিয়া বরনি কোনো মানথাই বরনি কোনো কাহা সুবিধা মালিয়া কেচং সাকাচং তে প্রমাথা পাওয়ার ফাইকাं কেচং যত বরনি মানথাই বরনি অধিকার নসং মানাय মানাयचं সাকথাननाय जों रेनाय हायनो मोन बर तावसनो कग्रखा बर ते प्रमाथाना बर भोटिनाय তে প্রমাথা পার্টি মহারাজানি যে মনোনীত প্রার্থী और बर साइफे मानो बर जागा भोटिनाय आनारस मानिगा बर भोटवी पास खालायनाय बर पब्लिका आश्वासरिका जों বিশ্বাস खायो जे त्रिपुरामथानि जे महाराजानि मनोनीत प्रार्थी 21 महारानी जालागांग आं नरनिगा कन्टेस्ट खालाय दङ त्रिपुरामथा पार्टीनि कैंडिडेट हिसाबै और जों पाइनाय हिनि जों বিশ্বাস खायो tabuk o bisini bisingo je oroto tayar ka Muslim bo khobjak tongo inke kriyang ama hake mix o bilisho tabuk je nang dur dur khaimani yagulo bobo hai dunu pokhe bebak keino politically hai ka lokorokni response bobo hai buchei mangkha ora কিছুদিন আগে বুঝছং ora open meeting khai thanga mic sabha khai thanga ge tini bahina igar niga edige और निगा माइनॉरिटी सेल नि अनेक मेंबर और निगा तंगो जों एकलगे और मीटिंग खाइलेजा बरक वहायना बरबे कक सालाय जों अनेक विचार विश्लेषण खाइजा और निगा जरा वोटार्स मैक्सिमम न त्रिपुरामथा पार्टी न समर्थन खाया हमजागो बर जानो मुसुगो इवन जरा और निगा अन्य दल खाइने रफानो बरको बखाव मुसुक दं खाइने नि बागै किन्तु अनेक बरक ओपेनलि फैमे यांगै दङ किन्तु बरक रानान मुसुक दङ गतावक 12 तारिख एप्रिल 2026 on the day of poll 7টা থেকে 4টা जों बरनक सागा ভোট কাহাম फेरिदि जाते कोनो भोटार कार्जगे नाथै अंके बरक साका जे बरक भोट रिनाय ते प्रमथाने कवां पे पास हम हाय जों बरन थाने को रेस्पॉन्ड मा भारत माता की भारत माता की देवी होर दिदि
Baru masuknya punya roh. Kita lihat tuh lagi. Masuk aja. Kemudian kata gue, itu tuh tidak Nungke botol ya kori tini Bharatiya Janata Party wo mat thake sagari aja ti pamo tangani je pamo thawa pana primary committee president ka tongi thaimani o parani ke boli parani ke primary committee ni president ka tongi thaimani apane angbro ni je samno nayoi brono baba ya thamsa thamsani sama baithana oni na ang kotha dai ngai ang oro naithang ke tini Bharatiya Janata Party no angke besaba ke tangkang ke bahaya sabah angke borong ke kendro sarkar dal oro dal kendro sarkar ke jeng naithang ke oro daga bo sarkar nangge
edisibo engke sisin unayan engmanai engke unayan engmaya je ba ani wan somani ukoma ang sa Dino bahai sulo mandai polpurni Rajesh Devrama candidate no manai norok bo bahai bukhang jaka e bonang ke ang belanya amai maro sini sini dia ang bona kaha aje hangke ang hasang hangke ne ti pramothani candidate no aje tongo tongkan basi ni bus kango phaya Sitaranjan Devarma hi kaisa tongo do bo je sokone sini nu ko mawa sini haya sayo bo wai sokone ibu malai phaya ibu ingya apana ang ta wan sogo ani dada hi wan sogo ta bono bus kango magoi ang bon bus kango ne ibu bana borongkha ang bo ta dada no hangke ni jin bo ta hake wan sogo ne bono hangke ang bo ani je kuno ne haya sayo bo anon ruk phregoi nai nai hi ang wan sogo ibu ang bo hai ni bangoi ne ang ta bong hake ne sini Bharatiya Janata Party no nang ibu hasa ka ha bon bon ang bana borong Dino bahai ke joining rumani bisingte buskang rogo taigo borok tu janga je tongkhani ni torok tu bote asuk ang sama yang phana asuk ni ya phana te 10 family rogle tak te buskang bising phana ang ko boi phane Nini sini mo Janata Party wa tini busu joining like sa Joto di pertahan, tay joto no media rong no hina. Tay joto am tay ni. Dapat bahut tay odaga tini mandang ngai sini BJP ni bana rong rong hina ko yana ka galam tay. An hamsa ma tay sini party ni ngai bang no hina lam to ko tay ka ham. Tini sinaro char poribar 12 voter sini Tibram 13 voter sini kontrayam tayo sini mandai kuning gurpan sini area bono sini BJP tola podoka tolobot Tibram saya kare borok sini tola sini semai sama sama bagai ambil abang bagai yang borok bahaya sini party top theke borok bahaya tayo am tayo joto no bahaya borok no lam sugai kakam tay sibai borok no Bodol ni bisingte bodol ya kareo hai phunai rokno hangkrai borok ni bagai tang tang na ang ngobon sanai borok jehetu omahai desh ni sakti unnayon sakti jehetu ini Bharatiya Janata Party samungkang tomaba o am tani taibong ni nukhungni ngai taibong no area ni ang kaisa seleng ngai taibong ni sabote ngai ang samungkang nan bagai ano jehetu party tongkhaba ang keplai man ya gulom tei ang nisai keplai tong ngai no abon bagai no norok nai tong ni joran bising sei manai tei borong ni nukhungong thung bong ni hamkrai ni thung bong ni sukdu bong ni duku suku ang tong nai bong bosang tong nai bong ni bagai ang samungkang ngai o am tani bosang ngai ang samungkang nan bagai ang prostuti tongo kem no kibia jotono no samantantra khai ang samungkang nan bagai ang prostuti re dinga border line ni ni bagrana no Iko odo chinna o mariko bagrana ma put mari do 12 tarik Rabibar ni no ta tong piang muja pula muja phan hari ka ka na
लेकिन इस बार 1 लाख फाइट तो कल के रहेगा. Jibril is coming. Are you ready? हमको कुछ नहीं चाहिए. प्रत्युत माणिक्य बुबागरा आपको धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि हमको इतना प्यार मिला है आपसे. के लिए आई विल डाई. हमको अपना पीछा आपको जस्टिस देना है. Mateo Shaifayo Mini Bakri Bakhakham Shaifayo Bah Direction of Kanka, or company of service provider of Hai and our tower installed. Personally, I'll take up with the authority. Okay. Though it may take time, some time. Though, our state government of state government high level of communication or hold. Our secretary, America and Edison, Borough, additional location of here, some location of how. Accordingly, limited target data, 10 12 location data. This is the additional location we have for install Khali. No, install Khaikata. I will Bangmon Hairao, Kantonpur Hairao, Tonta Hairao, Hairao. Amato, Afro Kazaya, Amato left open into Amato Mas Hanaka. No, I know. अच्छा इनके ते साथे कौन थे शायद अच्छा इनके तो
টাওয়ার না কয়জন কে মোবাইল নি টাওয়ার ও কিছু প্রবলেম দङ তার মানে যিনি যুবকরা কিছু বিজনেস খাইমেয়া নেট করি মার্কেটিং কে বিভিন্ন নতুন কাজকর্ম খাইমেয়া আর বীরমণি জায়গায় এই মানে বীরমণি না বনেন বাগৈনো নো দিকস খাইখা সানসনি নি জাগ্রন মনে চং দিকস খাইজাব আকা আচ্ছা আনকে তিনি যিনি বর্তমান বীরমণি নি বাইটেপ তরফ থেকে চংব ক্রিকেট নটাবো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চং খলাই যাব যে চং মাইমনি জরাবো বনকো পিছা চং সানুনো সুবা চস্ত সুবানা বনি জরাবো নো কাউ সানসমানি বচিনি বফর ফাইনাল বংখা তিনি কোয়ার্টার ফাইনাল দङ কে রবিবারে কোয়ার্টার ফাইনাল তাও সেমিফাইনাল বফরং না সেমিফাইনাল কা শনিবার না রবিবার তাও 12 তারিখ রবিবার ভোট মারি যায় ভোট রাখ থাকা চিবাই Maya, aşkıyla kabara. Nini kaynama, aşkıyla kabara. Nini kogo, tantalbo, kuru. Nini shago, namabo, karitini mushango kuru. हमको कुछ नहीं चाहिए प्रत्युत माणिक्य आपको धोखा नहीं दे सकता क्योंकि हमको इतना प्यार मिला है आपसे हमको अपना आपको जस्टिस देना है 12 तारीख hari Mini bagi Bekak kapsai payo Bahaya no Syaitan karena Tina nina kecil Nang baik Shakti bagiwan shoyawi Manai funugon le hamchagi Nokhug bebagini yakari No karichine mushang bokru Karichine lamakru Manoni bagai pobagara Angri manoni bagai pobagara Manoni bagai pobagara Angri manoni bagai pobagara Manoni bagai pobagara Angri manoni bagai pobagara Nini maya asyikeno kabara Nini kairama asyikeno kabara Nini kogo tatalbo
kuru Nini shago Pemlo mabo Nono kari chini mushango kuru Kari chini lagma kuru Nono kari chini mushango kuru খাবাই খুবাই লামসা গো ভারতের পদ্মপুরা ভোট রয়ে যা बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद कांग्रेस के बर्मा जिंदाबाद Joto, orang Hausa, Kalimantan Tengah, Ani Sarapra, Ani Bakat Muhammad, dan Jesu. Dari sini orang Monsua Soksa, Ani Kota Song, Ani Kakak Song, Dewa Putni, yang ada sini. Dewa Putni Soa Putih, di darah. Ya besar kan? Itu, kalau rumah salah ya. Yang sini ni tu tahu no, Haus Mexico. Ya, bak. Angge, angge malai. Unor bikin kisah angin ya. Abang bagaimana? Anu bagi di mana nor sebelah na, anu proses ya, anu sudah saya tu singkat tu di mana. Nor haus tu di mana tangki tu, angke plan ni belah na. Ke plan mana boleh tam thayai. Nor ni bus kan ni, nor ni am saya ni bagi samung tangan ni bagi. I hadok ni bagi samung tangan ni bagi. Sini pun saya barang ni bagi samung tangan bagi. Sini lekha pora ni digya ni inthong sini serai rong thinan ni bagi. Sini serai rong fusion bagi. As samung tangan bagi belah na. Tapi desh no bahaya sen, orang ni thayai ni bagi. Am thayai ni bahaya develop ni samung thayai ni bagi se. Anu parti terus theke am songiru. Abang bagi jehetu subuh khabar. Nor ni thane ang abidun tongai, koimung tongai, hat jur khayo, ang nong thane. Nor ano buskan bar tariko. Buise sikan thangai sattan sim no soitan sim thane line dong nor but sim bagi. Ke bo tale ditu but sim pai kai no kungo phaiye samhung bo khai tongmo kasan tongman. Abang bagi no Haribuniya na kampung ko musuk khazaya ko waka daru ko abo ka khai ang chu kone ang rasniti bason iman khona ang ro rasniti bason sayo rasniti bason ke gobang mar sir hoi sayo no abon ya tinte bahai ke sin ya go te choite din dongsu jeng dos tari darso prasar abon bagino norok to ani je tabo goro bai ke to pi phone tong samoi phone tong hamang man sanai norok jan je nokso ma ro thange sini ji BJP taklai bisi 2026 12 tarik April sing budunan bagai do tonorok ya goyar romusi bormo koji sing sini ya ni ang sini BJP bormo ke BJP khayam ke jot to bukung bar kung te barno sing BJP masalam na hosi abagai taklai sini Modi government jet stepena sini disho BJP habang asung na abonor ke daud datong ke basu diar bokha corona to tong sarkar nischit phainai nor tawana di nong ni khaite sing sin nor khaithani nong orni sadalangai nong selengai ang samung tangan bagi nor ang jorarudi ang nichoi nong ni tolak nong ni ko tongai nong ase pase tongai nong suktu ko tongai ang ko urka bibino neta tam sethen kaban selia bibino dol ni tam sethen kaban sia bong sentiment oino bong wan sumung oino ani wan sumung tai kisa alada khai ang tabuk do digital jog nor jitam chio agi social media jugo yang ke borok to mate bo phaya nu ge thokai tab nor phun ko nam seino na am do ani ko mo haya bo ni borong nong ke phai de mane te manai ha am te ke bon seino 100 bar ang tongai abun bagin tawana nor 12 tarik ko ang koimung tongai nor buk kam ke lagi tai no na bo area wo do to BJP srangan bagi sang mo ko ne kim nu tai asu sauna no len khana nasima balo khana dara Thank you.
तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, मैं हूँ तुम्हारा मैं बुबादरा हूँ तुम्हारा अपना, इस मिट्टी से मेरा नाता है। तुम्हारी आंखों के आंसू देखूं, दिल मेरा भी रो जाता है। जब अंधेरा छा जाता राहों में, मैं रोशनी बन कर आऊंगा। एक रास्ता मेरे अपने है, तुम्हारे लिए ही जी जाऊंगा। ओ मेरे रास्ता तुम मेरी ताकत हो, अगर तुम साथ खड़े रहो तो मैं कभी ना हारूंगा। तुम्हारे हक की लड़ाई में मैं आखिरी सांस तक जाऊंगा। मैं बुबागरा वादा करता हूँ, तुम्हें कभी ना छोड़ पाऊंगा। पहाड़ों की हवा भी कहती है, टिपरा सा दिल से पुकारे मुझे। तुम्हारी हंसी मेरी जीत है, तुम्हारा दर्द भी लगे मुझे। अगर रास्ता मुश्किल भी होगा, मैं फिर भी रुक ना पाऊंगा। इस रास्ता मेरे अपने हैं, उनके लिए ही लड़ जाऊंगा। अगर कभी
हूँ तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है मैं हूँ तुम्हारा बुबागरा मैं बुबागरा हूँ तुम्हारा अपना इस मिट्टी से मेरा नाता है तुम्हारी आंखों के आंसू देखूं दिल मेरा भी रो जाता है जब अंधेरा छा जाता राहों में मैं रोशनी बन कर आऊंगा टुकड़ा सा मेरे अपने है तुम्हारे लिए ही जाऊंगा ओ मेरे टिपरा सा तुम मेरी ताकत Bulan hati mulai aja tong lagi kok kemar pas hati enggak Ekus maran Telegao Siga Sano Kabangwood by 509. 509. Ekus maran Telegao Siga Sano Kabangwood by 509. 509. Bubagra long live. Long live. Long live. Bubagra long live. Long live. Long live. Siga Sano long live. Ini alas kerja aku kamu satu. Partai kon tahu muli bodoh lagi amal amal. Long live! Long live! Long live! Ekus maran Telegao Siga Sano Kabangwood by 509. 509. Ekus maran Telegao Siga Sano Kabangwood by 509. 509. Bubagra long live! Long live! Long live! Siga Sano long live! Long live! Long live! Bubagra long live! Long live! Long live! Siga Sano long live! Long live! Long live! Long live! Long live! 509. Long live, long live. Siga Sano long live. Long live, long live. Siga Sano long live. Long live, long live. Ekus maran Telegao Siga Sano Kabangwood by 509. Telegao Siga Sano Kabangwood by 509. 509. Bubagra ayo lotong. Ayo lotong. Ayo lotong. Bubagra ayo lotong. Ayo lotong. Ayo lotong. Siga Sano ayo lotong. Ayo lotong. Ayo lotong. Siga Sano ayo lotong. Ayo lotong. Ayo lotong. Ekus maran Telegao Siga Sano Kabangwood by 509. 509. Ekus maran Telegao Siga Sano Kabangwood by 509. 509. Otakuro Pabede. Pabede. Obukuro Pabede. Otakuro Pabede. Obukuro Pabede. Pabede. Bubagra ke! Bubagra ke! Bubagra ke! Siga Sano ke! Undi, program tu bahasa ke holi ni tu.